Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whaafonga mai lau te tano. Ia le leo mai o whafonga I upu o lo ngutu. Whaauta o le atua o lo ule fsoswani. O lo iei le li ie o whaamalosi mai I ante au. O te avatu taulanga I ante oe whaifua o loto. Le li ie o te viatu I lo suafa a wai le lei. Le tamama manai. Ia vi ia oele nei tahe au mo moe me umona mātou whaape atu. Ia vi ia lo suafa e whaavavau e whaavavlava. Ua mātou sapi iau whaamunianga le nei tahe au. Ua o le ua tō mai manu. O mātou maua ai le nei tahe au fau.
ona o lou lava alofa. Ala ngaina, lau siri ese, mātou pese fia, whamadum whaane i ante oi. Awa ua mātou manu malo, i lau alofa nei tai aolo mātou tua. Ua mātou ifoi o luma mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oi le atua mamana, o le atua e ou, mea malawa e te tau mauna mea i ante oi le vi ingara nei tai ao. O le atua oi so i fua ma le vavau e o lava le wha vavau. O le atua e malihi ai, o mātou mana o i mea umalava. Lo walofa malofa maoni e le liu wana nafi o le so tai ao. E o ngata anga o mea umalava. E ifo mea uma i ante oi lo mātou atua. O le atua na e le vi inga le malu o le atua oi pulupulu le mātango fie. Whaftai tamai lau mea lofa lo la fo mātou mawara nei tai ao. Whaftai lo lofa o le fo o tu te manu whai ngā maru longa sa tō whawhai o te ngata le maru lua nei tūlangia lo mātou iai. Ai sa e leo me pui lo lātou se fua. O leo e whapopo nei aso lo lātou se fua mara mātou nei ola. O mātou o liere nei aso lulu. O luas futori e aso i lai o le whaolonga nei tu sanga. O le mātou malanga nei aso lo mātou tua. O mātou tu inatu o ao whamara mole se i te putai mai. I le whaolonga o whai nei. Ia manuia whaiwale a whengai mala tino. Le nei aso whaua e a mai. Manuia onga ne mātou whanau te mā. Mātou wala au le paolo o ao si e. Maru tia mani le oinai nei a mātou whanau o sa ili le poto. E ala i au onga. Ia le manuia oilo mātou tu ai whaiwa o whengai mā. Nei mata whaia onga. O lo ngafa mala o ina nei a mātou whanau. E mana tua pesa moa. Nea tino o le mātou te talo. I aso o malava. Ia le manuia o lau fio i te itai o le tino. O ai la tau tu si au e fio anga mai tu malo. Sa au ni mo le whainga palota. Le nā masina o lo manai. Mātou wala au. Ia tofi mai o te itai. Manuia i sa moa anta e ao. Whamria le tino, na i mātou ainga, mana i mātou tangata uma, sa moa ma le lala mana pāpā awai so se maenga nei lalo langi. Ia yeile manuia o oelo mātou tua. Ia, e le whailawa na ngalole, tu mori muli panga mana tāpo inga, whafonga anga na i mātou mātua tu asin sino le tino, i malo mahota malawam so sino whanga tau sia i lātou, o le mātou le talo. Ia le mawhana whana o alofa, te tō ruaina lātou le nei, a so male, nei fo i mai taima le mālu lū, ma wai pelo lātou se fua laure le tino sili lava i le nganga. Ia o mea o mala whana mātou whaira nei asolo mātou tua le tangata malana e whai lava i nei fo i le vi inga ia te oe ta mā wha manuia mai. I le tau tua radio Samoa nei aso a toa ua mātou o le mātou wala au i nei mea o malawa e ala le sua whamana malo Jesu Kiriso. Lo mātou ri mara mātou wha aola. Amen.
mato nei ali e ole ve inga sa lau fitu se full mara ibal tu spesiale kanesia e whakasa langina le ve inga le tua o whai spesiale kanesia whapatonga ki Oceano America Samoa mai pecha sa utal tau tua moa America Samoa sa lima i batolu a mo matale ono. In this update, a plea for government to tap into unrealised potential in the red meat industry. The Meat Industry Association and Beef and Lamb New Zealand have revealed non-tariff trade barriers are costing the industry an estimated $1.5 billion every year. MIA Independent Chair Nathan Guy says if we can systematically reduce the barriers that don't provide value, we'll have a sizable prize to invest in productivity and innovation. If we can try and put that money in processing pockets, then it's going to benefit our red meat farmers and producers right through the supply chain as well. A media commentator's applauding TV3 coming back into New Zealand ownership. Sky TV purchased the channel in a $1 deal from Warner Brothers Discovery, which says it was no longer commercially viable on its own. The purchase also includes a range of other linear and streaming TV channels, including 3Now. Media research fellow Gavin Ellis says TV3's foreign ownership brought a feeling of remoteness with it. They make the day-to-day decisions fine, but the big strategic decisions are made elsewhere, and I think it's good that that's come back home. Police are continuing to investigate after a bomb scare caused chaos on Auckland's southern motorway yesterday after a man's body was found nearby. Officers were called to the walkway at Highbrook about 11:30am and found an item resembling an improvised explosive device. Part of State Highway 1 was closed for hours as a result. Specialists say 2 objects found in the area likely aren't IEDs but are examining them. Police carried out a detailed scene examination last night and are looking into the man's death on behalf of the coroner. Global music superstar Ed Sheeran is returning to New Zealand in January. Sheeran's bringing the Loop World Tour to Auckland, Wellington and Christchurch in mid-January, performing at the Go Media, Sky and Apollo Project stadiums. That's news. In sport, 2 Stage 16 of cycling's Tour de France, where a local has triumphed up the summit of the legendary Mont Ventoux. Valentin paraît pas, un trait qui remonte. Valentin paraît pas. Vainqueur au sommet du Mont Ventoux, la première victoire française sur ce tour. Valentine Pare-Pointre has won a duel with Ben Healy in the 171-kilometre leg from Montpellier. Today, Pogacar retains the yellow jersey. New Zealand have beaten South Africa by 7 wickets, chasing 135 with 25 balls to spare in their T20 Tri-Series cricket match at Harare. Tim Seifert provided a highlight with 66 not out from 48 deliveries. The Lions rugby side have beaten the First Nations and Pacifica 15, 24-19 in Melbourne. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Na whaatala wha ma whaawhila ai whaaturi ma fōi lewa tene ma whaalo halo sa mola watinu pele e le pa ia ma le pa malo la whaafonga ngara nei tai a whau malo la wala si fua ma ruia. Ia wha malo fō le tino ur whalau o mai ese o tātu paripatia whaatasi le anga le lei siri ese o tātu tupu siri le langi o tātu maore nei aso lo na lofa o le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu fia iai. Paripatia langa le lei o le tātu tapa o siri le langi e ui le maru lua le nei vai teimol tu sanga o tātu yele nei tulangi o lo tu walala ma mātu nofo ai. Ia ele o whaila wana me seina le rofo o le tātu ma teire langi. Ia le fo o tātu fisi le whai e mdua le o mhala nei fo i tai au fau. Fo i lava le vi inga le tātu tua. Ia le whamai le tātu ma teima tau taili tātu fo lau nei aso. Ia ma tātu fo lau le lalo na lafa o tātu yele nei fo i aso lulu o luas futori e aso iulai.
Tana follow ngale lua fe lua se fulu ma le lima ya o se mai la fa fonga por kala me malo le tai har with sa mas fulu mai ba tola mo to ona nei mai many ya so son me fo insinio ta to Facebook ma YouTube or the samo sera ta si patea ma fa ga sta el check no sio ya wa to trainer pa ia malo samo ne gata ya te ona so se tafo nei kilope ile nei fo ya se fo wa ta to dia ya malo fa tai le no fa te me fo nei tai out to le ta to pa anga lo fe lo mai nei tai out stai mi ona fa so fo lo ta to po kala masani o nei tai out ya le leo no si mai la mai mo la fa fonga ho le lui tau mo le aso Tau mō le aso. O le mea whaafefete a Phariseo, the east of the Pharisees. Ma reko ma tā upu e valu, o le foi upu e fulu ma le lima, ma le se fulu ma le ono. O na lātou whelafo lafo ai ai lea, ua whapeane, o le aini a tātou a reto, ua sila fia Yesu, o na whetala i atu ailea o ia i ate i lātou. Sea le mea tau te whealo alo whai ai, ina ua le aini a tātou a reto. Tau te le au i loa ea, ia au tau, ia matua alo ese i le mea whaafefete a le au Phariseo, ma le mea whaafefete a he rota. O le mea whaafefete a Phariseo, the east of the Pharisee. O se feta leina tu sao le nei a Yesu i lona au so. Ia o tau matua alo ese, mai le mea whaafefete a Phariseo ma he rota. O Phariseo, o whaia onga ia o le tūla fono a le lotu i utaia. La tau te ao le mata i tusi o le tūla fono ia tausia le lei. Whai mai le ao onga wha Phariseo. A tausi le tūla fono e whaao la ina le tangata. O le mafua anga lea e whaua lunga ai le Phariseo i ona manatu. A ua lau i loa fo i Phariseo i le lātou wao o ngā wha ngutu rua. E mafua o na oleola wha maua lunga. O le o ngā ia wha Phariseo, tausi le tūla fono, wha o la ina le tangata. Ai whai mai le wha mamafa Yesu. Ia wa ai le nganga o lo momoli mai i le tūla fono. O le nganga ia o Yesu, o le tūla fono, ia alofa. Ia mua alofa i le ulo uso a tangata. Ia mua alofa i le tangata ua sese. Ia mua alofa i le tangata mativa. Ia mua alofa i le tangata mai. Ia mua alofa i le tangata ua le a mana ia ina. Ua wha ngā Yesu se ngā ngana wha atusa. Ua whai eilana wha atusa lea. E wha atusa Phariseo i le mea wha fefete. O le mea wha fefete. E ave le tangata e paluina le whalawa. I to tonu o le whalawa mata. O le ngā luenga le mea wha fefete. E vave o na ia wha fefete ina le palu ngā whalawa. E a fia le whalawa mata i le ngā luenga a le mea wha fefete. Ai whai mai Yesu. O Phariseo,
E le ai se senga ma le mea whawhewhete. Pe e whaatusa ina ai e Iesu loto Farisaio, loto whaamaua lunga, loto tala pepelo, loto whina uvale, loto e ao tangata i le mea se. E pei o le mea whaafefete. Na te suia le paru ngā whalawa, i le whaafefete ina. Le alai whai mai Iesu, i lona au so, i a outou, whae tete, ma alo ese, i mea whaafefete a Farisaio ma he rota. E manao Iesu, ia i loa e le tangata, na o lea tua, e mawhaia ai mea uma. A au le tangata ma lea tua, lava matotoe. Na o lea tua na te au maia le malosi. Na o lea tua na te au maia le manuia. Na o lea tua na te au maia le areto. Na o lea tua na te au maia le vai. E inu, ma ai, ma ola le ai le tangata. Ua tumu Samoa. I mea whaafefete. Ua tumu Aukilani, tumu New Zealand, i Farisaio. Lale winga ole, tala Iesu. Tangata ola whaamau rulunga. E tuu le mea sao, ai ave le mea e se. Tangata tala pepelo. Ua lātou wao, i mea e whaamalia ai, o lātou manao. Samoa ai. Manaia sia popo inga Iesu i lona au so. Alo ese, mai mea whaafefete a Farisaio. Samoa, ua tumu si o tātou atunu i mea whaafefete. Ua tumu nei o tātou a inga i Farisaio. Ua to a tele whainga malo, ua tumu i tangata Farisaio. To a tele e kālesia. Ua tumu i tangata Farisaio. Tangata ola whaamau alulunga. Tangata ola o le mea se. Ai tuu le mea e sao. Tangata e manao e ao tangata. E whaamalie ai o lātou manaonga se. Ile nei ho iaso. Ao whea ngai tātou i whea au mangaruan. Alo ese mai mea whaafefete. E vave. Ona whaafefete ina oe le ola whaamau alunga. E vave, ona whaafefete ina oe le ola tau i masui. E vave, ona whaafefete ina oe e whaatino le mea leanga. I le neifo iaso. Alo ese mai mea whaafefete a Farisaio. O le ola whaamau alunga. Ma le ao le mea se. Ma le avatu o le mea. E whaamalie ai lo loto. Whaamalie ai lo manao, ai tuu le fina ngalo o le atua. Tātou te tāro. Le atua siri e se, sawa lo alofa, a o lou toa sā e tele ngese, ina ia toe avatu i mātou se mafutanga, vā la lata ma lau o fiu. Wa ala usu o tangata i whi au mga aluenga. Fua i le malosi le tino, le mafau ma le anganga. O o lo malanga i lunga o ala tele vavave, ia saunga le mu i lato. O mai moa ma sila mai i maota malawa, ia iai lo fi le mu ma lo manuia. Manuia na ia mātou whanau ia o onga. Wha manuia mai i le ofisa nei, ia lii matama i tai, whaasala lau o le leiti o ma le televisi. Lea tuwai. O maia Samoa. Ia o mātou wha i tete. I mea whaafefete a Farisaio. O le ola wha maualunga. Ma le tala i atu o le mea se. E whaasese i na aitangata. I o lātou manatu ma o lātou langona. O mai i mātou. Ua nā o la ua fio. E le lei ai o mātou waso. E maua ai o mātou manao. Maua ai le fia. Maua ai le manuia. Tātou ia i whi au mga anuenga o le nei aso, e tonu ma le lei ai mea uma.
lou lava suafa Iesu, lo mātou wali'i, ma lo mātou whaaola, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Tua whaitaulanga mai lawa pese ale Kalesia Katoliko Leone Amerika Samoa ina ua lua se fulu minuti o putia nele tulai ono ya malo si fola tino le nei foi tai au malulu nei minuti ona fanga solo foi lo tara musika sui fe filo nei tai au o kwa fa si vai o ki e ma lili fa malo si au foi le tino le lu tu tu manga wen o nei foi tai fo ma no atu ra so ta tu yai to kwata le fitu le tai nei o te mila ta tu New Zealand na ke lo se ka ko kai mi foi le la va
vele kula Samoa ia fa ben havo isvanga lo langi a le kwata fitu ile taimi New Zealand o le taimi na o taro pokalame a reto o le ola mai le songa pasta na fa kopa fa na tato malu ta ha fa nganga ya bora ne fa so lolo today in history taro va vai pa mena tu pula so tolo you like ile telo to sang vai a o le taina ile fitu ile ta nei mo fa ponga to folding al Britania pa taro fitu ile ta nei o taro pokalame na a patai ile tato ta ha se mo taro va vai po a mai la wala nei ta ha fo Wapa tule dunga la wala ole poti bua mai le waka ko tahi ole nei foi tahi ole kwa ma ngai aso flow le dunga la wala nei taimol tahi na pau ole ba ngalo te ba tule mo mai pe poloka foi ole ba ngale malanga mai North Shore city bound northern motorway pasi mai Albany tasile ba ngapisia kielo kai au ai paunal ba ngalo te ba ya tu so pasi mai Pine Hill for sort of my Wairau Valley, the city bound on the northern motorway. Yeah, paunal bang ole mumu mai nei time ole tai up. Ai se banga umana para wala. Wa pa ling se ki pa ling ya ka ko la mana ia. Le se banga poloka le se fa blave. O tu pulunga wala mo nei foi tai. Fo ol tanto. Le po tia matana na mai lunga wala nei tai au ta vale. Mata la mai tanto mai ia saunga le mulanga ju te manga ruenga. Ole nei foi tai au fo. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Vai ka matana nei talo le taura nei foi tai a fo tama ki makoro au ki lani no whanga whaasalanga Radio Samoa oko. Oko se maruru tolu. Ola ele maruru nei taimi ole tai hao. Winga o le tau lea so susulu mātango whila la tela vaenga au ki lani. Le nei aso lulus fut fa o le maununga nai o ele maruru mo tātou le nei aso fa ilona mawalalo tai au pe au lia o le awhasolo fo ina langi le leile tau tele vaenga au ki lani sifu lima maununga le maruru mo au ki lani le aso tai au le vaenga yon tuato le alangi le leile fo le aso reile wa vai ato le awhasolo fo ina awa alangi le leile aso na il tele vaenga au ki lani aso sa awa langi le leile pa utimu ni so vaenga au ki lani whaasolo atu na songa fuara na vai aso pe a tātou o lia a waolang de lei pa una e wanga ni sa vaenga au ki lani aso lua na vai aso ra pa utimu o le vavai atu na ma le whamtalai na whamamonga la vai tau leo tuna mai ile nei taimi o le tai au tulanga masani o le nei tai au a whanga soro fo le tāro pokalame manu o le tai au o le whain tāro vavai tulanga ile tau telo isi vaenga du sila whapena fo le tau Samoa ia mani sa vaenga o le kela peo le vaenga matana na talo le tau nei fo i tai au fau le tau tōma o le Samoa swanima i Watolu Amo luas futolu tele tulai ono o le au talabau me tisi satu fia satu paitea talaina whawhiwhianga rei Samoa nei tai au la tunua ngai tuta mga ruenga le tai au fau wha malosi wa awharawai aso le pesile mo Wow.
Hei ho lua se fulu malai wala mo te le tulai ono. Malo fa tele tino le fa se mai le tana pa klame nei foi tai au fo. Ba va tu to tele tanto pa anga fa tala fa mai lungo tanto api so ta inga ia por Facebook mari YouTube por samor nei tai au. Malo fa tai le fa se mai mal fa tala fa mai le nei tai au fo la Pepe Howard Swalker. Ja, malo la si fo maria. E nei tai au fo pela na te Nicolau, malo si fua le wasami to lai. No si fo maria nei tai au, ane ki karene uso la fatu maria fai vole nei fo yaso sa tu anga tia. Malo fa taile. Fatas mal tara pakala nei tai au fo lia ala lua Josefa. Maria le nei tai au la fa fonga mai o ya lisa. Kokor ko ngaka pisi very nice. Anaya lei ana ia malo ia kidding kapisi ola mai labiaso umi malo si for good morning mama Malua Beckledge good morning malo si for Maria nei tai fo Maria Nansen good morning la fa fo mai oi mo fo malo si for Maria na tu pele sa mo fa taile fa si mai si papa so pili male fa fo mai riri manu kau ka ko pikong ula la fa fo mai papa miwa fa mosa malo si fo Maria le nei tai au fa taile fa si mai levi swali Riverside is it California America malo si fo Maria le nei tai au Samaru me kale te filo sir malo si fo Maria le mai mo mai oi vai te leuta ko wai wa kusa mo ka mo foi oi la vat fa taile fa si mai tada bukala me nei tai au motu la pepa good morning malo si fo ole to tele na pa angal tada bukala me Pada o fatara fa maltara po kala nei tai fo ma lo fa tai pa ba tu tele le atu no lo mai mo mai sa mo ma lo se fo bu yo ko ai ma fanga ole maru o ki langi ki kai o so ka fe wa abatu tal sanga le minister vai fa for New Zealand fa popo i maltele o isia tu no ina ia ta fiale tu langa lo iai ia le tawa Olos fa ia pe Israel ia casa. E lua vaenga lo titula tu ai ole tersanga mo ceasefire por tafia ole sitawa Israelu I tono Gaza. Ma le tafia Israelu I le tapu ni of soswani lo awinato mo na to mo na mi of soswani so vaenga lo titula tu. Na awaia le fionga va vasamane Winston Peters of Foreign Minister na New Zealand. If in ngalo tu fatasi te tai usia tino ina ia vatu la tu sanga ia Israelu wat tau on taufi ia oswainga mo tono Gaza ia ma se fo iole taufi Israelu of Sosani olo tinatu mo la to mo Sosani tono vaenga na la taru ti tilo po le ale tulanga ia ale au fatasi ia New Zealand maltelo isia tino le tulanga o ia le au fatasi ina ia tal sanga ina Israel wat tau taufi ia no se fai o Gaza ia o fo le tafia le Sosani mai atu no laulangi o lo foi nato mo nato silion na mara mi Sosani e tonu le a fo I o le vaenga o lo mara bia Sosani tonu Gaza le taimi ia tarsia ia o tangia le tulanga male fa moi ia tafia ma ia te tala le manoa se I o atu Sosani mai atu no se laulangi mai se me ai mo la toma bia le Sosani tonu o Gaza ne vai taimi ole te mantua le supermarket foi le New World na mu Victoria Park ole ua mau al tato fisa ia le fai unga le afai ole ato e fausia ato le supermarket le sa pea I longa ato e fai ona toe ia le ua foringa mai o whailo mai Food Staff North Island Retail and Property General Manager ia Lindsay Rhodes o le ama whaiona toi fausia atoa ma whalea atoa le supermarket le New World no malua College Hill Freeman's Bay olo iai le fo I le supermarket na pautu langa foringa mai fta atala il fa mo fta atala le tupsanga lua fe do sufitu lo winga lua tupsanga atu termine nei le ole fa yenga luenga mo fa le atili
ia mal toe fa for wina to le New World supermarket le Victoria Park so te lo tala fifile mo na to mal fa mo o lava sanga lua I ola tem fa yona toe mo wana tu ngarwenga le sanga lua ai le lo fa lo mai le pule pe on ta wana pa wana vanga lo fa mani no mai ole tulanga na le au ia le supermarket le ola te fa le atili ia ole fa mo fta tala le te sanga lua fe lua se fulu mal fitu te le lope ni sin sile fia le mena polo ko le wala le State Highway 1 ile va Princess Street Mahaibrook ananafi ia ona ole mawal tino maliwa stangata ia masitasi vaenga sa masalmia po se explosive device pola se vaenga na ye po se pomu vaenga pena so olo te baba ya tuna pola afosutasi na nafili tayao ia lesa tapuni o mai le tulanga le ia jero pesa fieni so tatou fa monia la tasi tangata na maliwai mawal tino maliwa tangata a ona utafa ole na ye object sa masarole le po se explosive device improvised explosive device IED ya le foringa mai o le wa mana so ina leo ele I es famaringa natu langa so pa ba nga fo le leo lo fa so nga leo po la ma fo anga na o mai leo lo le fo tangata ile so na nafi ya on tapni ya le southbound lanes of State Highway 1 ile so nafi so na ba nga na lo titi lot ade umina tala ta punia leo anto tala ile so nafi ya ai sa tu mau pelo leo ya bona itula ya wala tu su nga sa fa wa pea ile na fo I fa la vento po mai na ile State Highway 1 ile ba Princess Street ma Highbrook ile so nafi ona ba nga na nei ta hao ya wa fo fa fo mai tu no ina o to lo se fo fa mino to lo toi ta no le tu la e pitu ya ma lo fa tai le tu no le nei ta hao fo ta hao ma lu tele mo ta to ya kilani ya te lo fo ma lu fo il tele ba en Australia la to nei ba tai mo to sanga Viele lo fole tu ma fon fana lo na lo folo te tu roi nai lo se formula wala e ne foi taia fo se mai le RSA fa wo fa fianga ade Radio Samoa a mai ale so le Malaysia ta tu report mai lunga ole wala e ona tu na to lo ta tu ma ro ta fa nga nga re to lo mai pasta la fa na copa good morning ole to ole pa e I say ma osia meaula a ufa amo imo e to fa tu e ole a o e to fa o e la dia ole ama bae pau sa ili seta si eta wala ole a seulo uba aya ile au ainga ile tai mande umoenga e malingi loi mata e tangi o uanganga ile tu malo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga oe sopa oe la dia ole amma vai leta ua so eli lo ma pau pau sa ili seta si eta ua ole a se lo ua ai anga ile au
ita uepe o se ainga a ole nei ua e se sole na iau whainga le pina ngā loe o le atua le oe o se tokinga se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le poronga o le loto ala i le tinga Io o i le vare a pulo le sua vai vai so vai va ai ale ai e ua laula o le mativa Mana tua ina whaato ano no Ka o anua e tausu e oni whai mani popo E tau mawhai ai o se sua vai E talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i fia ai Se mea lava a whainga ta o le whaiawa E moe le polonga o le loto ala i le tinga E o i le vare a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai E ua laula o le mativa Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile vai le musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson. Talofa o au o leilani, mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua, o te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi te mi uma, lua suru whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le whasosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana. E lea i fo i se tutongi, wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i so whale motu le lumanai. A whai fo i o so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame, o le malu i whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu i whale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Mana mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iai lana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo.
So se fulu mare ono minuto lo talo le tu la fitu sound mai mai alol ta to le potile malunga la wala ona tu ina to le ta to malu ta fa nga reto ole ola lo te pena mai sunga fa nga pasta la fa le copa motanto o ga to le ba yaso e ba nga lo te ba ya tu Facebook ka mare ne ba nga ta au e dungo State Highway 1 city bound poloka la GTL o mai le Papakura on ramp pasi mai le Drury flow le mai Papakura nga te kanini Manurewa on ramp poloka mai na fa solo manu kau fa solo toi te irirangi pasi atu te irirangi flow le leia pisi la GTL le Istamaki on ramp pasi atu na flow le leia se pa ila baltaulanga o kilani le si va nga lo te va tu mo mai State Highway lo se fulu le va Dominion Road on ramp Mahias Barra Road on ramp southbound pasi mai loa Hias Barra mai le awara la papa on hanga mangele flow di lia le va ngata tai hao sifong poloka la tijan ma Dominion Road anga tiara 2 pasi mai tiara 2 flow di lia after te poloka pa ia o Western Springs ne bang ora tai au pau na bang mo mai ne bang ora tai au si bang ora walam so longa lem sang ora mo me oma ele nei tai mi ole tai au balole sila balol foi ab vale sang ora mo nga jutam ngar bang ora nei tai au tos fully ma bino tolo tot tale ole tu la fitu ya usi manola yellow fa fonga lo te pena mai tatu malol tai au fa nga red to olam so ya pasta la fa ele copa bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo fal tatu atino o mai le tatu pol kalame o le areto le ola ile ne fo yaso o te whawhelo a iatu yeti oe whai ona whasota i mai foi ia ile tatu pol kalame o le ne yaso o le mo muan Samuelus fulfitu whai pe tol se fulu whapea wali liu ese ta vita mai a te ia o ili apo le alo na uso na whaasanga atu o ia ile tasi tangata a le upu mo ile aso le nei aua e te fi nau ma le tangata lotoleanga. Aua e te whinau ma le tangata lotoleanga. Ua ilo le tangata lotoleanga e te whiu e kau whaasau. Ma kau wha malamalama. E le mawhai o ngā whia malamalama. Ma e le mawhai foi o ngā whia sao. O le siri esia, whai mai le tasi whaupunga. E le o sea mio a o le natura. Ke lo a wha le ngā kula lo le mele o le lokoleanga. E ke whiu ke kau mawhai. O le ngā kula tangata i ngō kalai wha ia e kakau anga ise se loto leanga iai e il tala fo ilen whamatala fo ele sunga i whawhenga ngā tio sa whail tatu a reto ia so lava ia i le meo le natura me fo ile o le atua loa o longa ngā kula o le kauwhi ai sa e mai sa ia il tala tamaiti a soi ele i le atua loa sa laku le meo le atua loa ma le lane ia wha mai latu le lane le si pito le vai o le atua loa e fia kolosi aru le si piko le kangi la kualoa ia whea kura ile langi lai meo e tangi mai la kualoa se o ke fia aru piko lai o e asia kula vai ngalai piko lai ele mwhengo waru le vai ia whea mai loa le langi e mwhengo fiso soangi e ke o ea paul meo ke whewhe ki we kango ua whea mai mea la kualoa ai le ai ia ke kingo ko ke le ungo ila e ula ua fua o le ki sau ke fiso soangi ia whea mai sau lolo langi ia mai ia oso mai ia oso la kualoa e kua le langi halu lo le langi ave le spiko mai ngala kala o le spiko le vai mai ngala ilo ala kuoro mwenga punga i o le piko le ia mai nganga kanga ko le kuoro ma le kuoro lange e punga i o mai kangi lo ma le lange walo e ongal me kangi al lange mai sole o mai mauro o lofa ke o ele i o vape ke fa maongi ngi be kango ua e mai ko e kura la kuoro vala au me la kuoro le au vai lange fa marie ko ya oi vai lango la uanga kula o le kaufeu au le ua se mea e le lo o le akolo e vai o le tala kala woleva a se le songa kao e isi ka ngaka o longa ngā kula loko leang e ke fiu e whaasao e ke fiu ke whai mere le iai i le unga le aso e ka kauanga loko leanga leanga o iai anga o la mai loko leang se ilonga le manga o le mana o le nganga o le atua e whesuia iai ia me whaila lea o le lui mo oe a e lo se tangata loto leanga a ue ke fi ngau iai ngalo li liwa o ia lu ai iska ngaka loko lelei vai vai meleng fai tavita
la ko ya sio ngauso e lo ko le nga ye li apolo ngauso matua ke le mai kala ia mai nga ele I ko kali kau fi ngau I ta vita ma a ska mai kala ka vika ngafai ai ia fali ulo ta vita ele stangata alu ka vika fasi koriaka uma koriaka ba anga fa pene ia manga ia e ta vita le lo ko le anga elia se manu ele kupu le bangu malo ya Israelu ile aso mo o e faila le aso a fa ingi mele le yo e como fai ma e anga e fai ele asa male au loto le anga so lu ila mo o ile aso ngai aua e ke fi ngau male tangata loto le anga alua o e fai mele le nga aua e ke amanga ia aua e polokai o e pe a e fi nau male tangata loto le anga so le upul nga mo o e ngai aso au ingi ngai tangata fa pe ngau fe ngai mo o au e ke ku wai ang fa sanga o inis tangata ke le fo is tangata loto le lei e ka pe ngai le tua ia efeso soangi ia ti oi le tua fa fitai lava te awa o ma tou I nei tala ma mea moni na tutupu ina ia so soani le olanga ma tu te ola ia sa uma so soani inisi o fea ngai ma tele o nisi o lo teleanga I mele lei o fai ina ia tu fa sanga pe I luma ai le ole alu le taimi kau fa sanga ia le ratou fa tai so amen Don't
All sisters, ngole pese mātou te vi ia le tua whamai eile tāna Bukalame, Arbeto o le ola ne fo i tai hao fau, ma le talitununga o te le fo i se whamarasi au whanenganga o tātu mau e lau whafonga ma lau whanongolongo, e le Arbeto le ola ne fo i tai hao fau, te whamino te loa tōra tāna le tu la fitu o le aso rosi futolu le nei o iulai o arimena tupu le nei aso tau sanga mo pai. So lua se formal tolu nei you lai o le tausanga tasi vanu lima tasi. I te tono New Zealand wha mawina eile sailing ship po le waa for lau o New Zealand wha ingoa Banki Maria. O le aso le nei na wha mawina tausanga tasi vanu lima tasi na ngoto ai Cape Terafiti. I wha mamonga o le waa lea Terafiti e le situ o Wellingtone. Whamaunga e luas furu ono i nātou na mariliwai. O le waa na awei le tele o vaenga livestock. Sara po on povi ma moe and also whale oil na peto oile waa ma le papa. Ia ma ngoto ngai i ngā te whale o Terafiti. E le aso luas umartolo i ulai o te sanga a fe varsalau lima se furu ma le tasi. O le aso Lusu tolo you life for if I'm a winner. Ole aso le nei il company fatu tabale le Ford Motor Company. Ole tabale mua na lanto fatu winner nei le New Zealand. Ile so lusu tolo you like. Ole trying ole Model 8. Ile tasi tausanga tasiva o tolu. So ole aso na fama winner. Fatu winner lu wa tabale trying tabale na Ford Motor Company. O le Model 8. Ile tausanga tasiva o tolu. O le aso rosfu tolu fo you like the tonu lava o New Zealand. O le aso na wha wina o le lua i tamaita i New Zealand. Na manu malo ina le pine auro New Zealand i ta'alonga le Olimpeka i le long jump. Na whaia le Olimpeka na i Helsinki i le tasiva li malua. Marmalo la tamaita i New Zealand swafaya Yvette Williams e le talonga o le oso mamao po le long jump o le pini aura mua fo na New Zealand na maua i mene o talonga Olimpeka ia peona fa mawina e le aso los futolo you lai o te sanga a favor sarau lima se fulu mo le lua o ni sina mea fa mawina na tupu e le aso los futolo you lai telo te sanga baval te tomo hoi sa mas folima ve todo amor te minuto mane afa i le fitu telefoning al Britannia pe mai atara fa salanga fa business name. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o.
In this update, heavy metal star Ozzy Osbourne has died aged 76. The Black Sabbath frontman's family says it's more sadness than mere words can convey that they report the death of their beloved Ozzy. His death comes weeks after he returned to the stage in a huge farewell concert. With the adopted nickname Prince of Darkness, Osbourne was one of the most recognisable voices in the emergence of heavy metal music. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Winston Peters expects a change impacting the foreign buyers ban will be announced this year. New Zealand First has historically expressed opposition to moves such as these, and while Winston Peters denies his party is softening its approach, he's open to some change. But we're saying, if you're coming here with millions of dollars to invest in this country, then yes, you could buy a house. And we're setting the terms for that. Consultations underway within New Zealand First, and any changes will have to go in front of coalition partners before any policy is confirmed. A prediction, Sky TV's purchase of TV3 will boost content. The company's bought the channel for $1 from Warner Brothers Discovery. Spin-off founder and media commentator Duncan Greaves says Sky has done well with a subscription model. He says he may be able to make gains in the free-to-air market now. Take the content that they already have and put it in a bunch of different places, and that's what 3 and 3 now offer them. Porirua poacher has been sent to jail for 2.5 years after he was found with more than 600 paua, which he intended to sell. Fisheries officers carried out a search warrant at Rutaru Sufia's home in 2022 and found 65 paua in a freezer, along with 554 shocked ones in another. The 63-year-old's been sentenced and banned from all forms of fishing for 3 years. While on bail and awaiting sentencing, he was caught with another haul. That's news. In sport, Joseph Parker could become a world champion again without stepping inside the boxing ring. That's one extreme and potentially underwhelming possibility presented by his manager David Higgins as the fighter awaits the plans of undisputed heavyweight title holder Alexander Usyk. Parker is the WBO's mandatory challenger. A hairline scandal has emerged in the wake of golfer Scottie Scheffler's victory at the Open Championship. His sponsor TaylorMade are in the rough after evidence has been documented on social media that they added, shall we say, some extra grass to the apron of his green up top as he raised his arms in triumph. A patchy thatch around Scheffler's widow's peak has been turned into a smooth hirsute curve, allegedly with the help of some computer shenanigans. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Alo se whamari ele tunore nei te mo le taia o le lipoti lata mai lunga o le awala e le whala lavele o lipotia mai e leo te Irirangi Drive on-ramp mo tātou lo malanga i le taulanga i Aukilani po City Bound o le State Highway 1 le la sa ala manga le no titilo le polo kamba nei le taia a whapela le te malanga dunga State Highway 1 City Bound ia o le poloka leo te papatu leo o i papakura le poloka le nei vanga o le taia a le whalavena o le tupu i te Irirangi on-ramp la veita avale poloka o mai leina tolu mo le taimi le nei. So o le vaingana nā, so tātou umo le i le State Highway 1 City Bound, nei taima le tai au, o le kiu de nā o te papatu le o whasolo atu o anga i papakura, pasi mai in Drury, i ona o le poloka le vaingana nā, so wawai peise vainga e whaiona waweona e taunu uai, mai sian tātou le malanga le taulanga au kirani, i ona whaala lawena nā nei taima le tai au, pauna whaala lawe tūna mai o le leo i si vainga o manawala, so longa le lei, se whanganai, Sifo, State Highway Furuono, pasi mai Westgate, Whaisiporoka lai Titi Royal Road angai Lincoln Road, whia lololwa te ara tua angai Point Sibelia, o atu Western Springs, tō poloka for City Bound, State Highways Furuono. Alpha mai le tano, mai le Highways Furuono, poloka mai Mayora Road on-ramp, southbound, whapena fo Dominion Road on-ramp, angai Hillsborough on-ramp, wasi mai ia la wala la papai o ne hanga angai Mangele, flow delay, lai o kei le malanga le manapa lele, poloka lava southbound State Highway Rosforum. Pasi mai Puni Road, ngai Lampi Drive on ramp around Rainbow's End.
Bang a blocker and they bang on the time out. So or chilling now bang on a wallum, a pounder level of Jabbat. Or if you made a little time on the time out after Valley. They bang on now blocker, yeah, the latest is Silani. In the Napo Kaito Matwing or Wang or Napo time foe. Yamasitato Malanga Jalanga Kilani City bound on State Highway 1 nighttime on the time out. Report to lots of money. I don't want to one they bang on the time out phone. Radio Samoa. Lei malo le sefo kau su mari talo le tau le mawa on vai ngala tamai ile talo le tau nei foi vai ngala tai fo tato ma tamai sa mo ba ba to le langi le mai awa oni sio vai ngala sa mo ni vai ngala tai o te valu e sa mo o wi ngala tau le tendo o ona fa solo in awa o pa ultimo ni sio vai ngala sa mo le so o te ba vai atu o le tolu se furu degrees Celsius mo ngala pe velo le sa mo le so dos pumar fai lo na mawalalo elo te mao na tato so tai foi le sa mo e le sure ready sa mo pia na pe ngan ban mara tu mo ba tanga ve tipi tanga vai ya ona mo foi do fa lo tere no ni sio vai ngala melo tu sa mo fa pena foi tu lango ile tau sa mo e le nei foi hasodulu tatu o dia panga o mala bal tar bakla me so sa mai ngona tino pele sa mo lo fatu nei tai ma lo lava fa tai ya le mai mo man fa fo mai le nei foi tai fo se mal talo tau tono ni se nei tatu o mata mo tu saute wa ba atu langi de le tau Alexandra balu mo ngona malu lu fa so langi de le foi tau Blenheim se fu lo mo ngona malu lu fa mo wina mo nei foi yaso il tele vaenga iai ia invegago al fa solo pu o al tai hao langi de lei ni so time is for tasimo ngona malu lu langi de lei tau Kaikoura Nelson langi de lei tau Oamaru langi de lei tau Queenstown langi de lei tau le so Timaru langi de lei tau langi de lei tau Wanaka langi de lei for tau I Westport mo va for Dunedin al fa solo in pu o al tai hao langi de lei telo taimi Sfotasi mo lunga malu lu fa ma wina mo Dunedin ile ayo funga la ukara stete malo la versi fo maria nei tai hao fa sono langi de leili tau mo towe pu awa ni so taimi awa fo tau ni so taimi na fa pena nei sfulu mo lunga malu lu fa ma wina mo kara stete ile nei fo taimi o le tai hao fo fa tana fa tu panga o mala para maru le tai so se vai ngona mo tu saute malo la versi fo maria fa si maru lu tele yo le tau mo tau se mai tau le tau le motu matu pi to la funga le motu matu kai taia langi le lele tau yang he mari mar sapidi mai sauti se sae se fulu mare ono maru ngana maru lu fo mo ina mo kai taia e le nei fo yaso e le la mo Wellington good morning pa angal tara bakala me so se bangal la mo Wellington malo se fo mo wia wala fa so na awa ole tau mo tau le nei fo yaso yang he mari mar sapidi mai sauti se fulu o maru ngana maru lu e fa mo wina mo Wellington mo nei fo so lu o ta lulu o ta to ria oi se vai nga ye fanga nui la lang de le tau ranga lang de le tau le so fa so lang de le fo de tau po lang de le tau oro to ruas fo to mo runga malu lu fa ma wina fa so lang de le fo de tau Palmerston North lang de le tau New Plymouth fa so lang awa ora tau pa una wanga ni so bang on Napier fa so point awa ora tau pa utimu ni so bang on Masterton fa so no in lang de le Levin fa solo na fa awa ora tau pa utimu ni so bang o Hastings awa ora tau pa o Poitimu ni so bang o Gisborne kirikiri do Hamilton langi de le tau mo tau le so futfa pa mo runga na o le maru ru e fa mo wina mo kirikiri do ai le so Tulanga ile tau ile la mo por no fanga fa salonga Radio Samoa di malo ile maru ru ne bang o tau tu ma winga langi de le tau mo au kilani
e le nei so lolo wata to yai se fun mat fara ma runga nai o ele malu lu au kilani nei aso fa no na mawala tai au pa audio le asu suru mata ngo fia fo le lan te le vai ngo au kilani se fulima mo runga malu lu le efa mo mo au kilani e le aso tai hau o le vai ngo yo na tua las for radio le asu suru mata ngo fia le lan te le vai ngo au kilani pa so fo na awa orang de le sto nai awa pa o nai wanga ni so vai ngo au kilani le sa pa so na awa orang de le so fu pa o timo le aso lua o le vai aso o luma na iato ya o fa mo ngara o tuna mai la vai tau nei taimi o le taiao le atunu pele o la lampa pa au ni se vai ngor ke lo pe yele tel tununga ya lo maria mani tau mo tau e le nei aso fo o tato o lia se forma tasi o tari July fitu le fa fonga le porkala me maro le taiao radio samos for me vatora mo e le onga tono vai aso tato yai ma lo fa tai le tunu le mai mo man fa fonga mai fa tai fo mo tali mai o tau tu i tono lo maota tono lo ta vale tono fa fainga wenga lungo Facebook mari YouTube radio samos malo lama ia le soi fua manuia mana to manuia le taiao le no fa maranga le leiro tano matai le langse bai fuska ko ki se ka po so le maru do ka ya o ia o le tulanga na o yai i le nei taiao fo a kwa fa pupunga ko sa mor ka ya ia po le CCK ia po la bala u ti mana ia le fa le nei taiao fo se ka fa ko le maru do so ke fo ko ngi maru do se ka si ia Karsi ala ke kilo o le vai aso fou le vai aso muli o Julai pe a fa pe sawa wa e pe ia umai a le aso kofi o le vai aso fou Julai sole o le aso lua le kilo ko lenga kai fa mo ngana mai tau wala ka ko la sia se fulu bat e ke mango fo la ka ko la sia lo su fiko nga se fulu bat fa so no ko se fulu iba no se fulu wa ko nga e fo ia a polima fainga ka ke le o le maru lo ka ko fenga i se ka ru sia ia so ka ru sia ngai ko e ngai o le maru le wo i fo ka ya fo o ka e ka fe ya le le tato lo to sia na yo tato matua to asen sino la tino ya mauti no le ma fana le le poto lo to file to ina malo matua ya ma fai le ta maftanga na yo tato matua so sari nan ne vai tamu maru lu tato yai ona vanga na ya a porque me te pena nei fanau ma ngai nga mo stay me fai fata sel to team na te mo ti fo ya yo na oka quality time na mo tanto ona vanga na fa mo nei minuto tanto so tai le samo nei tai au fa lo tele mai na vanga lo tu samo su el tanto radio samo na fiona na roli na mara tu mara o tanga vai tipi o tanga vai to mo mo samo for him me to mo pa pongo nei tai au porque la menga la prontania think a minute da mai fa fiona e fa casa mai mata apa ula sau se ta aleanga malo fa se fo mo kia ora good morning Say
Samoa. Tasilima i tu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a young lady who told all of her friends she was going to be an actress. So at the young age of 16, she went off to drama school in New York City. The school soon sent a letter to her mother saying, "Please take your daughter home. She has no acting ability at all." But instead of giving up and going home, this tough teen got a job in a musical. Yet she was soon fired from that job. In fact, she worked in 3 other musicals and was fired from every one of them. In 2 years, she had not earned $1 as an actress. Finally, she got a job as a model, but soon lost that job as well. Shortly after that, she became seriously sick, and the doctor told her she might never walk again. But she bravely fought this disease for 2 years and was finally able to walk again. By now, at the age of 22, she had nothing to show for herself except rejection and obstacles she had overcome. Yet in 1953, 40 million people watched this actress in her first television show. In fact, more people watched I Love Lucy than the coronation of Queen Elizabeth and the inauguration of the U.S. President Dwight Eisenhower. For 5 years, Lucille Ball's program was the #1 television show in America. Some people think successful stars like Lucille Ball simply get discovered and success just falls in their lap. But we don't see all their years of work and determination, overcoming all kinds of obstacles and disappointments to reach their life's goal and dream. Lucille Ball didn't get her first TV show until she was 40 years old. Remember, delay is not denial. Success is hanging on after others have let go. If Lucille Ball had given up and quit trying, no one would have blamed her. No one would have remembered her either. Your determination can make your dreams die hard and eventually come true. Never forget, no matter what gets in your way, if you're living God's way, you can't lose, since Jesus gives you what you want or something better, even if you don't understand it at first. He knows much better than you what will bring you true, lasting happiness and success. So why not trust and give Him your life today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pela uli tio. Ile Radio Samoa tasili mai tolu amo. Whaptaile te roi lau mai mō malau whawhongara nei tai mōle tai o leo ngā tono vāsa o tātou. Iei o avano fo i so ta i tātou porkalame. Ia mara sui o tātou Radio Samoa i pia le whionga le roli le whionga nganwan mana tumura vāo tanga vei tipi o tanga vai ap. Se i whalau tele nei tele o mai ngā meolo tupu Samoa. Ia steini fo i au le mai an porkalame la mai fo i a whalau tele no lana au nanga. Tātou headlines i talo le a whalau tele. Ia tātou tala mai Samoa pia tāle tu la e balu i le tāo. Nei, ia, whaftai mo termi nei tāo la whionga nganwan mana maa lole. Se fo mori. Se fo mori ia te vai. Maa lole usu. Ia, ia, maa ati le maa lulu. E maa lole lama le tautua tino. Ia, so hon puku a maa lulu wara kai au. So, le lei, o manu ia mai le tino le nei tai hao fo. O te loa, ki kilo a kui whafo, le manu ia. O le manu ia le tino. Ia, au kene o loa kula, le si pikolai o le tino i sa mai. Ia. Au ke loa, le kau whai kusa umaka kou manu ia le lo whamaleanga le o tātou ma te sili. A tunu fo o ienga i whawhita uli. Ia, o iei fo inisi o maua le loi fonga malingi ona o le balanga malingi maleoti. Ia, e tātou ke talia lava. O le soi whanga leo ka kou rei e. Mālie, le lei. O la ta mata i lau titi loa tupea ma le toe lima vai aso anga le tātou whainga panota i le masino au kuso. Ia esfutasi ia tangi whaasanga ia ngama o suita wale ua whapena fo ia whaiunga komisino o whainga panota. Ngamama.
Ia, sa tātara noa lava ma tau wha ata atu le tūlanga fo i le wha solonga fo i o le tūlanga i tāpenanga le palota, a mata mai ai le sitalo tangata palota, so ane ai ma le wha uruina ma le sitala o sui tau wā, ia o le tātou wha tari dolea po ai sui tau wā o le ato e wha ui tua suapa, ia le mata watu e totasi, ia whaatari po i eini tangi o mene o anga waa, ia leo tātou wawe e tu lesi futasi tangi. O tangi la ia o anga waa, ho ene o sui tau waa, le fisiringi ai si po i sui tau waa. Le abe whaam silong, o le fo i la e fisiringi ai ma le, ma fisiringi ai ma whaai unga komsina o whinga palota na tali aina. Ia le lesi talo sui whaatu, ia o anga masani ai o whinga palota o tātou masani ai. I te me whai palota. Ia ora tātou whaatari la po ai nisi e mai tangi e sfutasi o le awha pena o nā whai nei i ni whai unga. Ai a whai a ruaku mka upunga i a sau whai unga i e le ai o la e sanga tonu a i le tūlanga i le anga wa ama le whai unga komsina. Ia rono winga wha ua wao nā tau wā palota ai o te iloa. O le whai unga nā whatu ata i loa muli i masina o kusa. O te leo manino lea, ngan mana te leo lo se fia fo le o leo te lama o lo le o anga va o suita va te lo te le apen tata no fo e fuanga e montanga fo e fai i tolo o fianga mai tu malo. Au te leo lan fai unga kom sino fenga pa no te pola tonu banga le e singi el tu langa le pe le o sa o fai unga kom sino pe. Ia o wa o le mafuanga na le ingona fa ona tua ia fo kom sino fa nga palota pe mo li e la tone i la tutangi mo fa te ingala pe a fu i palota le o le o tasi sa ia fo mata upu sa psini ai fa ai unga al kom sino fa nga palota na te mi te li ai no sui fa tu ia o le mo la vo psini o le numero aso le ato o le si tu o le aso le ato o le si tu sa fsiringe na fu vai tau o tu langa le montanga le o ator tu sanga ho le montanga pe na ye la tu la pono e tau na ator le tu sanga masilia tu fa la montanga ia ona e nga vale te tau va palota wala e no so fa matai o le si atu langa o so fa matai pe afa pe le ator tu sanga talu na le stala ia tu langa na o le ia o le tausanga la i le palota na luo tasi sa le ise sa be se ile tu la hore el montanga o le matafa le lotu la te tu ai le lanto fa opine no to te tu la pono palota ile te wa matamatanga o le paia inga malfenga malo sa ia il fa tu ile tu sa mo tasi o le la to te dia le montanga le lotu ale ina sa montanga ile ile no ala fa il montanga ile o lo tu la te tu ia o la ia lo ia la la montanga na ile lo tu e ve ma nga ba ai te tau ai o se sui fatu ma lo fa tai mo le family no no manga le ta tilo o le manta watu o ta milo ia tulango ia fo fa lo fa to sina party il motere sala fai la mata no man fe nga pitona na fi e foninga mai o le pe wa le lifa le o a party fo ia la to fa to sina motere sala fai la ngol palo ta lua fe lo tasi lo te mantua ko ki kia kiringi umar fast e tu malo o se vai fo le mar malo mai el te no la to fa pule ia atonu tasina ma fu anga le wa o ai party ni fa fai la to fatosina ma talano atu I tangata paloto I tu malo I savai ala tu whaalawi loa. Ai au te iloa lava te vai. O le ele I eini e tātou whainga whaatosina whape I paloto umawai. Pea o le paloto le lua o lua tasi. Le ana amata mea ai le whaatu tua I le tua sa mo o tasi le anga I le tonu I tu malo e whai ala tu roadshow. Ia po whaalawi loa. Wasa tātou le whai ia vaenga I isi paloto umawutona. O le peila o le tūlanga hoi nai la wawa ea tui tāpenanga aisi pati. E lei o le ua muri ta ia I le awala fo. Hoi le ua tātou poi a wau lewa na poi a tunu. I papo ia patosina. A tātou la. Ia o le sa ua tātou ua e whatina. O le poi sa ia
nai fai tionga fo e na te mi lu o tasi le sa vali fo le fa tu le tu sa mo tasi i tonu tu malo va pe se foi ngai fo le masani e tato ia le wa la uki ke ho pe a so le ai la ka ko ho maka ko via e te tau ka ko ho maka ko via la fo e o la va ia tonu le si tu langa na o le si ba nga ta wale na tau ia o tu langa na sa ia ile fa unga ko e o fin filinga al mo te se la pa ile para o te te luai pe ngar ko wo e fo o le si tu fa ina mo mai ai pa lo te na te tolu na mo o mai fa tu ile tu sa mo tas e ai le titi fo na mo ne po te lo fo ila ba tele ia va to su tasi e tu malo palo te nei ono fo na nei po e o te lo o tu langa fo na pe mai sa ba e anga mai po le fa tino e fo ta mi sanga na a wa ya tu ngo pe te fa langi wai pe o le wa o ma fu dia fa nga o so te inga fa na po nei fa sa la wai ia te mo finga nei ia o le ku e tu mu e le se fa la wi lo pa ti o fa tu le tu sa mo ta si male vai nga fa u fa e pui ia ta o tanga tele tu mu ia le tino al me mari ho le te vai wa no ho ka ko ku e fa pe na la ko win a o mga o fulang mo nga fa la wi lo ale si nga o le o mu fa la wi lo ale aya ura e ma nga la to foi au uma ia nga o le sol palo nga le ku fa yang fa mumulan mona ai mo fongo palo ka lang me ma asa le ya yo ka ko ku mo fa penga a ku le si banga yo ku le o kum ya yo ku le si banga o kum ya ma ga ya la fa lo ma ya me le ta wa na me ne fa la wi lo asa a o ka ku la o a sa pisa sa ka we misa awal pisa fuale si kama no kuales anu e faila lo pa ki wa lango ya awal pisa fuwa ole mana ya moni le la son ngal malta ole me mana ya ya o ya ale a kilo kol me mo foi singa su se le ngila ko fanga umon balo awal mena ava peole wala wo yele fa tu le tu sa mo tasi fa tu le fa solo mai paloti wala pinga maka mai fa le lupo ya il va so ne wa umar va so le te sa amata tu i fa sale ya le amaka ku si va ngare i fa sale pia lo nga tono va so le va ku pu o ko la ka kwai o i fa le lupo ma ya lo winga ya wa ho to te le tu ko fu ka bal a umanga mawala uta mafutanga ilang bonga ya lo me kama fukanga lang mumu sorry le ma lo fa ftai ola ta fai el fai ngo musica fai di pol pacifica le fai pa ponin kine pe na malanga ele fai di pol le wa pe ya ta si le o ta fungo fo ya malo si ta to nu ola wa nga ia tu ko e mio fa ta si fo ima le au popoto i musica fo ia leo isi e tunu on Pacifica ai pea o le te lo por toru ne to sanga o tato ia fo sa ia fo fa ringo fa pesa fo Australia ia le fo la wa fai Papua New Guinea isi tu le ba ba tu le fa ringa le te to no ma lima sul te sanga o tu to tasio Papua New Guinea la fa ilonga masina ne ia o no vinga o matua ta fe unga la fa ringa le ia la fo fa ia tu ia o male fono ho ne ia kom sina o leo atunu al Pacifica ia tele ana i maanga hona fa tino na tunu ai per tatu fa ile ki ole ko va ai pa o ku fa ili tia o sisi fu okay wa mu ngala le malanga umai o i Papua New Guinea ia rongo winga to fo mai fo ko pa o kamanga i le o tele tia o po o sisi ka ko fu no mal for malo malo fa te tele mole fa la tele no nei vai fo io me la tu puisa bo ya on hasta la mai la mai tau le tu la fo tau sa mole nei aso mole aso to nei vai aso ele o ia se fa tu nga fo ipo ni la tenga fa malo sia mo sa mo te minei ai ole talo le tau mo vai nga mo tatu tunu una fa mo wina le official va ai tau le a fo le limo de tai nei le aso lulu le lu su to ru yu lai fa pe mai o winga le tau o se vaenga vai o pe uma maule ea o lo tau te pe lungo Samoa
mai au mai au mana I timu ya fie tātou tunu inisio teimi. Wale bainga le tau mo ponu masawai e au wawa inisio teimi mana I timu e te uru baba soroai ia whapea wila ma whai titili. Wale tara nā le tau mo tātou tunu. Malo whaftai o la matuna panoa ngā mana whailo fo I le whafo mai la tunu nei tai au. Tulanga o tān pedanga mo tātou tala mai Samoa pēr tātou whapole mone. Ua au sia e Samoa se isi matatia I tau mawhinga foi o Porkalame au tu I swinga o le tau. O le wa amata wha o ngāne no whanga foi tā whai ngata, wha tāma I ai o tau ta foi o ngāne wenga wha soi fua maloloina, o wha inoa e le minister tau si o vale le sibili, sa iai le pe mita wha tanga na mafuena a whea Samoa e le vale le titi foi le tabaina pisa ai. Ia ato ai foi ma tala mai le tātou whaamasinonga. Au malmaloa le pisa mai whangangamu le pisi mai I tanki whiba. Uso whaftairi tau mai tātou ngā wenga le, nei fwoi tai au malanga tōra mai aso la tātou tu e tara noa tiri le aso whareile. Moni a whaiwal nei aso? Sai fwoi e tabai manuia le aso. Le whionga ngalman mana tumara wāo tanga vai tipi au tanga vai o le suili o le tātou ready Samoa I pia o le nau whalau tele mali tele nei bahanga na wafo le whaafu mai na tunu. E le nei tai au, ia le ngata leo nau a watu tāro headlines, la whalau tele, e lana tautua, pe a tāle tu la valu, e le tai au nei. Tautua mara rere Samoa swari mai, batolo a momo, mali teme o whamlianga, as whan, nau. As whanau o le aso lulu nei ua luas futoro e aso I ulai o le tara whalonga nei fo I tausanga a mawhaiona e whaangaina le telefoni ma mone I se whamanianga ia mo se tasi o e se fia o whamanatu rona aso whanau le so o le nau a matu le telefoni mo oe tolu fitu tasi 5 I watolu a whape mawhaiona e whaangaina le tātu I meli o lo matala fo le I meli mo oe onairradiosamoa.co.nz Ia pe whanga whai runga tātou Facebook, mari YouTube, Ara Radio Samoa, o e pule oe, po whia o wala nai o me lau whamleanga sa whanau nei fwoi tai o whau. Ia pe a, o e se te stasi o whamanaturo nga so whanau, e le nei fwoi aso rosi putoro I ulai wa tātou o lia. So o tātou whamleanga lau sa whanau nei fwoi tai o whau, whaatali tātou telefoni, le uis tātou whamleanga I lunga tātou emaili, se o titilo tulungo tātou Facebook, male YouTube, ale Radio Samoa, pe I tātou whamanianga lo iai, ale ai, ok, le lei, o le whamanianga le ua, tauno mai lungo tātou Facebook, ne fwoi tai o whau, whamania tulaso se fua, o sa mātu tinai a Maria Polo Mapasua, Faltua Katoliko I Whale Apuna, o le vi inga lava e fo I le tua ona nei mautu sanga wo ia foai I lo se fua tātou te mafuta le nei o langa le tu mau mari le atanga o lo onos fruto sanga mam alo fa le tua foai ni sto sanga tele I lo se fua ia walo fenga ia malenga ruenga le tua fa te tele lava tina I lo titi faitama lele ua sapi ai mātou le whanau Whapte te lava tina I mere le umalava te whaia mo I mātou ia lau whanau o te talo lava I le tua alofa whapoponis tau sanga se tele ia wā le whawawina o le mātou tau singa alofa anga nā mai lau whanau ma whanau I New Zealand nei ia mai se au nei o lau tama whaalonga tā o Leo. Happy birthday once again mum, God bless and that's from Leonardo Mapasua Hazel, Maria Tele, ia le waso seifua I le nei fo yaso. Tātou telefoni, maro seifua. Talofa lau sunga tawai. Talofa, malo la varsi fo Maria. Ia, whaftai mo lo ua vanua. O le whaamanuianga le aswhanau se tasi o le whanau le li ile o Tyrus Lance au tufunga. O le aso wa atua I ailo na whātau sanga. Ia evi ia le alofa maleanga le leo le atua wa mawhai oe le atali o na udia mai me tau sanga I tele. Le te talo ia whamanuia le atua ia te oe a o e whianga ia o onga. Ia whamanuia le atua ia te oe
tātou wheloa i le awhiawhia nā nei whare ainga. Ia, matua leo se lole a wā oe nei aso. A ia manuia lava lo waso whanau o lo whaangana e watu i o mātua i ana kita mamasi. Ia e maise lo mātua o mātua o Sami ma Sarai i nei mandeua. Paftai lava mo lo wavanoa manuia lo waso tawai. Tele manuia fo itinale nei aso fōringa mai o tātou whamurianga nā ole nei fo itai au se i o toe sia ki atu te wes whamurianga pa ui an tau nei tai au. Well, o tāna whamurianga nā nei tai au fau. Mona tunu o whamanatu tau aso whanau le so au reise se vidi mai. Ia nena whamungi aku le pūrenga mana whenga renga radio Samoa mo oi. Ia mo tāna pokalame maru al tāna pese lea. Mr. Cowboy, ia whapena hoi mani a taloa. Whamunia tele tau tau wasa whanau nei aso manuia tele. Very happy birthday to you all. Ino o te luas putasi mino tolo tōna tāle o le tūlai valu. Pokalame maru al tāna radio Samoa spalima me tonu amo. Molly's a singer in the band. This my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her she begins to sing. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. In a couple of years they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, ooh, yeah. La 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 la, life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. Oh blada, life goes on, yeah. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. La 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 la, life goes on. Esse fai male alo, esse fai male moana. Afai eta pena etuliatu, tatai malana ofele mua. Tulia fai volta matane.
Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Poti lata mai lunga na wala nei te tai ole wali te mai waka ko tahi ua te tala laina len tapu nia tolu ile te irirangi on ramp city bound nei te tai olo ye pea ia ta vale leo fa pena fo nisi o Sosani peona yai ai olo tu mauna polo karvanga na la wala nei banga tai so tatu umalava olo o malanga le tauranga o Kilani mai sautanei city bound ole state highway 1 olo tu mauna poloka banga na ile nei taimi ole tahau so ole talafifi ole wat talalena e toru len tapunia ya lo fes poloka ne banga tahau so mata watu banga len tu porfa na venel tahau ale yo mai te irirangi on ramp o poloka fa solo ato ai tanto ole tu baba ya tu pasia tu papakura mo tato lo malanga tu saute anga taulanga Kilani ile kiwolo e nei tai hao au tafi fila o tala lanes nei time tai hao so lava on sai ya mal fa mo la va ve on tau tato inga wenga ya lo tulanga na foi fa lave poloka atoi ya city bound state highway 1 around to Irirangi on ramp na wa tala lane total peona hel nei tai hao isibanga pisi lava nei banga tai hao tato lo malanga mai north shore Babayatu around Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Babayanga Poloka Lavana, Nail Taiao, Mai, Lunga Walla Papanga Tauranga Kilani, Fais Poloka and Nevanga Taiao, Tatolo Lunga State Highway Lose Fulu, Poloka, Yol Passimo Tano, Ilava Mayora Road on ramp, Fasolo My Dominion Road on ramp, Here's Barra on ramp, southbound on State Highway Lose Fulu, Passimo Law, here's Barra on a hang up, Lomana Yel Flow My. Tato Poloka lava southbound o Luas Fulu e le pasi mai o Massey Road on ramp, faso mai Puinu Road on ramp, Malambi Drive on ramp, le banga o tai hao, banga Poloka na le banga o tai hao. Faifus Poloka malanga mai Sifo, lai o Keleva Westgate, o mai lo Royal Road Malingan Road matera tu Poloka i na vaenga, lai felo lo mai le ba matera tu nga I Ponchevelia,
Nga e Ponchevelia, Western Springs, ang altolanga e kilani, poloka, mona tolo malanga mai sifo. So tulanga na ilunga na wala foringa mai, fais poloka tela lunga na wala nebanga na tayo after vale. Ya, ol tulanga na yai, ya sila toa, usta itu la fono lunga la wala. Ya mai sango ne muna nga jujung har wenga ne fo tayo fall to really samos for lima to la motos for lua le valu. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga le maua se whanau. Ma i sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen. I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le lima tāna te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua. Ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui lata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa. Whaalau I loa whaapitoa e le ai se tutongi. Whaia fuale sia kino o lo whale pe fia leo whae ua iai nei I lunga o le marketi. Mala au mai mo lea au nanga I le masina o Iulai. E tuina lo suafa I te tono le sei. E te ona manu malo ai I le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama I le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate I Papatoetoi. Telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. So iwa mino tolo talo le tula valolo e whafongan pokalame malo le tāna rede Samoa Sfali me tolo amo matua te pereina nei whanau le tāiao. Siva mai tātou te ane maalili, stasio pese fau. Nai matia juna bai loam. Ia ngā whiwhi ia lele ia. Ngawar baku.
Boys from Lima, Matoro Mo, Island Mix, Motherfucker President All Stars, in a water, Wobino Cholo, John Charo, Letula, Balloon, Farman Tanto, Farman Stino Tayao, Elangan Madido Lembakua, Kapingi Mayola, Super Kaya, Pesela, Monore, Somatala Samon, Tayao,
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. O te whātalofa ilo tātou atino, usimaya le whaafonga talatau longo mai Samoa. Wa usia Samoa se isi matati a tau e Polokalame, o lo tau mawhai e whaititia swing o le tau. Ai mai se le whaititia o Kasa Kaponi, i le wha o ngā leo ta vale o le tise, ai leo ta vale o le ola i suau uma pensini. O tau mwhainga nei o lo una ia le UNDP, po o le wha laptonga o ati na e malo o whatasi. Ai wha tupe mai e le malo i Apani e peo na au mai ai, ta vale fitu sfuruono e ola le tise o lo wha o ngā, e nisi o matanga aluenga, ma wha alabdu betonga le malo. O leo uta tala alua ia i tuara i mato, ile no fuanga o iei nisi o au nanga malo au whaatasi maru tātou malo. Se no fuanga e whawhangai maa o ta vale ola i le tise, o lo o wha o ngā e matanga aluenga ma wha alabdu le malo. Se isi leo vaenga tāua, i le Polokalame le malo i Apani ma le UNDP o lo o whesoswan ia Samoa, whapea isi atunu o le Pasifika, e peo na wha mautu i le fono a tai o le Pasifika, ma tai o le malo i Apani i le fono tanga leo le Palm, na usuia i Tokyo i Apani i le tausanga uma vai. O le minsta o tupe o le malo tausi, le fionga lauti mu ia a fua wale se va ai, na whai masui o le malo e te tala, lea no fuanga. E wha miliona lua se lau afe tā la le tau atoa, o le no fuanga fau i tā wha ingata, wha si ai ma se masini e susunu mu wha tā ma i ai, o ta umo ngā luenga wha soi fua malo loina, wha peo ta e ma ale ma wha e te tinga tā o lata ua fianga, i le soi fua saunga le mua tangata. O le ngā luenga ua mai ana o musai le solua, ma te tala aloa ia le pāle mia o le malo tausi. I le saunuanga le pāle mia tausi, le fionga fia mena o mi mata afa, na ia wha whatai ai le whare tupe o le rolangi, o le wha laptonga le UNICEF, ma isi au nanga wha wao malo na tongi maa, i le wha tupe ina o lea ngā luenga. O le neino whanga fau, sa fausia i se tau au whai, ta la Samoa ono se lau iwas fuli maafe. Whatasi ai ma le masini na whatupe ina i lalo o le poloketi al whatupe o le lalangi mo le COVID-19 fuluiva, i le tau tusa lea ma le tolu tesi ma le 5 miliona ta la Samoa, pe tasi tesi ma le tolu 4 miliona Amerika. O le au whai o le vai ngā tupe sa wha aluina le nenga alue ngā toe sidi atu le 2 miliona, au neino fuanga, o le a pesoso ani tele le whaatama ia ai o taota mtautia. Whai titi ai le kasa ua tā ua o le methane, ma pui ai le tātou sio manga mo tātou tangata mai lamatianga e mawhai o nā alofia. Mai avea ili nei ava noa e wha leo ai le nganga whaafitai tele i le whaletupe o le lalangi mo la o taulangolango o whaiwhaipea. Whapea le UNOPS mo le sao tāua i le sauni o le nei masini tāua. Whatasi ai ma le company o le All Electrical Company mo le whausiaina o le nei no fuanga matangofie. O le vaengalo na lua o matatia ua moli mawina i le so taavali o Vans e wha e ta isfulu 5 na fua ua anga lei mai e le UNICEF whaatasi ma le fsosoani tautupe mai le whalapo ptongo o ta ua o le kavi e fsosoani i le whaatinonga o Polokalame tautui puipuia ina ia maua uma i le mamalu o le tunure nei au aunanga ta ua. Ia ma o taavali e fsosoani i le Polokalame o le tuipuipui mo whanau, leo lo whaatino ele mtanga aluenga o le soifua malolo ina. O toi malanga e se ma Samoa se wa lele le titi e whaia malanga, a se company Amerika na tongi pau ni tangata tā whao, po li tūlisi milionea i Amerika, ono le latu tā whao nga mai i Samoa mo le umi e ono aso. O le awhea o le malai wa lele wha wao malo i whaleolo i lea wa lele, matu wai e whaatali le mai o le tā whaonga o le toi malanga leo tūlisi Amerika. Ua wha iloa mai ai e le ministau ngā ruenga te tele,
ma va'alele sivili fetusia inga, i le vao le kompani e ana le va'alele ma le matanga aluenga o ngā luenga te tele, i le vaenga o va'alele sivili, e pena sa talo sa ngai se whaatananga e tūlau i le elea i Samoa. O le whaamatu watu o le pemita na mafuai o nā whero tātu tino. Pei tai o le tūai o le va'alele le ono aso, na whasiringi ai le mafuanga o le sau i Samoa o le va'alele, ma whasiringi ai fo i po o ai na malanga mai ai. Se vaenga le nei o le telenoanga ma le minista tausi o va'alele sivili, e tusa o le malanga mai o le va'alele lai titi. O le ala ua manino nei lo finangalo o le va'alele ia nasa a mai le tālo sanga e fia o mai. Ono le fuafuanga le i le au mai o tangata tāwhau. Lono winga la e le o se va'alele na teite ia afe mai. E rei mangi me whapenga. O lo maukua kako forms whakumu lunga kako website. Wa ngā lenga ui mai inga whakumu le form. Ingi va'alele fo e asi mai. Ia, e lo popo lenga au tanga vaia i le whalongolongo mai ale kampangi va'alele le ale o le Jet Aviation Flight Service. O lako pisingisi leo e jara o lako va'alele i au miliongea makaka ka whao solo i le kong ua i laulangi e mese Pacific. E ngai whalongolongo mai fo i le alu o upu makala i e whapea o se va'alele sau mangi mea ka uele ka whalongolongo ku iai. E ngai ki fo ua wha mai se suur ngā kampangi. E o le mea ngai ka ke popole e mea dono mo le alu pom sa whapea. Ai o laia mangoa le ia kako ofisa le Ministry of Works. O ngai o fesili iai po le ala ko ngā ruenga ngā whai i le va'alea. Ia pesa ala ko whakangā va'alele lea mabe whapenga. Ia ai e aka mamai kele kanga kalai whai ngā ruenga i konga le balo la keiloa le whaingo ngi mea i le mwhainga whai se mea whaasori kula whongo whapea o tanga mai. A whai o le ma sani no mai malanga va'alele nei tongi paue o mai tangata tāwhau i Samoa. Ai se ala na le manino le lei ai le whata o tonga o whamatalanga whata tau le va'a i le amatanga. Ia, o le mea nga sa taunga whai e le autostala. A sa taunga whesiri le lei. O whea mai ala koe lo le proceso proceso ma sangi o mea ngei. Ta taunga nga whesiri o le MWTI. O le alea va'ama mea whapenga. Ia ua maua foi lele ua alu whaasolo a koa. Ia o le mea langa lengo popole ai le ua mafuenga o karangoa kudunga i lau porokala mea tanga vaia. Se i whaamanino mata au polea. Ma ia awai ne ia se tūlanga popole le tunu o i valele whapea. O te loa la whai o tūrisia no mai ai e tongi paule va'alele le company le Amerika. Tū ma le va'alele i o le tātou ma le va'alele leo le Regional Airport. Misalo telling tupe mo ai el pulenga malai valele. Le tupe ma o le nganga tonu fo ile nga au te nga vai sa fai le vai ma o le tato malo i o ile si fale passe se fatel passe se fo le por la regional terminal. E anga i ai vai a private jet se pakai. Ma operate kako valai. Ia wanga i fara vela ve i kako international terminal. O le kuku wai wala poa. Mai le ngā kia mai kaunga o whamangingo le mea le o le kupe e maua le kako malo, e maua mai le kolosi mai o le kako vangimongimo por kako e space. O le si kupe maua ai o le landing fee valele lea. A le kupe ke leila le ua maua. Le ala ua maua le paka valele o le vai aso akoa. E loa whaiaske de o le kupe kako malo e maua ai. E peo ngai mea ngā ua popole, inge i ke i wai loa mai e ka ngaka ka whao. E fio mai Samoa, le koe ngā mea lewe vesi whapea. Ia, le ropo i al vale le muri ale le koe o mai mangisi vale le i le kūranga le o ka whao mai o lau miliongi a ingi. Le asa ua si le sila i ai le mata upu le vale le lea. Ma le tele o le tala le ua toso ma fele ai. Ia, o le whaukuanga lama i le au tustala se isa ili ia sa ili le lei fa maunga ma me fa matalanga ina ia sa ole avenga o se mata upu fa pene ai mai se lava ole maka upu le ngai
wa afia ile tunu wa ko I makaupungi o ngol fe koso ingo fa matalanga ya unoa maseo se sa ili dei pole ale sa ko mo makaupungi fa matana va ve ona tali mai le tanga ruenga tele ile vaenga o vale le civili le ruenga fo ia ila tona sa idia mo fa matanga le vale le se manuele tele se pisa ia esa ole le ia ai ole la mo sa fa longo ko ile fa matalanga fo ia fa lungo le mle vale o la sa ole le ia lang sa ngonga ngai fai ai o ngala vo ka ko wo fa ali mai le ata mai o lea fa ali mai le aka mai o lea fa ali mai male aka mai o lea ai le sa ili le e o fainga fa vai ia le malo o leva le ai muli ia ka ko fainga wenga malo I me fa penge e o popole po ai le ia e ma ko foi vale le ia tanga vai o le kai me ka o mai nge I lalo va inga security am lai vale mai o so sesi fo ia ele fa pera ka o mer vale le ko ai o fa mo na ka vale ele ai e follow la vale process masangi e o mele ka ko pe ka o mai vale le mangi usi na mai se ko ke o le ia scan ka ko ako e sia ki ka ko passports fa penga o mal faingo vale le fa penga nga pawanga lo polenga o va veo o so akula o va ia ko fele solo ia ma fo o ka wale vanga nga duen male vale le mamla mai ia ma fa penga quasi se o se vaenga le whaatel noanga ma le tō wha ia olo fiti a fuava ai, o le minstau le malo tausi mō ngā luenga te tele ma waalele siviri. O whaasala le whaamsinonga māua lunga le tasi le tausanga, ma masina e fitu le taule le o Lyndon B.J. Januari, ina o whaamau nia lona I o ina le sori tū la fono, o le wha o lima ma le wha o manua tū ngā, I se tamaitai o lona to lua, aina tupu le soli tū la fono o loo nofo ese I la ua. Stasi leo mata ubu tau sā wanga I to tonu ainga, ua o antu I le whaamsinonga e mafua, I le fia o le ua nofo sala, I le alu o le na fia le wharakalapo o le fitu lima ma te whao ai, le asa ia tango fia ai le ava malosi. O le fia o Lyndon e lea tūlanga na I alu ai I le ainga o lona to lua, ma whaamasino le tamaitai, ma I ua iloa ilona umio se a upenga e whaapea mai leo, o se mea whai ngā ruenga maai e wha o ngā e tipi ai pusa, po se box cutter. O le mai tele o le vaenga o lea mea whai ngā ruenga na o ngā se manua, I le tua ma le tau au o le nā fia, ma avea I le whale mai I motonga fitinga. O le ua nofu sala sa tausi e se tasi oro na ainga I Amerika Samoa, ma o ngā se I o I le tau nuu I le community college, sa whai ngā ruenga I le whare tupe ati na I Amerika Samoa, aina toi fo I mai lo tātou utinu I lona ainga I leo ne manofo ai. O lona whaasalanga e tausanga ma masina e fitu, o to e se ai teimi na nofo tau fi ai dwa inga leo, a o wha ngā solo suenga I lona morianga. Wheloa ia taiao, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasili mai watolu amo. Poti lata mai lunga la wala nei taima la tai au faisi poloka tele vaenga la wala me se lamatado highways nei tai au lenga tele o tele fo I vaenga wala pe ona Yale Mount Wellington Highway mai lava pe miwa mai Silver Park nei tai au fa pena fo I lenga I le on ramp south or the State Highway 1 fa pena fo I le city bound or State Highway 1 on ramp vaenga poloka na Mount Wellington Highway nei vaenga la tai au pe miwa highway le si vaenga pitu sidin poloka nei vaenga la tai au Tatou o lo o Lincoln Road mai lava Universal Drive fasolo Lincoln Road anga il city bound on ramp o le State Highways furono te na vaenga ma le te vaenga na wala even Rutter Street mai Avondale le race course anga I Ponchevalia Great North Road vaenga poloka na lunga highway le banga time kwa poloka le mai sifo tanto na o sia ke tu nei waka ko tahi pe se vaenga na polokai ai foringa mai o le poloka la vai le sifa lave le sifa lave se banga na a e silane
o se whaala lava lo tupu sifo le highways furuono wa mafo el poloka le nevanga o tai hau ia longo mali tātou fisa whamuna mole feel free to comment longo tātou Facebook ai e papa i atu mai lava i o Westgate Fasoro mai Royal Road, Lincoln Road, Tiara 2, Rosebank, Point Jebalia, Western Springs. E o lava i tele taulanga i au kilani poloka i o le esfuruono. Tātou le malanga mai sifo nevanga le tai hau. Whaifwis poloka le State Highway Sfuruvalu. Tātou le malanga mai oi Green Heights, North Shore. Pasi mai sau whenua pai. Poloka antora nevanga le tai hau. O lo tubauru poloka i o le State Highway 1 City Bound. Tūlanga i Tavalena Lavelle te irirangi on-ramp. Ia mo tātou lo malanga i le taulanga au kilani. O lo tumauna poloka lawa tala ia lanes e tolu. Ia whaisi poloka le nevanga o le tahi au. Tūlanga na ulunga la wala after vale. Toa mali taima lava non sa ifa mo le mole. Whaisi poloka tele o wala nei tahi au. Ia lava mai on sa ima ia saunga ne mupelanga i tūte mga ruenga. Wo o taime mo le tamaiti la onga fa mo le mole. A orso ona fa sa ina lo sa. Baenga o ia whale onga. Ia makorosi wa fo i saunga ne mo nei whanau o malanga tu la onga nei tahi au. Tā tu li poti la tamare na. E lunga o le awala nei fo i tahi au. Talo falava o a o lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Malo se fo maria le nei taima le tahi au o le poti lata mai le nei i le tulanga o iei le tau. Pawai atu Samoa nei vanga o le tahi au. Lua se fulu ma le whawa i le vevela wa te aleiva i Samoa. I le nei vanga o le tahi au fau. E tu mauinga awa awa le tauelangi le lei foi i nisho taimi. O lau te wawai atu e whaina o le luas puriwa ngā le tolu se fulu degrees Celsius morunga le vevela le e Samoa. I le onga toro vaso o tātou iai luas fulu malima i lona maualalo. Ia, whatalo whatu e foi panga malawa le tātou pakalame so se maenga la tino peli Samoa o lo o mai moa whaafonga mai e malo lava se fua manuia. Lau te wawai atu. Se o titilo atu e nisi ana whaatalofa mai o le whia anga lau lii e le nei tahe au fo e matau se malo se fo manuia whaafong mai lau lii Samoa e le nei vai ngora tahe au malo lava le se fo manuia whaafatai mato te lo tātu pa anga i so se vai ngora tino pele Samoa lo whaafong mai ai malo lava le se fo manuia le nei fo i tahe au fau. Ia, tūlanga nā lo i le tau i Samoa nei taimo le tae au. Tātou wapa i tūlanga i le tau tila vaenga Australia. Whatalo whai pānga umana whatalo pakalame so se vaenga Australia lo mai mon whaafonga mai lunga tātou Facebook mari YouTube a le Radio Samoa. Lima lo i le maru lu i le la mua Australia Canberra. O la whasoro na awa o le tau sfutasi morunga na maru lu wha mawina. Mora nei so lulu wa tātou iai. Le si vaenga maru lu tele Australia Melbourne. Whatalo whai pānga le tātou pakalame Melbourne. Whasoro na awa o le tau e pa utimo ni so taimi. Sfultoru morunga na maru lu wha mawina ma o tau. Nei aso. Tutusal marulu o Adelaide ma Hobart fulima marunga marulu o la fasolo ina awa pa utimo ini so taimi vaenga na Australia le si vaenga so atole marulu sini Australia vai si marulu ne vaenga o tai aus futolo lo yai o la fasolo ina awa foi pa utimo ni so taimi sfuru iva marunga marulu e fa mawina mo to e le so o lo te vai atu Perth Australia o la fasolo ina awa Savili ni so taimi se fulvano marunga na marulu fa mawina mo tau. Brisbane Australia se fulfano e marulu ni nei taimi tai po te leono mo tau pea. Ola fa solo ina awa malo si for Savili ni so taimi. A fe ro ma fana los fulua. Marunga ma fana le ea mo Brisbane Australia le so. Sul ma tango fiele la ve la yo le e Darwin todo se futasi. Ola marunga dal ve la fa mawina mo Darwin le so. O bainga mana Australia ma tulanga il tau. Ia pia fa mawina mo nei foi asolulu wa tātou iai le atunu ala lampa pa au ni sa vanga ke lope America Hawaii ia maso se tafora nei la langi ia pani o ala lampa pa Hawaii India Brazil to tele tātou o missionario lo iai vanga ia la langi la fatu ia tu tau ia mani fa mo mo ia mani tau mo tau ile nei sa fo tātou wo dia. Ja, se mai le talo tau i le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki wakaurau au kilani ono lo i le marulu le nei vanga o le tahi au. Bawai tu whafo o ko se maanga i o susuru le la. Pe anga le marulu a sfur whara marunga le marulu wha mawina mo tātou. I le nei whai aso lulu tahi au pe au lia. Le aso suru matanga o fia whai le lana tele vanga au kilani. Sfur lima marunga le marulu wha mawina mo au kilani. Aso a tahi au le vanga o tuatu ma nei whai langi le leira sfur reile. Pasolo na langi le leifo la sto nai awaoa
uti muni sa mai o kinani lang le fo ina so sa pa solo na lang le le so for ba yaso fo pa uti muna so lua o na va yaso lo mana ia o fa mabongo mana la vai tau tu na mai le time o le tai au ile te tomo de samas polima e tolu amo ina ua lua se furu le wati anei ia le tu la evalu ua fa fonga la tunu e ua fa no foi ile tele na me ole tiolo tu samo ile nei foi tai fo tanu tala mai samo per fa fonga le tunu la te fa sala wina mo oi per tale tu la se fulu ma le lua la ole le so ma fitu po ana nei fata fitu tatu tala mai samo ne ya sole ta o valu ile tai au ya malo fa tai fa mo fa mo ina foi ia lau whafonga ia tātu tala mai sa mōre ni fwoi tai au fau ia male alo atu la turu ilana whainga palota ia mōne aso gosi fruiva na masino o kuso alofa maile atua ia ma tātu tala fwoi ia to whima lia me uma ia ma ia o mai fwoi whainga palota o whiwhiri mai ia ni teitai ia sa mō mōre manuia ia mō tau sanga o iluma wānei o tātu ainga uma ia lo whamone maile tunu pele i sa mō altu langana ia tātu tala mai sa mōre ni fwoi tai au fau Tau tua mole wale samas palima i watoru amo e na ua luas futasi na wate anele tu la balu. Ia, o si maila ia lau whaafonga o tātou mau whaasamora ni fwoi taeo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tāo fitau muli le atunu. Ua lafo le sami. O le tasi le nei o le fonga whaamuanga ngana a ilantou e malama ianga o le ngata i fale. E le sami, ia e whaapea foi le ele ma le vani monimo. Ai maise lava i tautai. A lolo wā mangalu tu ia ma whawhati whaapulo lou ngalu. O na whai mai lea o tautai ua susu e fue le tai. A whawhati ma pipisi pia pe au o le sami. O na whapea lea ua whati a uma pe au o le sami. Ai a matua sou ma whaafua maunga ngalu a ma pe au o le vasa. Ua whemoria i e matangi ma wha malolosi, ma ua o ai i se tūlanga e le toe mawhai ai o na toe a loa pe folau o se wa. O na wapele o toe ina, pa ngā lea ua matua lafo le sam. E winga i se tūlanga whainga tā ua tūla i mai ai, i se ainga po se nuu po se kalesia. A o ina whainga tā le sa i linga le tō wha ma le whautanga ma ua o ai ina si i mana. O na whao ngā lea o le lafonga lea. O le fono le kalesia na po. Na matua i longa lava o na lafo le matangi fina ngalo. Na whaalia o na le mātu ia o le mata upu. Ua tau wale aile ngō le lei o le kalesia. Ai maise, wao ia ai ma le whaavai o le kalesia oa. O le mea sili o na whaingata pe e fōlinga mai o le a vaelua ina ai ma le kalesia. Ia, mana tua fo i taimi malolosi o whainga i tū whaaupu whaia le pale mene o Samoa. Sa masani o na whaalongo ina ai e tangata le tūlanga lea i whinaunga le malo ma le tuangai. E o lava ina whela ua i, maali aina i mea lilo isi whaipule. Pe a lafo matangi i whina ngalo le fono. E iai le teimi na fōringa ai o le a tolu waenga whaaupu whai o le malo Samoa. Na manua ne ai ua lau le isi toi ina. O ele isi na te e le tau mawhainga o le whaavaina o le malo tuto tasi o Samoa. O tu a inga whinaunga ia e tā ua lafo le matangi. Manuia lau whasonga le nei aso Samoa.
la mai moa I se mafua anga walai o na o talanoa Amo ia taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Tamitanga Bea talanoa ila ungangana E a fele whaalo alo ni saunoanga E laulele ai whetalainga I le wamale awa whatawhata Ngangana whaalo alo na te la e mea umalawa Taua I lo tato fi mai le atua Na tafa sino manga o lau ele ele mawhanua Malatanga nu whapea ngai whanua Ai maselenga ngana wai a foa I fua Whaine alofa I ainga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID-19 te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai I tātou, o tātou tua a mātutua,
ma e pele ia i tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whaina ai i tātou uma ia wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le puipuia o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai ora tui puipuia le COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono maasina talo ona whai lo tui puipuia la tamai o le COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhatsota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai e mawhai! Wāte lumaga i maguia! A whaia sa ilisa la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia.
Wartown Youth Malbese Tupulanga ina wato lua se full famino jolo jol talo le tula eiba. Te pauda mino jolo jol tatu marol taiao. Ka mora ne foi asolulu tatu olia. Fa ko bona maria mai ore ne taiao. Fe la fa fong mai tono lo moto tono ta vale tono fa fainga venga lu on Facebook mari YouTube ro samo. Alo la versi fo maria pese la mo oi le Pacifica Band. Oh
Puni mo pese ave uma mo oe ia ioe e mana ia na ava koe marka bare ngale ave faise full service ia masu ole warrant of fitness o ia Victor mala finga venga tire world and hotel limited le wo il tara pokala mel ne fo ta fo Victor malo la bolo sun ta good morning so ya se fulo le la songa ta vai malo sa malo pe tu ya fata ko poisa molo to poinga ni ta tamam sina tu pa ko ta mai to mo ta mala ni ta ya kamaro la sa ya so lo so le maru ru ka ya ori ya ko sina maru ru ni ta ya o ko ru wa mar ya so ko ka ko ma ya na ka ko maru ru inga ma furu se le ngi ya manjare po tu so kai ta vai man mato no mata tu de tato pa mo pesin ya o tato pesin iba tasi wa tala tu lima ko diso tala iba o ne ngalo lo airport car taxi pro airport scan to no tato pa do lo se umara ba te suma yai ata fode fa ngalo of the paper peso of the pay to lo sa vale ta from kesi IPG evento with the gosu varu tala iba sene au ne ngalo lo swafa ya tu funto no to tipu sa man sa le tanga ba la ba ta se iba ya so tasi ya si ta tola la e fa le alo sai le taxi de bato sama ki road ta full service ya ola wa transmission service apa pe fa full service ya se ki mala wa me ta wa kan fa le tonu wa u ya ole filta uranga e fa nga se ki mala wa ma to va ngalo ta vale se va ngara wa pe isi le fa le tonu ya ko me no la o e kama se ki hari ya le ta vale con la batata fale ngata fo le difi le boy ni si tole ni si mo lunga ta to fale lift o le lowing o le sloco pu pass ta to fle so ki ya mato ava pe fia fa to me ni te to tongi me aso duas mutala te ni gamata i le vai aso a pe pare wo ke duas pulu o ko na no lo ta vale ya sina ese ya va no ai mo ko ta vale fa ta vale la ta vale fo ta vale wai ya mato fo ta to apu fo vent highlights uma na te fa mala ya uma ko ika ko se ki me fo se ki me ku ya so si size lava a pe pro ma ya fengo ko switch si ya se ki me ku fo ata fo le a pe so mai ya man so le sene so ma singa pen se me pare so ta vale me ma ko in faina pare sta vale ya pe ade mo ya la wa nang le sene a pare ya lo ta vale ma fa ka ko a ke sta ki ko la wa sino tu pe tan mo e ta pe sta una so ta vale fo
vai mai le mato pata vale me ta telefoni o iwa ru fitu fa tu lua o ole tato fa pa u ma tu pa o pa tu ai per diside na se ki me ku a session was su lima se pa le was furu ha idunga na le was utala te mi mata ile ba so ka se fia pa le lunga mata fa na sa tin tongi ma mata pa wa masa se se na va to tasi to lima a mo ta ko wili te fia avinho pa lo po isa mo ya su mai te ka ko mata brando mo te mi o lo mata pa pa su pa sa ta vale ne na ya mata apa pefa ya tira boti no le ato toya sumaya ta no fanya lo sa mo le so mo apa pedo o lava fo fa so e penso na no to tan e ma no tau ma sani ta vale ne de aso le sta temio dia to no su iva tala ile vai aso e lo ate su pale ta sa ta vale na fa di dinga seria ta to si te afta te le pai ma de wins ko de ma to su fitu ma singa interesti nunga ta to fa na si me telefoni o iva ro fitasi tolu o iwa ru fitasi tolu ia para mai mo se suani ko feita vai mo no feita Victor Fafta mo le potil nei tai amonia faiba ole nei foi solulu to mo re sama spone mai ba tolu abo o fela vai fa fonga mo nei tai mo le tai ao tono lo mota ta po inga nei ta ma tu asin sino la to no ma lo fa tai talo ta po inga Tono forfenga ruenga, tono la tabane nunga Facebook, mari YouTube ro de Samoa. No patio to el pesen lea, mai le Pacifica Love Band, mai ano leon taru fa ma vai foi lea. Ora de yaso fa. Look fine,
Sabona tino pele a maila ia lo a ao a watu lo lima ta ua ufa tofa mole nei tai au ole ta malu na ole tai au mole nei a solulu pa te tele lava lau talo mole ta po inga tatu tal fo pe tala iva ile tai au nei e ona tuna po lo tala fa salonga songa te tia fa le tuste tia man fo kalame fia mai e fa wa wal te tua rile Samoa mole lonas luas futolo nei aso i ulai o tala fo lo mole lua fe lua se fulo mole lima mole ia tele lava nei aso stay warm lo i pel ma fa le tua te lo i nei ta to fo lo mole nei aso ase kwa
is news in Samoa from Aotearoa, New Zealand. Just Maria. Wa awa tune New Zealand isha tunu elusful fari tapa ina le fa mutali o te wai gasta. Fai kio ina le tulanga pe na latu fai ngoi o fasior tinga tinga malisa wa o tanga te Palestina. Ali ai le pale mi o New Zealand. O se vai ngo se fa mutanga tsia fai fa tasi ni tunu tapa ina Israel. Ye va ve no fa mutali lo ye na tau o fai gasta. Tuai. Wa their names se tulanga matau tia ma e mal tele ma tele. Ali e Christopher Luxon wo over tele le me o fai Israel. Wa ta o le porkalame mo me ai Israel mo tanga te gasa o fai mali on tilvina. O tunu o al fi Britania Veronica na te Australia o la to fai joinan. O ile tilvina le fai nga malo Israel of Susani Gaza. O se me matau tia le matia. Ta la to fai tio ina ile fanga mono nei so sani ma fasio tinga civilia uno ma se lo fa al fie tomati ta la to se ilia i me ai ma mia wa ile sili ma valu se la o tinga civilisa fanola ta paina so sani i no fanga sa fa so ai me ai fa tamoina fa vai longoina e America ma Israel pa ali bin star vai fafo va vasta mani Western Peters il porcalame morning reporter le New Zealand. Ta whaier whai unga New Zealand e vea mamai ngō lea whamatanga te sia whai whaatasi. O se awala ila ngona ilo la tū leo. Se tūlanga matau te tele wā whietanga tō lai gasa. E ta wai e manao e wa ai po lea li tali o lea i nei whai tionga. Ai wa manao e laksan i malo o whaatasi mais whalaburu putonga tūma o ti mai e whai ngā malo. E whaatanga e fsoswani, i nei fsoswani, i nei mautino ai e leisea a fia o sa o fia i fsoswani motang tō lai gasa. O se mea te tau o ne iai. O le whai ngā ruenga i aso e whao le vai aso e tu i te re wha e evo le malo si ma le ma whau. A ti le wha malia i nai le fia i ngā ruenga e pio ma wai si su enga whau. O le aso enga marikolisi e Boston e Amerika sa su e le au ngā. O le wha i ti o i tu la whai ngā ruenga e tangata whai ngā ruenga i le whahasto i le vai aso. E unone ma le wha i ti o la tutongi. O le suenga sa whaiai whaati inga more ono masina i whai ki tio i tula mole. Lua fe varusa lau iwa smole ono o tanga whainga luenga. I le se lau whasu tasti o whaalaboro butonga e Australia ka nata New Zealand Britania Ireland. American. O na whaatu stusai leo le unga mai nei whaati inga i se funumale no company. E eitang te whainga luenga i le whai ki tiaso le vai aso ngā rurue ai. Ta mauai e lau se sue. O te ngata whainga runga le walu i tūla e pētele atu e whae titi ai o na whainga runga le vai aso. Tā lātou lipo ti ai le whalongono le tele atu o le tu i titi o le wha aunga ngase o le malosi ma le mafo fau. Ai mai te ale wha amari eino le fia ringa ruenga. Pa pere malola malolo ino le mafo fau. Pa wha tūsit sati ai lātou i ngā lulu e company e tū mau le lima aso le vai aso e whainga runga ai. O sinda swinga e ai e malosi o le tino sava ai ai poi. E sa whaari era usu sue, tai e lava le latu manatu e la i tiket sao ngā tuluai. O suinga i reola malo loino le tino e umi se teimi whato ai loa le lei. O Paula, o Keina mai lea o onga o Pisnisi le University o Tako. Tai e whaaria, le lei lea i le vaai lea whatupla i o wha mauninga le whai titio i tula whainga luenga. E te le sao ngā i reola manuia, ma tu i titia le wha au ngase. Mai e ta o foi. E ula vole suenga sa o ngā tundu le wha waso whainga ruenga. Ai o le lau telo taunu unga le lei e iai o lo manino mai. O le mawhai ei leona fisuisu ia e o i tūla e whainga ruenga ai. Ma le tūlanga e whai ai whiu ia inga o le whainga ruenga o le tangata lawa ia. E mawhai o na bawai, benefiti le lei, tāre tusa. Pāria o Kane, o le suenga e le kelope o whailo ai, o le wha tūlanga no i tūla whainga ruenga o momia, e toi mana tunatu iai. Salu i tawina le pāremia Christopher Luxon i le pātia le leipa e o maila i la tōma se a inga whātino pa le policy a whitai ai ma se mamafo le mamafo e tusan. Ma le mautonu o le porkala me langolango le malomo le tusinga o whanau mainga. O le alu i tau e munmuli maina ua mai ana whaalia e le leipa. E na o le se lau lima sumatolu ainga ni sila. O lo maua ia le whaopoponga o tupe mo ainga. Ua ilo ai o le family booster repaid. O matua i maua lalo tele ai mai le luas tasiafe o ainga ta whaari ai le malo. O le ama whai o na mawaina i le vaenga tupe a toa o le langolango le taimi. Ta la tu whaalau lo ai le fsosori. Tala no aida o whiri poti au anga i atu i le tau au whianga le whaafari tuia le national i le asana rafi.
Te ina ia laksen ia whawinga ina le leipo le a inga whatino se mea le mwhai ona whai. Pai ta wai, ina te le taliani a o onga malita tai. Chris Hempkins, ai po de pātia le leipa. Pai ia laksen, e ai ma se ai tia le leipa i se mea mwhai ona whai. O wai la tole o ta tia tuai le mesi lana whai ngā malo o ye nei. Pai ta wai o lona spurua wheo ai ngā e maua le langolango ma ile a inga whatino le por kalama le family boost. Ma le isi luas fruafe ainga ele o toe mamao amo fai o na maua nei to stunning. Ali ale li par mea wala tu fata o toine se por kalami sa le ilango ina le leipa. Ali palo te fo ia i tuluai e la tu te le ilango ina i ainga e maua lalo ma feo lolo ane ia tupe maua. O se sa ili ngolongono fau po le paulo fai lo ai o le vanga tele o tangata New Zealand ti tonu. O ne ne tunu wanga i atu se fasino manga se se. Ari putia le lominga ale the post ele unga sa ili ngona ale to bot mills the pole le lima suma 10% o tangata sa talia isa la to falia ese sere wala wanga ele tono ole ingo o vali ai sa talia manui o fainga malo so watasi le fits mo le 1% sa talia o falia ole tama ainga le ole le tele apo le leanga ai ole to sulfit % o yero la to fa mo wala asilia to na leanga le mea ole ai ia taro talonga o ta ua le tola o pinga nu pesori ai lauri Joseph Parker o se fusuanga le varo champini ia i lo rangi le pango mafa Alexander Usyk ma le le fai fato sina i lunga o walo so te ngalo tele por influenza ia Jake Paul o se fasio te tangata o lo fa vese Paul i le rangi o fa pilenga telu mai o no fale i le talonga i lo afe ma le lusfulu ta fusu ni sio ingoa longo ai le talonga fatu tino i le rangi au pi ai ma le fusu anga tere ma Mike Tyson le sala tau fai maua i le lata i onos fulu miliona tala peta e to tele sa fsilingeina i se tulunga moni ona fusuanga ma wala ona fa la uloa faia o le tama la uloa sa fa su ia i fa upunga ma Usyk ma Parker i le mai ai o le mano ma ina le tama Ukraine ia Daniel Dubois per Daniela Stam tano mai le taimi o fari ai Paul e se la fuso anga fia faia male champini mo le rolangi le pama mafa Anthony Joshua o Britania ma se la fuso anga fai pelenga fe filoi por MMA ma Usyk e sa tilo na musa sa e tala feva ina o tala no Usyk ila foi li pote winga yang ta fari Usyk ta wati a Paul te tono le mai mo se la fa stanga inga ai o sa uni fuso ia i lalo tu la fono fai pelenga fe filoi le MMA o sauni ai e na te mo mia sana malo longa e sa te ener pule o Parker ni sila David Hipkins i a Paul o se tangata i se wha mata ma i ta ua i leo ta ina i Parker se la fusuanga ma i ta ua i a whaia fusu i a Usyk a Paul i se fusuanga moni o le a vea ma se fasio tangata i li tūlanga wha i tūla whono e lea te tōna wha tangaina e ula vei whila o ingo wha o punga ma le wha aloalo le vao Paul i a Parker i te tōno le maia ai o te ena le tolo o pinga Parker i tala whaava i winga i se la fusuanga i whaia mapong. Pari Higgins, i leo fia whaalongo i nei tala whaava i nei fusuanga o Parker o lo manao e fusu. Moses Champini, tala whaangai. Au le tabereu o se saa ele ali i whaalau terrify plenga Frank Warren. I se vai maruru i tala noanga i se fusuanga i wao Alexander Usyk ma Moses Iu Tauma. O Britania ina ua mai ana whailo se tosina i o Turk Alashiki. O Saudi Arabia. O mai ana mana malo Usyk ya Daniel Dubois sa whailo i loe ala shaking i se fusu anga le wa Usyk ma i tauma e na le lu se futu sanga le matua le se fulu ma le lu ana fusu anga fa professor le se whai ina e se fulu mana malo tioti e fito a mai ala wana onga ia onga maurulunga o se tasi o tamatala vau tu te tele pa mapo i nei e peona ta ina i tinga te fia whai plenga e au fiai ma ala shiki le sa i whaalau te leina whai plenga tele sa whaia talo nei Saudi Arabia. Ai no visilingia i o Warren e le vaianga o tala ale the ring e winga i se fusuanga i le vaa Usyk ma i tauma. E se so ai, e sa tue wha tepa i Warren i lan whaamtalanga mumuatu. Le sa i tau ai, o le vaianga o whai pelenga le WBO o le isi leo tino whai pelenga wha tula fono wo i ade whaslonga. Mo le lu ino le lato fusi. Le isi o fusi o champini umore rangi o le panga mapa lelo umia nei e Usyk. Ai e tau ai, o lupa sori ai lauri Joseph Parker stasi o tama fusu i lani company o lo fatu la fono ina lona lu ino le fusale WBO.
Ia Warren, te vangana o wha mamule usik ia lea pusi, o na whatu ai ai leo seisi, la sanga. O re kapteni ala ule te polo tamata i New Zealand le Silver Ferns, a Mariana e kana sio le ale ava no mo talong wha vau malomo ni silo le tausanga nei. Mai a whaari ai, e mo mio se malolonga ilona mafau fau ilona tino malea nganga. E kana sio sa mumuatu foi wha se tua ngalu ma talong wha vau malo, e au fiai mali misia ma i talonga mo le ipo le Nations Cup, le lua whemare lu futolu, te rumaila na talonga mo mo sa talo i moni sila le lua sufa, o le tina tosu fatu sanga wa fix ma le iwa talonga wo ya ofu ina le ofu la nu lunia New Zealand, ma sona sao au tu sa ia le manu malo ai o New Zealand i le ipo le rangi o le lua fesefun mariva. Tai e kapteni na fo i le awal Silver Ferns, i le manu malo i Champino le serisio tamasanga o le ipo Constellation Cup, o le lua feru futasi ma le lua feru fufa, e se ai ma manu malo i le ipo le tahi Chamison Trophy. Tana na ne asa. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se Hotel Talofa Voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tāua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tawhawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road, Manukau, pe bala aule lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. A whai lua tena nofo, masea li e tau mawhasi awa. Se ia e matua ma whau I mea wa yo luma. Ma e tu atu se polo I lo ua, pe a whai e te stangata ai tele. A wai te nau I ana mea suomali e, a wao mea ai pe pelo lava ia. A wai te ngalu e whaapua ngā ia mau olo ai. Tu I olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea I le mea wale ai. A wai whaia lava e ia ona pa au e peo le a eto na lele atu o ie le langi. A wai te ai le mea ai le mataongi. A wafo e te nau ia na mea suomali e. A wai pei ona manatu o ia I lona loto. Wa whaapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe. A ia mainu. Ai le ia te oilo na loto. E te toi pua I mai le whasi mea ua uma ona ai. Ma e wha mau au upu mali e. A wa te tau talatu I ta linga o le vale. A wa ino o ia le poto au upu. A wane isi I le tua oi o le vabau. A wa fo ine e uia whanua o e matu oti. A wa e maa losi lavaro lato whaola. O ia lavana te whaia lato whinaunga ma oe. Wa I mailo loto I mea awa oina. Ma o talinga I upu e poto ai. A wane I ta fiele awa inga le tama. A wa a whai te sasa I a te iei se la au.
e le oti o ia. E te sasa ia te ia se la au, ona e lawe ina leo lona nganga ai se oli. Lo watali e, a fai e potolo loto, ona fia i lea o loo nei lava loto. E oli fo i lo manatu, pe a tau talau lau ngutu i mea o tonu. A wale losi lau loto i e angasala, a ia e matau i le aso atoa. A wā a fai o iai le unga, ona le umalele o lo fa moe moe. Ia e fa longo mailo watali e, ma ia e poto, ma e tai tonu lau loto i le ala. A wana i fai o e masola atou o e nu tele waina, ma e wa ai te tele manu. A wā o le nu tele ma ai tele fa mati waina o ia, ma le fia moe pe ma le fia moe pe e ofu o ia i ofu ma sai sai. Ia e fa longo i lo tama, o le na fa naua oi, au fo ite ino i lo tina, pe a lo matua o ia. Ia e fa tau mai le mea moni, a wala fa tau watu, a to fo i maripoto, ma le a oina, ma le a tamai. E matua oli lava tama o le wa meo tonu, o le na fa naua le atali poto e fia o ia ia teia. E fia lo tama ma lo tina, e oli lava le na fa naua mai oi. Lo watali ie, au mai alo loto ia tau. Ma ia fia o mata i o wala. A wa alfafine talitane, o le lua maulalo lea, o alfafine ese, o le vai pū i titi lea. O ia fo ina te sau nia mai le ia tusa ma le o whaumea, na te whaatua te leina fo i tangata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai le atua tuvale, e o ai ea manunu afua, e ia te ai ea mata momu, o e ua whaatuai i le waina, o e o atua sa ili le waina filongia. A wete wa ai le waina pe a momu mai, pe a popula mai le ipu e alu sa o i foia. E muli ane, e feu ia peise ngata, e peo le ngata uongolo na tui, e wa ai o mate e fafine ese, e tau tala fo ilo loto i mea whapio pio. E tusa lava oe ma le o te oto i te tono le sami, e tusa fo i ma le o te oto i le tumutumu o le whanā. E te whapea na lātou whasia au, a au te le tinga ai, na lātou tu ia au, a au te le langona, pe a wala, ona auto e sa i lia lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Nā pata inga lona lua mō mātua o Pepe Fong. I le taimi nei o lo whaatupula iai le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai on lamati ai Pepe Fong whaatu awhana nau mai. Ai mai se lama le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau Pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma wha ititi ai a fianga o le wha mai. O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le Pepe Fong o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaafso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau Pepe o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noe lau fō mai whaatuatuaina i se taimi vave. Le Fab Fabrics. O tau nuu mai i le whale o loa e lei i soo se tu ai ngā lanu. A mata mai le tau i le lua tālali masfulu le mita. Tele fo i ma ia lava ua maua i le taimi nei. Tele malaro anu hae ho wha mau fai ofu. Ni amata mai le taita la i le pepa. Ai luas fulu wha mau. Le Fab Fabrics. Lau au nanga e fsoswani i so se tu ai ngā suinga. Matala fitu aso o le vaiaso. To atu si tasi whao no a Harris Road, East Tamaki. Au tafal Pampentini. Ale Z. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Leo te se bali te bele wati le nei tai au luas fulu minuto le o te nei ia leitu laiva
e le tautua ma le unanga whaupea le nei ala wala leo le si fonga le Radio Samoa te sinima tulu amo pe ona i fu ena pokalame whanga solo mo tātou le tai au mo le tai au o ngā tono le vaiaso le fu tātou tu se e mali e mai ai tātou pokalame ia vi ia le li e uia na maru o le tau ia e whaaftai e le atuolo ia ia leo na anga le lei e fu i ona awa lofa pui elo to se fu ma sa mātou ola le fu tātou tu e mafuta ma tātou tu e whiloa iai i lunga o le tātou pokalame li tai au fōma le ia so mātango fie ona o tātou pokalame whanga solo pe ana masani ai tātou ia solulu vasta itasi ia ma sunga fo mai sunga fa ia onga ia ta ia Dr. Mtawai tau tunu pe ona ia tātou pokalame o talanga ia e whaaftai pe ana batu temo sola ia faisi pisi o sunga fa ia onga ia na fonutanga ai mai so fata ati e ina o niso pokalame awale manuia o tupulanga la lawawa ai mai se o nei whanau a onga i tono le tātou watu no Samoa e te lo teimi ona ese fo i tātou teimi leo te ale tu laiwa a tātou leo te ale se furi Samoa o isi a vaenga i tau fututu na i ele tātou pokalame ina ima whai ona mose a wanoa le sunga whai a onga lo ingala a mawala le wanoa le whai a onga mo tātou por fo mai ia ole aha mo fwese so sani mo tātou le aso mo le aso ai whaftai lo mo le wanoa o le sunga le whai a onga mo tātou le nei tai au ia la tātou whatalo whamwhawhero i atu i le sunga le whai a onga ia le sunga le whamai tai au malora se fo manuia malora se fo alau le nei tai au fo Patalo fatu lau ftaringa tia lo whapena ona whaima o whatautaia le nei por kalame o le tantalanga i lunga o le tio Samoa i New Zealand. Patalo fatu fo i le pulenga ai me se foi le pulenga le ufainga luenga ma le malu le ufainga luenga le tio Samoa whapena ona tu ina tuaile nei o unanga i so se tawhai fio le lalulangi. Patalo fatu i a inga ma wo ia me se foi o te whaatalo whapitoa i sunga i whawhenga inga o lo tala whauto i fata fai taulanga e fia i le ngata o tunu i fafo ia whapea ma Samoa nei ia o le manmanunga lava i le tāteimi ona wa soa fo i le to e whaiere se tāpuru kalame ona o tuangia i le ngata o le ngāluenga ia e whapena fo i tuangia i whalame lave i whale ainga o lea ua whaatalofa whala wa i tele atua i le tāpuru kalame le nei aso i le mamalu o le atunu o lo whapena ona alala i so se vai panoa o le lalolangi whapea ma le atunu o Samoa a me se foi ia o latu umalama lo whapena ona mai le nei por kalame ma lole so i fuamanuia ma lole langi e mama i oe ole loto whaatai ma le loto me i le nei tai au fou o mawale nei awandoa ma le nei fu i lau to e whaawawari tai por kalame whai si o pisi whai ia si o pisi ia ai whaafitai ia o le lava e te nau e whaawau le tai por kalame ia wale whaafonga le tātou watu ai mai se anei whanau a onga ia e so sana le tātou ngana Samoa sa o le saunuanga lau sunga le fomai o na le tātaimi ia la fatuia i lau sunga ni vaenga te tau ona ta whaasua mo ni tai au ia whaftai te ngata ta whaasua i le ngangana o le whaatunga o solo whaatunga o pese ia ma le tusinga o tala ia i le whanau le tomai le au le tustala a vea fo i ma tangata fo i e fie tustusi pe o le ua utango au mai te tia ia nisi o tusi o lo whapena o na utusia ia ma ia te tonu fo ia nisi fo i o utusi tusinga ia whaamalo si au i fo i whanau ina ia mawhai ona ati ia e lea fo i to mai te tonu o onga ia lawa o mai si sila mai le whanau i tusi leo le tō whaasasaa ia o lo i fo i te tonu le isi tusinga ia o le isi tusi lea na whai al tatou mo le tatou malo mo le whamana tuina o le lima sruptau sanga o tuto tasi o le atunu o lo i fo i tonu le isi au tusinga ia o le isi tusi lea o le mesina Samoa o le mufoa ia o lo i fo i tonu isi tusinga ia whapena fo i le isi tusi lea le nu tusia o le tautua fia matai e whamanga i le ele ia o le isi fo i tusi lea te rua nei o le Samoa whaasoa lo minga mua ia manisi lava fo i o tusi o mwhaiana o tusia luas ful malfa tusi o mwhaiana o luas ful malfa ia tusinga po articles o mwhaiana o tusi ai ia o tusinga ile ngata o tusi fo ia Pasifika pe o le Journal of Pacific History ia o isi tusinga fo isi channel ia tunu fa ia fa pena foi le channel Samoan Studies ia o le tusi le Samoan ngalo ia fa tau tai antanga luenga wa onga
ia o fontaga foi tau faatautei le universite ae faatusi ua utusia lava ea'u ia o le tusi muamua o le valaau ma le tu'uga mau tusi lona lua o le e iai sa tani o loo iai sa tani i lou fanua tusi lona tolu o le tautua fia matai e faamagai leleele ma le tusi lona fā lea o le Samoa fa'asoa o lea la ua aelua la ia tusiga fo'i e thesis o le unpublished master thesis ia ma le unpublished PhD thesis ia lena tusi tatou fanua fa'aleaganu ia pei lau se fa'amalosi-au le ialo ma fanau o le atunu ina ia ia latou fo'i le ato mai tāua o le tusi ia ma le faitautusi ina ia atia e ai ma tapu'e lo latou tomai ma lo latou agava'u i so o se vaipanoa o lo fa'apenaona o auina i tonu aʻoga ia pei o se amata fa'asoa atu le le ta fa'asoa pionei le tapolokalame o le talatalaga ua manaia fo'i le a fo'i nei le fa'afofoga mai fo'i a le atunuu o lea ua ou fa'amavaealo'ia ma le galuega mai le universite o Samoa ona o lea ua finagalo fo'i sio matou afio'aga ia o te tauvā mai le faiga palota o lo'o tapenaina mo le masino fou a tonu o se avanoa lea lea ua tele la le avanoa o lea ua maua e nei fa'avai aso ua o le agai atu ai e le'i faia le palota e amata ai lea ua amata ona tusitusi lalo le tusi o le tapokalame lenei o le talatalaga pei lava na ufai atu o nisi fo'i o tamama tinā matutua e fiafia e ta'oto'oto ma faitau ia lea fo'i vaega ia me se fo'i o le fanau avea fo'i ma fa'amau fa'ailoga ia po se pine fa'amauola fo'i lea o le tapolokalame o le talatalaga ia o iai fo'i lenei vaitaimi lausuga le fa'oma'i o le umanino le vaega lea le fa'afoga le tatou atunuu a'ufua ia i le tele o tusi o lea ua mafai ona e tusia mafai ona lolomi ua tino mai e se mafua'aga ua mafua i lava ona e naunau e tusi pe tu fa'atasia ni pokalame i ni tustusinga i se tusi tasi e se mafua'aga ua e naunau i lava a'ufua ia e le fape kasi se lau pepa se kusia se kasi e tele ia ole naunau taʻiga lava tiatia ia o tusinga fo'i e ole naunau taʻiga ina ia mafai ona fa'asoa atu mantua fo'i e ole mau tau'ave a le atunuu e taofisa taofiofi ma mau ole popolega lava le matou pito la'au fa'afaia a'oga e pei fo'i le ua aga'i na goto le va'a ma le uta o le winga o le whaamatalaga pe ua avea foi lea le taofiofisā ma taofiofi mamau pe foi le ua faintā ia na malamalama nai whanau foi lea i ia vaenga o le tatou gagana ma le aganuu o le winga o le tala ua amata na mau atu ua le tatou le toe va'aia seugalupe ua tatou le toe va'aia ia le faiva o le alofaga ua tatou o tele fo'i na tatou le va'aia le fa'atinoina o so'o anuu sa iai o tatou le toe va'aia le fa'agatama e pei o le tologa o le tapalega o le tauti'aga tatia ia le kiwikiti o lea ae e aga'i na ae o le vaogagana lea e maua mai i le soifuaga lea o Samoa lea e fafatu ai lauga atu lafale ia masaunuaga fo'i e tamali i le tū ma le aga fa'asamoa ua amata lava ona tafea ma mau atu a le fa'amaumauina i ni tusi pe fa'amaumauina i ni mea pu'eata ia po o nisi fo'i aunaga fa'atekonolosi fa'anei ona po talo fai fa'anau o le afotu a'i e na ona tu'u fesili ma fesili solo ae ua leai so latou malamalamaʻaga ona o lea ua lē toe fa'atinoina pe o le agaga tonu ana foi le ia ta'ita ia o le faiaʻoga o le gagana ma le aganuu o lo ta'ita fo'i le asao i le tapu'eina ma le a fo'i le atinaʻeina o le tomai tauaʻoaʻoga tumai tautusitusiga o alo ma fanau o le atunuu ia tiatia ua tele fo'i ia tagata sa faiaʻoga ia te a'u sa aʻoga ia te a'u o nisi ua i totonu o le palemene pe o le afioga i le suifoga fetalai ia o nisi fo'i ua avea ma fa'amasino o le fa'amasinoga o fanua ma suafa pe o le afioga ia faumuina o papo ia o le nisi fo'i sa fa'apenao na aʻoga fo'i lele ia te a'u ia nisi fo'i ua avea ma faife'au ua
tino mai ia ngā ma ua fia tiri foi le sui mwhai tau i le foi vai ngā soi fuang pe o le whaasoa le nā le tau avatu foi lea i le whanau ina ia tapu e ina ilo lātou to mai malo lātou wanga wa ina ia mawhai una tau la ola pea le tātua ma le tāngan e mese o lātou to mai tau tusi whai tau tusi o le mana i o le lui tau lau sunga le fō mai i tusi pe ona e ta ua mai tusia o le maua o mea te tau ona ini pine wha mau le winga le tala fo ilea pe ona ipo kalame ma tartalanga ma mataha upe tala noai a o la sisi temi pe ona saunola sunga fo mai o lai ei tusi ua umana tu i te tonu wha mau inai o hani lui tau o le mea ni o tusi ngol tusi ia whawhitai mana ia te lea le whesiri o le tūlanga tonu a lea o le hui tau mua e foi lele pe e whaingata una whaatino foi lele ungai o le tūlanga foi lele le te leo le kwai mai o le process foi o le neime o le ma le tamo whainga a whape umana e tusia ia ona whape nā lea foi e fili sau komiti la tu te toe ilo ina ia le whainga la mo le tusi ia e umi foi se taimi e whaatino ai le nā maenga ia a uma foi wa mai mana tu tangata puani teu temu ia whato a sauni le mo le kopi muli una avi foi le lolomi le sea whawhita uli te lea o le tūlanga le lea i whatu peina wai e mana foi lo to fie tus pe ni me foi le whaonga ia te taimi panga noa o le aso ia tau ia to fuar tangata mlanga ia taimi foi le pe fie e oso i ma fau fau ia te ua ia pe o le waweao a le taimi pito isili ona totongo mai ai ma fau ngā fuinga le i lea tā le ni o le tusi ma le o le tusi tala pe o isilo i tau ia e te tusi au to whaapea po fie whaitau e tangata i le mea te tusia ia e pe foi le o le au ngana ma le tau au lo te ita foi le asao o le situ te lea no mai o le tūlanga le o le uti ma le lava o tusi resources e to manga i ai fa na wala tunu i nei ata tu Samoa pero tasila na ma fuanga tele te na we fa tinu le mele ia le sia lu ita tele o le nei ni me o le alo tu etus ia o tu nga me foi le tele o me foi ia ele ma fofa ia le ngato fa la vela o le ainga ia a me se foi ia o mai foi vota wa na o tafa ia pero tasina vaenga pito isilio na afaina ele vaenga le ole ia ele afaina wa me lava tupu soifua ia pero o se talia tu le ilu itau fo yo le ninga le pero na ile le foi ji to mai ma le foi anga va ia wa au mai le tu au nai mo le tu no me se na ia lo fa na o Samoa la ia e tu sale tu singole tu singole pese e tu sale tu singa le whaupunga ma tu whatasinga o le pese ma le tu singa o le tusi e whaia si SS e te mantua o le matou au temi o matou a onga e o lo whaafonga mai fo ina ia uo pe pese sa whaia le matou camp i l'universite ia o le sunga ia Vania Toloa o le sunga ia Polani Pita, o le sunga ia Reverend Eric Boyd, o le sunga ia Whiriwhiringa Seufale, ia o le sunga ia Joe Failua, o le sunga ia Howisona Lofipo, ia o le whtalainga ia Leota TSU, ia o le sunga. O i lātou umana, na whaile mātou campe sa mātou tau lau wapi te mi whea mātou a onga, o na whaile mātou whea ngainga. E o lātou e whai le CD, ai o walu e tusi le tusi mua ana lea le mātou camp lea, o le mala au mai tu ngā mau lea na tatala i le lua afe ma le fitu. Ai o le masalo po o le lua afe ma le wha i le lua afe ma le tolu, lea sa tatala i le CD mua le wha ingoa o le Angels, le CD lea al mātou wai. Ia, e le leila le CD, ngā le fatua o pese whaalu. Aol tusi ngol tusi e fai ya si te leo ngol nga fatino le la wa fa fonga mai foi le au so foi wa le u si dia male la talata e luas futa usanga o vala ia
tonu e pe o le lu i tau lena. Ona o le whainga tā fo i lele e whaisi ese le whatu ngol pese ma le tusinga. Ua whau tātou sila fo i mai ma ai tia e a fo isi whatu pese a le a toa upu o whaalava i le la. Ia pe whaalava i nei pā o fo i lele. Iare, ngolo utala e whaingo fia atu le whatu ngol pese lato. Nei no tau whaingo le ngaluenga le tusinga o tusi. Maria te le vaenga le pe ona o fo ile so nanga fo ile la ngai ta fo ile la ngai ta matiti a onga e fie fatu pese e ile ta matiti a onga fie tusi ia la fatu lo sunga fe onga o hadisi vaenga tau ona so ani mo nei fa na ba onga ni a ta ia il tu langa le o le tusinga tusi ia manisi ia tusinga tia o le tu langa pitsilana na ufie ye ina ua whauina fo ilo whailonga o le fo mai il tō whamanino. Ua whaatanga ina o na whaonga ina lo tangata e whai ma tangata fo ile e tō manga i tangata o le wingo tala whaonga ina ngan whapritania pe ua whaonga ue whai ma supervisor o ai mesi fo io examiner o thesis fo ie PhD thesis e whapenga fo ima master thesis o whaonga ina fo ia ue whaim fautua advisor fo ie tanga tolo tu siala tau fo ma il to whamanino la to whailunga e whapenga la tolo tu siala ko thesis o le to tele fo io na ialom whana o le tunu ele ngato sa mo ne e whapenga tunu i whafu o lo tu fesili mai fo i ma fesili mai ini e whaonga ina lo tangata e whaatala noa e afunga vea o se tangata fo ilele e whaatala noa e nei tangata suena mo ala tu mea onga e le ngata fo ila o tangata Samoa ai whapena fo i manisi fo i o papalangi ma tangata mai fafo o te minei o lo maanga lulue fo i masi alii o le student mai o i Japani le sunga ia Hiroaki o lo whapena ona sau i nei e whailanga research e winga i le upu leo le whaaloalo. I le practice fo i le whai e tātou au atu tangata i lunga o pasi. O ne tuture i lunga o tangata la itin tau le ama ai male ama noa ino no foima ia tangata matutua po o matai. Iwa o lea whaatinonga le atunu. E le e tau le tupu i atunu i fafu. Ia. Ia, tamantuanga tau sanganin tenina o li siaman. O la koe le train. Ia, o atu loa nai lo matua watu wala le train. Ngo tu i lunga o wese e sau whaisia. Si lo matua nai no foale sa o no foale. Ia o no foale o umana totongi. Tickets. Ai le mwhai na tu uan ta tu man ta anga masan. O le whaalo la lea. Lea la e sau eisi si tama ia pani lea. E whai langa research, langa master thesis. Lea la o te whesosua ni ai, e whapena fo i male whionga ia Professor Masami Sutitsa, le ingei le University of Samoa. E peo le tasina na au wala ta ua fo i le. O le whaonga ina o lo te tangata e whesosua ni i vaenga ia. E o fo ina ia o hao maalua ma o piula ma o mua. O lo whapena o na tapa mai se whesosua ni fo i le. Ai nisi o se ala ngā upu fo inga le e tala whea ngai e ta i mua ia na toa. Ana tu thesis. Pera ole tulanga na le matu te ngalu e fatase. Ia whapena fo iona wala au mai isi ole aonga whawhai au i fiti. Pera ia matu talano. Ia matu fo isi whautuanga. Whapena fo i le University of Killan. Ia mare University le MIT. Olo mwhaiona matu ngalu e fatase. Ia mare lalo i Victoria i Wellington. Ia na au nanga umaia. Mo se manuia na ialo na i whanau ale atunu. Le ngata o Samoa e whapea mātunu whafo. Fua i ai le ai te tailo umafo fo ili te le o le oa ngā ngana ua avatu e le atua, o le mea alofa ua avatu e le atua lau sunga whaia onga. E mawhai ano e fisosoani nei o tātu tama whanau, alu ma whanau o le atunu o le nā o lo tuputupu ai. La tau te fia maua fo ili mea alofa o ia toi, ai misi, o tusi a nei umawhai ano e tufatsia. O le asef fisosoani, o le asef fautuanga, mō nei whanau. O lea lātou te fia e whaimea ni o tustala. Ia, pe tustusi foi, me whaini lātou pokala. Ai mai se la peo ni pokala me whai e nei whanau waonga. E fia o iai. O la sa fautuanga mō nei whanau. Ina whaina loto te tele, whaatino ngā luenga, tusi le tusi e fsosane mō lātou. Ia, whaftai tele lava tia o le fsosane telea. O le
fautuanga foi lea sa tu ina mai foi e professor sa matou ngal la tu ngal rue mala tu fa fai lele foi lo tama mal vale ole ole fautuanga na tu ina mai ma ole fautuanga foi le tu ina tu yalun fa na wala tu e ese le manongi o lau fa soa ma lau talanoa i le mea na e su e o lo winga o lea lu itau foi na au mai e professor sa matou fa soa e more powerful le research. O mingo lo fam talang foi le. O nisi mele na ye tato. Tala no ya langa up, tala no ai upo langa ngana. Ai a facility. O le ano na mafua. O mai le ila te le do. Si le tui o fea le me e ia ile babau le fe ile babau le mafua me fa punga. E le no. A le ale winga o fa punga le. Ya ile lo au le alo na fa winga ile lo pe la le tau na ma le lu tau sa fa pe na foi ta ita le termino ta tau ma fai mai foi lo tau ma fai ya o pe foi le te fe vale foi le so ona tau tala ona ole le lava ole to mai ma le sila fia i foi vai ai pe ta ia ina ua fa malusia lo ta awai isu enga ma tulanga tau o ye pe wa mo ai lo ta toa ma lo ta mala lau te ma to few trips ma to te ho foi le peno fet nei wana o ta ina ia le i wana o ta inga le su enga le investire na lu manua i lua fes fu lua ono ngau ma lo tau mo fai e na no tato tau tala foi le upo manua fa pe o le motu sa na fu ma ye le fo ai le ma fai no tamala ma pe ata te yo ye lem fai no te mala malama i leone le ufitia pe afai ta tele itu vai lem fai foi no te mala malama i le fale ula tau tangata ma le fale ula tau itu pe afai ta tele ia so le mafu anga tonu ala na foi le o le fa so foi le o le fa malo si foi le nai fa na tau ma fai ina ia feeling eyes sue sa ili ia ma fai le ilonga fai le analysis e fa vai i me ia na esu ina o ina fo ile tulanga fa onga pole academics e fua mai ina lau fa ai unga ile mea sa esu ina pele no vingo lo tala una o tele o isitanga na ole tautala ia ai le yo ia pela o mele tala no ia o il fa son tala no ia pa una ia ai tele tangata ele yo o le me ia pai o pa una ele yo fo ile me na tangita e ia pa una mo se fa ta inga mo le silfia el fana le tau o le mele o le su e ona to fo ia inga e manongi lau tala noa ma lau fa soa e manongi fo i lau teach na wa o ngai tono potua o pe a faina esu ina vai nga tau ia i pe fo le tulanga masani pe fa angana i nei fo ia to lio to mit e fele o la tu ma fo e te me a o tala noa tam titim ta upule ele yo ele ma fo o fa ia o le la e tulanga fo ile ia saul fesile tamititi a le wala vata penal fa le fa ia na ilol me foi le fesili mai lor tamititi le ai le no al fa ia pa wala tari al fa ia that is your homework tonight pero tu inga me fa penga foi ku lo fa home ia pe ole nga foi le ta ua ila le fa na ta ua foi fa ia le fa tino ina su inga ina ia mana malama le autu mana ia pa tai takta te le lo fa so mal fa mal au na fa na wa onga ma o se ta ua lea ile fa tino ina la tu fo i o langa o ina ole ola fsil murmuria ola ngana tus malanga ngana tautala fela tau fa manino ai titi maya e tu tusa le fa nga ina lo ngana lea e tu tusi ai mai lu e fa mawina le tusi pantusia le tusi e te tusa malanga ngana le te fa tautala sei tulo ia faftai tia e senga ole ngana tautala ma le ngana tusi ole ile tulanga le ngana tusi ole ngana tusi tato e ta ole formal language tusi e tusi tala la to te fa ngale ngana fa ngofi wanga na fa tustala e fo ile si tustala na te fa ngale ngana fili upu e fo ile si tustala na te fa ngale ngana mautua
O le winga o le whamtananga whele pe una whisilingia e lau. O le whaongaina wa e tele ni tau tala o tātou tangata le ngana kā. Pea whaia tātou tau talanga, pea tala noa tangata e uma. O le ngana kā la lea, e le mawhai una whaongaina tele te tonu tusinga aloa ia. Po o le formal language, pe una ia ile tūla whono o tātou ngana, ia tūla whono fui o rima ta ina ia. Ia o ongai Samoa nei, masano foi whapena o ongai New Zealand. Australia i tātou ngana. Pau wale maenga mwhai una whaongali ngana kā. Pe a whai o se tau talanga fo ilea e kopi sa o mai. Le whaonga ile open man close fo ilea e whai ile tau talanga. E mo mono waila le tu ainga ngana kā i tu tonu o tu singa. Ai pe o le tu la fono lava ia ngana lo lima taita ina ia a onga. E ese. E olo ile tulanga o tusinga loa ia, po le tusinga o tusi, po le tusinga fo ia wha maunga ale malo, po le kapeneta, po le palemene. E tusia la ile ngana tusi. Le ngana tusi la le nao, le tau nei o le formal language, le tusia loa ia. Motalia fo ila ele komisio le ngana Samoa. Ile fo iwa enga o le tulanga le na. Mana ia le lei. Ia, ono le tataimi. Taulung mai al tapa kalame marangang whalalo awa tāua te lele vaenga le awa tātal no le i tusi. Ngangana tusi tala, marangangana tusi, whai loa le tūlanga o le luk tauina ma le whaamarasi au mo nei whanau. Ai ese le mana ia ia tau le lawa lunga le ta whaasoa le nei tai au. O le mawhai lea o na... Salua, ramana mawhai. Ia, o le mawhai lea o na iai. O le tusi e tui e tutonu. O le pine whaamauna. O se vaenga pe ona ia ia se whaasoa. Ia po se pokalam. Ia la fatu ia lau sunga le neita au, lau sunga whaiaonga. Ia la se vaenga te olunga le ta pokalam maranga whalalo. Te ole vaenga muri lea e a foi nei. Ia e ofo atua i foi se au nanga. Ia lo mwhanau le atunu ue le ngata o Samoa nei. Ia whape foi ma atunu i fafo. E tatala pea le whai tutoa. Tala pea le avanoa a e fia mo mia se fisosoani. Ia o ia il tapor kalame e whapenao na whawhisota ia ele telefoni. Ia pe e-maili mai foi, mala au mai foi le fitu lua tolu ta si iwa lima tolu. O ile wa se fisosoani pe mawatu foi se fisosoani ia, pe mawatu foi na itusi e fisosoani i lawa onga. Ia au mea taua, ia lea maua lea manoa e mawhai ei ona whaasoai ma fitu whai foi o langona mamanatu. Ia pe au maumasani lea tunu. Ia o le tele usulu e mawaifi ngota. O le tele fo i o popo. Ia e sua mana namu ele lolo. Pe o se whaasoa le nā, tala pea le amanua o i fo i fia mo mia se fisosoani i tūlanga taua o onga ma tūlanga tau su enga ma sa iri iringa. Ia, fia lava e o fuatu se au nanga. Ia waa alo ma whanau o si o tātou matu. No, ia na whātai lea ma se leo, no le manunga le tātai. Ia no whamai lea tua puli te tele, tō mai le ni e whamanu ianga, maua whamanu ianga i se tātou atunu oro o lalam papa au i so se vaenga o le kelope. Ia maua foi de whamanu ianga le atua i au fo inga luenga sina le atua maua peaso lātou malosi. Ia wale tau tuaina o le tātou atunu. E ala i le whiau wha le anganga. Ia nai whana witi o lo whapena o na tau maalo le whaiva o le potu salalau. Whamanu ia lo atua i lo utou alo whaiva. Ia maua pea lo utou malosi ma ia lo utou mawhau. Ia wale a o wina o mta upura o wina i tonu a onga. Le ngalo foi nei o tātou matua tausi o lo whapenau na tausi mta pua i o tātou whaiva i tonu a inga. Maua lo utou soifua lau le. Lei ia nei pepe fau foi o whapenau na wha au popo le whaitau au wha i o a inga ma le atunu. Ia vea le sua susu le tinai mawai le soifua ma le ola. Foi le anga i luma o le soifua. Ia mau foi e nai tina. Faile ia le soifua maloloina a wape pe fo le tatou atu no fa tai le mseleo ia manu te leina lava fa moe nga tau le yaso ma le anga ia tu le fai ungo le nei vai yaso ia mau le fi le mu le atua ia mau fo ile fia o le li ia soifua mo ia manu ia alo fa tai le sunga fo mai le tai au mo tapo kala me fa so le talanga ia o mau fo isi fa poponga ia mo le so soani atu nei fa nau e mai se fo tatu ainga pe ona iai fa te ia fo o lewa e anga ia tu fa inga filinga tatu watu no ma lor fi nau ma lor sa ili
nei vai taimi ia tātou loa a ho o tātou taimi wa tau on tātou tu lai ma tātou e whaatino ai malo fo di sila ia ma le vai ma mau fo de lumanai mo le manui o tātou whanau talavau ai whaaftai tele mo le tāpo kalame lita iau ia manatu la atu e whaau ia ma whaangaso le fo le tāpo kalame le vasfau ai manu te le ina fuafuanga i le so ta penanga foi pe ona iai alo sunga fo mai ia ai mai se foi fuafuanga pe ona iai ia lo fangia le tua ia ile anga le o le tua ia oi ia mai se pokala me fa mai moe ola ta fe do invas fo ia lo fa balanga le o tatu tai si de langi lo sunga fo mai ia fa tai te tio le fa pe na no fai o le fa wo penta fa so le vai so fo ia e fa malu lua tu lo nga ei fa ima fetu na ia ta tai ia ona e fu fo i tai ia pa no fo ile ona wo ia si se nga ta tu tai pe o le time difference le pe wa ta wa fi ile ta por kala ia ile fa ina la ta fai la vai fai e ta te su e tai mi la vai no ia fai ona ta fa so wa fo ile le mai mo mai na ia lom fa na wala tu no ia fa pe na fo si o ta tu tu no ro no fo ta wa ia to pe le tai si o ta tu tu no o le ala vale ba nga fa fai wa bi ia lang ia ve fo ile ne ia no e ma tu e fo i fa manu yanga i ta i o vai nga fa fai le sunga i le ia le ta i o le sap la to o le ta i o le ta pipi le ta i o le fast o le ta i o tautua o le pule tu mua ia fa pena foi ia le ta i o le si party le democracy party ia manuia lo to lo fai batu le sa ini nga filfilinga le tu no o lava le malo le tu le mai ia fai na mo tanto le nganga mawalunga talo tu e foi e wala tu le tapon kalami si o tatou atu nu ue e to o pea le tai ma maua le file mu i le tatou atu nu ia wa o alo atu i langa sa ili ngā filinga mo foi le loto tele mo foi le onu sai ia upu masani le atu nu ia o na nafi na whawai le so o nei e whawai tai au ma e ilua a wase manuia fai mai mo si o tatou atu nu pele o Samoa ia manuia foi le anu mawai o si o tatou atu nu ia tunu i fafo tu fianga iai mga luenga i le malulu o le tau ia wane tau ati na ina o tatou wainga i Samoa ia maua foi le soifua lau le leo tatou atu nu i Samoa nei ia wa faiva matiuti wa au nanga ese le ngata o ainga e kalesia le nuu ai maisu si o tatou atu nu ia o se tu tala le nei vaenga o le tai au manu te le ina lava singa o le so alo faftai tere lava lau sungan fo mai bol tapo kalami fasoa o le mo mori atu o lo faanga wo mo paanga i nei tangata matu o lo mori mea lo faanga ia mo le tapo kalami le so ai mai se fu fanga mo lau sunga i le fo mai po lau sunga fa yaonga manuia tele nei va yaso so i fu mai manuia so i fu mai manuia ia le se fu ia le na wa fa fonga ba tatu wa tunu ba tango fie fo ile toi mo le va no mo le sunga fo mai ia le sunga yanta iao Dr. Mtawa i tunu pe ona ye le tatu fa so le ni taimi o le tai iao malolo sai malolo va pale tiu te manga luenga pe ona fenga ye matatou o lewa matango fie le toi mo molinga mai ma fa ma au fo ile mo nei fa na wa onga matatou umalava pe ona yai no winga e yai ia vaenga tau ona tatu tango fie fai ma pine fa mau pe ila ona fa so yai ia le sunga fo mai nei tai iao tusi le tusi tu ia tu tonu ai vai ai tango fai le pokalame ma fai se fa so ma se fai ma fo le si me mana ia e tu ia tu tonu pe la fa ku si ku se fa ia vai ma fo ia ore ese foi de vala wina ese foi de or ngana o ta pena ia le tua le fo ia ona e fe so sani mo tatu tu plan dai bela wati lo tatu no le tu las follow tau tua la udanga si fonga bede Samoa te sinima tolo amo to ese mai to fa salawin no le tau tua la udanga ala feonga ia se uli o malau mo tatu tale vai fanua talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela This is news in Samoa from Aotearoa, New Zealand. Just Maria. Wa wa tune New Zealand ise tunu lusful fari tapa ina le fa mutali o te oi gasta. Fai kio ina le tulanga pe na la tu fai ngoi o fasior tinga malisa wa o tanga Palestina. Ali ai le pale mi o New Zealand. O se vai ngo se fa mutanga tsusia fai fa kasi ni tunu tapa ina Israel.
Ia vave na whaamutalia loa, ia lana tau o whai e gasa. Taruai, wa their names e tūlanga matau tia mawa, e mali tele, ma tele. Pālia Christopher Luxon, wa over tele le me o whai e Israelu. Wai e tā ua, o le porokalame mo me ai Israelu mōtanga te gasa o whai maali on tilvina. O tunu ue au fiai Peritania, Veronica na te maustalia o la tu whai joinan. O ile tilvina le whai ngā malo Israelu of Susani Gaza, o se me matau tia le matia. Tā la tu whai tio ina ile whanga mono nei Susani ma whasio tingata civilia uno ma se lofa. E au fiai te maiti. Tā la tu silia i me ai mana mia. Wai le silia ma le valu selau o tingata civili sa whanola tā paina Susani. Ino whanga sa wha soso ai me ai e wha tamuina e wha vai langoina e Amerika ma Israelu. Whaariana minister vai whafo wa vasta mani a Winston Peters, i le Porkalame Morning Reporter, Lake New Zealand. Ta whaier whai unga New Zealand e avea mamai ngō lea whamatanga sia whai whaatasi, o se awala ila ngona ilo la tū leo. Se tūlanga matau te tele wa whietanga tōla i gasa. E ta wai e manao e wa ai po le ali tali o le ai e nei whai tionga. Ai ua manao e election i malo o whaatasi mais whalaburu mutoma tūma o ti mai e whai ngā malo. E whaatanga e fsoswani, i nei fsoswani, i nei mautino ai e leise a fia o sa o fia i fsoswani motang tōla i gasa o se mea te tau o ne iai. O le whai ngā ruenga i aso e whao le vai aso e tu i titi ai le wha e evo le malo si ma le mawhau whau. A ti le wha amalia i nei le fia i ngā ruenga e pio na mawai si su e ngā whau. O le aso e su e ngā marikolisi a Boston i Amerika sa su e le au ngā. O le whai titi o i tu la whai ngā ruenga e tangata whai ngā ruenga i le whahasto i le vai aso. E unone ma le whai titi o la tututongi. O le aso e suenga sa whai ai wha inga mole ono masina i le whai titi o i tu la mole. Lua a whi varu se lau iwa sumole ono o tangata whai ngā ruenga. I le se lau whasu tasti o whaalaburu butonga e Australia ka nata New Zealand Peritania Islandi. American. O na whatis tusi leo le unga mai nei whatis inga i se funumale no company. E eitang te whai ngā rua ngai le whai titi aso le vai aso ngā rua ai. Tā mau ai alau se sue. O te whai ngā rua ngai le valu i tūla e pe te le atu e whai titi ai o na whai ngā rua ngai le vai aso. Tā lato lipoti ai le whalongono le te le atu o le tu i titi o le wha au ngase o le malosi ma le mafru fau. Ai mai te le wha amari e ino le fia ni ngā ruenga. Pa pere malora malolo ino le mafru fau. Pa wha tūsit sati ai lato ngā rua i company. E tu mau le rimaso le vai aso e whai ngā rua ngai. O sina swinga e ai, e mana se o le tino sa wa ai ai foi. E sa whaari era o se sue, ta i lava le latu manatu e la i tiket sao ngā tulu ai. O swinga i reola mana loino le tino e umi se teimi whato ai loa le lei. O Paula, o Keina mai lea o onga o business i le University o Tako. Ta i whaia, le lei lea i le wa ai lea atupula i o wha mauninga le whai titio i tula whainga luenga. E te le sao ngā i reola manuia, ma tu i titi ai le wha au ngase. E tā o foi, e ula vole su suenga sa o ngā tundu le wha waso whai ngā ruenga. Ai o le lau telo taunu unga le lei e iai o lo manino mai. O le mawhai ei leona fsusu ia e o i tūla e whai ngā ruenga ai, ma le tūlanga e whai ai whiu ia inga o le whai ngā ruenga o le tangata lawa ia. E mawhai o na bawai, benefiti le lei, tā le tusa. Pāria o Kane, o le suenga e le kelope o whai lo ai, o le wha tūlanga no i tūla whai ngā ruenga o mo mia, e to e mana tunatu iai. Salu i tawina le pāremia Christopher Luxon i le pātia le leipa e o maila i la tōma se a inga whātino pa le policy a whita iai ma se mamafo le mamafo e tusan. Ma le mautonu o le porkala melanglango o le malomo le tusinga o whanau mainga. O le alu i tau e munmuli maina ua mai ana whaalia e le leipa e na o le se lau lima sumatolu ainga ni sila. O lo maua ia le whaopoponga o tupe mo ainga ua ilo ai o le family booster repaid. O matua i maua lalo tele ai mai le luas tasiafe o ainga sa whaari ai le malo. O le ama whai o na mawaina i le vaenga tupe a toa o le longango le taimi. Ala tu whaalau lo ai le fsosori. Tala no ai da o whiri poti au anga i atu i le tau au whianga le whaafari tui le national i le sanarafi. Te ena i Luxon i le whaawinga ina le leipo le a inga whaatino se mea i le mwhai ona whaia. Pai ta wai, ena te le italiani a o onga malita tai. Chris Hempkins, ai po le pātia le leipa. Pātia Luxon, e ai ma se aitia le leipa i se mea mwhai ona whaia. O wai la tole o tātia tuai le mesi lana whainga malo o i nei. Pai e tā wai o lona spurua wheo ainga e maua le langolango ma i le a inga whaatino le porkalama le family boost.
Ma le isi luas fruafe ainga ele o toe mamao amo fai o na maone to stunning. Aria le li par mea wala tu fata o toine se por kalami sa le ilangolo ina le leipa. Ta le palo te fo ia tu wai e la tu te le ina I ainga e mau lalo mo feo lolo ane ia tupe maua. O se sa ili ngolo fo por paulo fai lo ai o le vanga tele o tanga New Zealand ti tonu. O ne ne tunu wanga ia tu se fasino manga se. Tari putia le lominga ale the post ili unga sa ili ngona ale to bot mills the pole le lima suma 10% o tangata sa talia isa la to falia e se sere wala wanga ele tono o le ingo o vali ai sa talia manui o fainga malo so watasi le fits mo le 1% sa talia o falia o le tama ainga le o le tele apo le leanga ai le to sul fit % o yero la to fa mo o la asilia to na leanga le mea o le ai Ia taro tā longa o tā ua le tōla o pinga lupe sori ai lauri Joseph Parker o te fusuanga le vāru shampini a ia i o le rangi le pango mafa o Alexander Usyk ma le le fai whato sina I lunga o walo so te ingalau tele por influenza ia Jake Paul o se fasi o te tangata o lo whaave vese Paul i le rangi o whaai pilenga telu mai o nauru fale I le tā longa I le roafe ma le lusfulu Ta fusu ni sio ingoa longo ai le talonga fatau tino I le rangi au pia ma le fusu anga tere ma Mike Tyson. Le sa la tau fai maua I le lata I onos fulu miliona ta la. Peta. E to tele sa fsilingeina I se tulanga moni ona fusuanga. Ma wala ona fa la uloa faya. O le tama la uloa sa fapsu yai fa upunga ma Usyk ma Parker. I le mai ai o le manu mata ina le tama Ukraine ya Daniel Dubois Britannia le star. Tano mai le taimi o whaari ai Paul. E se la fuso anga fia whaia male shampini mo le rolangi le pangma mafa Anthony Joshua o Britannia. Ma se la fuso anga whai pilenga whiwhiloi po le MMA ma Usyk. E sa tilo na musa e sa e tala whea vei na o tala no Usyk I la whaili po te winga yang. Ta whaari ai Usyk. Ta luati a Paul I te tono le maia mo se la whaafstanga inga. Ai o sauni a fuso I lalo le tula fono whai pilenga whiwhiloi le MMA. O sauni ai e na te mo mia sana malo longa. E sa te ener pule o paka I New Zealand David Hipkins I a Paul o se tangata I se whamatau ma I ta ua I le o ta ina I paka se la fusuanga. Ma I ta ua a whaia fusu I Usyk a Paul I se fusuanga moni o le a vea ma se fasio tangata I le tulanga whaare tula whono e le te tona whatangaina. E ulawa I whila o ingo whaupunga ma le whaaloalo le vao Paul I a paka I te tono le maia ai o te ena le tolo o pinga paka I tala whaava I winga I se la fusuanga I whaia mapong. Pari Higgins, I leo fia whaalongo I nei tala whaava I nei fusuanga o paka o lo manao e fusu. Moses Shampini, tala whaangai. Au le tabereu o se saa ele ali whaalau terrify plenga Frank Warren. I se vai maruru I tala noanga I se fusuanga I vau Alexander Usyk ma Moses Iu Tauma. O Britannia ina ua mai ana whailo se tosina I o Turk Alashiki. O Saudi Arabia. O mai ana mana malo Usyk ya Daniel Dubois sa whailo I loe ala shaking I se fusu anga le wa Usyk ma I tauma e na le lu se futu sanga le matua le se fulu ma le lu ana fusu anga fa professor le se whai ina e se fulu mana malo tioti e fito a mai ala wana onga ia onga maurulunga o se tasi o tamatala vau tu te tele pa mapo I nei e peona ta ina I tinga te fie whai plengan e au fiai ma al shiki le sai whaalau te leina whai pilenga tele. Sa whaia telu nei Saudi Arabia. Ai no visilingia I o Warren e le vaianga o tala ale the ring e winga I se fusuanga I le vaa Usyk ma I tauma. E se so ai. E sa tue wha tepa I Warren I lan whaamtalanga mumuatu. Le sai ta wai. O le vaianga whai pilenga le WBO o le isi leo tino whai pilenga wha tula fono. Wo I ade whasolonga. Mo le lu ino le lato fusi. Le isi o fusi o Shampini umore rangi, o le panga mapa lelo umia nei e Usyk. Ai e tā wai, o lupe se ori ai lauri Joseph Parker stasi o tama fusu I lani company, o lo fatu la fonoina lona lu ino le fusale WBO. Pari e Warren, te vangana o wha mamule Usyk I lea fusi, o na fatu ai leo seisi, la sanga. O re kapteni a lauri e te polo tamata I New Zealand le Silver Ferns, Ameriane e kana sio le ale ava no mo talong fa va malo mo ni silo le tausanga nei. Mai a whaari ai, e mo mio se malo longa ilona mafau fau lona tino maleanganga. E kana sio sa mu mo atu foi fa se tua ngalu mo talong fa va malo.
E au fiai ma le misia ma i ta'alonga mo le ipo le Nations Cup. Le lua whema le rufutolu. Te rumaila na ta'alonga mo sa ta'aloa i moni sila le lua sufa. O le ati nā tosu whātu sanga wa fix ma le iwa ta'alonga wo ia ofu ina le ofu la Lunia New Zealand. Ma sona sao au tū sa ia le manu mālo ai o New Zealand i le ipo le rangi o le lua whesefun mariva. Ta ia captain ina fo i le awal Silver Ferns. I le manu mālo ai Champino le series o ta'amasanga o le ipo Constellation Cup. O le lua wherufu kasi ma le lua wherufu wha. E se ai ma manu mālo i le ipo le Tahi Chamison Trophy. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Soy luma ai pa kolu no ea patata mai tami o pa mo popo mai tele seki mai le kabi o pa o paskana me sa mo pia se pa o mama i pole me usur ka ko pese I reach out me pa so mai la usi ba la no pese pa be kansile o soy luma ai pa kolu no ea patata mai tami re pa mo popo mai tele seki mai le kabi o pa o paskana me sa mo pia se pa o mama i pole me usur ka ko pese I dream if I bear Fefe Fefe Sau Siu foka mani o sunga tuna vai lua pe le fa foka mai nei fa fia fia mo tato le nei tempo le taiao. Skuru 5 minuto le tai nei ia lei tu la ese follow. Se fa sala bino tato tala pe le nei taiao. E te chopa unanga le afionga siuli malau mo tato. Leo tali watu tato fa sala na I manu kau de limo fi tolu Great South Road nei manu kau. Le te chopa unanga le Enterprise. Leo fa tsi mai le sunga ia Fiera lei o stato di poti mo tato le nei taiao fa talo fatu malenganga fa lalo fiera lei malo le on sai mai malo fo lava pale tiu te manga luanga yo le ne fo ia so lulu le tato iai
ia malo kole tawa tai lo talainga tia ia malo fo ile tu su neta ya u ia na malu lule tau la tunu ia ai le fai antu ata to fo itute manga luenga umana to fieta to malo soi fo malo lo sa wa mali malu dua ka pi sa oi fo dong songo nga so se le malu dua ko ia pe tu langan na ia ele mona le fa tu ngata vo le taia ia o fai ta fo ia tu langa io o tiute fo ia me se ngal wengo lu fai so ani na ia inga ma le foi vai ta malo fa malo si pe malu lu e usu ar kaya ia a me le ke o su a grupo sa isa i se pakai ko sa le lava sa na ia pe ole tu langa na ne foi atu no tu pe se le nia me uma pe ole o la pona ya le ona pe e la ngona la vale le musuali stai be usu ia ele ai e na biale tu langa fo lele ono ne ya tunu ul fa ngata o se le ni me uma fati noi so sfopo malo ia le a fi le la fatu ia lo sunga le taiao malo la lo sai pe ana sa no le taiao malo lu ta tu ta tu te finga luenga no no la vai na ia manuia ta tu ainga tu langa lo ia tu la nanga ta tu falta vale ele to pose lilo ile tu langa lo ia ile pisi ai mesi foto telo la tu a le si vanga tau tele tatu ta vale tono latu o le tatu loto e fa yelo filfilinga pe anga ia tu sai di sta vale sa le lava le la futalanga tia ia a tonu ole mana ifo le neva ia so va ia va ale to tele le malu se tatu watu no ia wa sia fo ile tatu lotoa ia ele ngata le matango fio le sul matango fio le la ia api wa mata fo ona wa pi wa tele swinga mai le vai aso fo i wa tona i tulanga le timu tulanga fa pe ia mo le toile fa tai male ile amana ia fo tau tua bai le malu se tatu watu no lo mfaiona a fia le tatu wa lotoa nei inei manukau ia fai ai lo e fa tau ba ai fai ma fo tau mo fo i sunga pul tulanga le pulenga ia fa tai to se tatu wa no fo i lo mfai ona asia fo ia ma tala au mai fo ia fa ngai no tatu o nanga ia lo fa wa tulanga fo le tatu wa cash bonus ia tu atia oil fighter e te mana fa pa o ta vale tulanga le amata tu le afeta la so se ta vale e o le tolu afe e mfaya ona fa pa o le ta vale pe scam le ta vale ia pe te mana o foi e fa cash back foi le so tu wai lau feeling ia ele me ta fe mai foi le i lau fa so tu lang fa pe ia lo telmano no etatu ta vale ia e lua ia tato lo toalo fai una sofa tasi na nei manukau ia no lo ia le pati kasi le situ ia o le situ lo mo etatu ta vale le sfulu lima fe ngai lunga so lo tele tato ta vale la lo sfulu afe abata te fitu afe i baselau i balima ia anga i lunga so lo telmano no etatu ia le tato stock ia le mfai ona fai e lau filfilinga so se paketi lava ia e mfai foi ona o lo maua uma ia tatou tau ia mai se tulanga foi lele o ta vale tau ngofie ia ile lava foi fa so ane foi tau ta o so fonga lo tatou iai ia tulanga i tatou finance ia lo ia lava tatou in-house finance ia tulanga le tasile tula ia mo mai le ia fai ungo o la tarsanga ia ma ta pena fo ia sa mo da vai on fatino ina tulanga ia fa pe fo ia se tulanga fo le o se trade in ia lo fai fo na va no ia tulanga ia fai on fa o mai la ta val tuai ia ai sui la ta val fo ia fa ma fo ile le fo ia fai fo on fa ta ina tulanga ia mo la tau fo i lo fa foto au kilani ia lo ia tato website na o enterprise.co.nz pai on sua ilunga ia lo ia o malawa tato ta vale ilunga tato website pai fo na fa ga mai lau finance le link o au ta foto ta vale taitasi i fai on na fa ga mai finance ia a fa pe fo umana fa ga finance fai on na bili mai tato telefoni o over selau ono tasiono fa tasivalu ia fai sili mai le sunga le lipule ia Terry Coon
ia ta mafo ia tau o papo ia poto o ona nei ia ne mafai ona tala noa ia ma wafo ni fesili po nisi fo tulanga fia malam lamai ia mafai tatu tatala noa i lau lavangana ia mafai fo na suma i lima kitotolu Quay South Road i nei manukau lo mana ia male tau ia mo fo lava noa sumai ia ma nei fo ile spalvani le yati ne yaso ia ale mana ia matu mo fio le tau ne yaso ia fa taitele lava na to fati tia mo matu wa no e mai ser tato le tio mo fa la lo ina fo ia tau tu vai enterprise ia fa fo ma fo sio tato wa tunu lo famia le tua tato e felo ai se tato mo mua tia manuia o fai val ne yaso Malo fa taitele lava la sunga akuso mo le au danga foi mo tau tu mo le malo tato wa tunu alo fangia foi le tu faiva mo faiva flima a wale tau tuino le tunu tulanga o yel tato falta vale manuia le yaso fo bai manuia ia fa bena fo le lei o le tau tu danga na le enterprise mono grupo mo tanto vala one over se la un tasiono fatsivan over se lau on tasiono fatsivalu a le tu atu se lima fitolu create South Road ina I Manukau sa ili sta vale le lei mo oi male ainga sta vale foi le te iloi anga ia tu se fulu tau sanga fa solo sta vale le lei fai e lava la oi filfilinga sa ili sta vale mana ia ala te ilua o le ta vale le lei na te fie iai o le mea te fie iai o le tulanga foi na o le vaenga foi na ton fa tawanga ia sa ta vale Taibele wati le walua sifuru 2 minuta te ale tula sifuru. O ngā tono le vai asu tiuta mga lua ngalo whengai martatu watu nu fa malosi, malole lava pale, malole ono sa I tau malulu o le kaya oka I le malulu. Ai le mawhai ai o na tu ua le tatu usu le taiao ma le taiao. Te whaatalo whatua le pokalame a le fifia mai a te outou ta mamtina mātua mo ta malawa vi ia le li ta tono lo manuia outou ta tono lo mawhanawhana outou la ma tou no fuanga o lo iai ia wha malo wha aftai ia ono saifu le tau malulu ia indi so tātou mātua e o lo tau malulu malanga lu Samoa manai a te le na ia sefi i fore pensiona lanto le to ina malomtua a ho lo tau malulu tongi la pasese oi Samoa si uma fo tau malulu to ya ha mai le ai lo le mawal pensional to ina malo tua tanga le oi matua faila fa tanga ai le I pensiona oi se fedel pensional to ina malo tua ta to malolosi fa ngale malosi su nga luenga to tongi e pilo la tunu ai le o le tausi oi waiola tausi oi matua to e vatu mal pensiona ila ua ala ko kausi mo yo ya wal me agale ko pungi e se ko ma ya se si ko mo sino makua papa si ngau se lengi ngai lau ako se mama si ngau se lengi ngai se fa ko me se ka fa ngau oka kele me kausi oi la ikiki fa o nga makua fa ido ko rua fa ido wa anga ko kausi ma oi kausi ko ma lau ko maka maiki o fa ingai fa solo kausi si ko ma si do makua ala halu fo ke fa or si la pension ya ngalu ba malosi wa kupu ma ola anga wo va venga mo nga ma ikal ko wo do le ola fu Malo tia la tolo fe ngai mal tau singa nai tu ama tu po nai te mama le tina ma tu. Ya fa malo tia tu ma tu ngaluenga on sai lo loto. Ya I foi kai me alwa wa ke fiu fa ko inga malu makua ye pe hika malu ko inga malu ko ai lo au le te fa vai au te give up ngo fear tau sia lu ta mama lu tina. Tausia faia o lo le vala awina o le tausia to ina malo matua tausia e uma tu ila ua ia na tonu le mo fa mo yanga e te maua e te olo lu e fa mo yanga na pe ona fa ma oni lo toksi Luas fulu 5 minuta lo tele tu las fulu fa malo atini soltatu atinu o lo fenga tuto mangalu ngadunga tele maloti at o tole ni taiao malolo sai
Malo fu fa malo si nga luenga o tau malulu. Ia mai la to umalava le mafuto mai moto malawa fa malo to kalami atu to. Mai tatu fa fianga leo se mai leo tatu falinga. Au fo inga le atu oe. O le tau la udanga le fianga ngal mana vai fangalona seri mal tatu po kalami tau nei le Pacifica Family Health Group. Lo so fu maloina. Soli. Iro. Oleo. Ayo be fia le vai ngale soli. Ero. Agora meu fio vou me ali com faia com ele soli. Ya mio vou ali cá. Faia o capo lá foi. Eu massa ia lá com ia campaia. Aí fai bem go. A é maunga. E fovano. Kama fai ngamangu mangu. Iolanga e malie. Sole ele fai ngofie. Pe a kuilunga. Ai koso o e ilalo. Vai kionga. Oe o ma fai o konga. Ele o ki ai a. Alu yai. E vai anais. Apau. Oe ku. Kafi celulo. Amalepe. E ngau. Oe o solei a ole fau. Asese. Oe vai. Le ai ese se pule mai. Awalava. O pole fua. Ile bola e mo kuikua. Paulava o le vai. Aua uala kule mafai. Pakulo kuinga. Makalo lo lima. O alava kaleni. Se kau mafai e vai ila. Ele o ki ai a. Alu yai. E vai anais. Apau. Oe ku. Kapi celulo. Amalepe. Bengau. Oe o solei a ole fau. Asese. Oe fai. Le ai ese se pule mai. Ke popole ile au ko fale anga. Awao le ko masangi la vale lo pole anga. Ai longa fo ye fai o sanga ma umanga. Si o vale ko si fo yo la wasa. So se me afaulava. E vai nga kare a makanga. Se olu i kau meanga. Alu yai. E vai anais. Apau. Oe ku. Kapi celulo. Amalepe. Bengau. Oe o solei a ole fau. Asese. Oe fai. Le ai ese se pule mai. Alu yai. E vai anais. Apau. Oe ku. Kapi celulo. Amalepe. Bengau. Oe o solei a ole fau. Asese. Oe fai. Le ai ese se pule mai. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele timunga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E au ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavilavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavilavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua. Ma e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese ese.
o nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le puipuia o oe mai se mai o ngaunga, e whautua ina le whai o le tui puipuia o COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui puipuia lata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, whaalau i loa whaapitua e le ai se tutongi. Whaia fuale sia kino o lo whale pe fia leo whae ua iai nei i lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga i le masina o Iulai. E tuina lo suafa i te tono le sei, e te ona manu malo ai i le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama i le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate i Papatoetoi, telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Whaasilsilanga i lupe whaalele ma tama whanau a whastauta. E whaatulo atu i pa ia ma mamano o le ainga sātuala o le ainga whaalangilangi. Ai ua mātou valulusia ia o le la au. Ona o le ngā ruenga o le manuanu tāpua ia le whakasa o loo fausia i te tonu siu tātou nu. E tāla sanga atu ai ma le nganga o le whaaloalo ina ia tātou awai uma i le tātou tausala a wāsef sosoani mo le ngā ruenga. O le rifa moe moe o le awhaia i le asto na i aso lus fuluono i ulai i le mauto Samoa i mangele. O le a manta i le sefulu le taia o mai mawhaia na whaapso ta i le komiti mo le whaamawina o la au tautau sala. Whaaptai o lo sainia ai ono pulu whaaea whale upolu i le olu a tasi whalua fitu valu tolu o. Le au pepetele tala i lene i le olu a tasi 5 tolu whawha ma ape po moe mausu so fara i le o iwa lua tolu 5 tasi. Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? Você que é my brother. Kako we are fadi dela. So fa na make. La mai lau kama manga ya. Tawi ale ai masikumbe ile kama. Alufua iko kongu kanu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga. Bailo iko kongu vale alole sasa awa ingo mele nguku ole tawa. Musu wa kuyai ai fia ula vale fai mai o yele ai o sipanga. Nena heba você no ongalena. O carro le vai por faciela. E a femme con isla soli ele mala. Lunga. Batsi mai o lima. Be a fai wa e fia. Be a fai wa e fia. Oh, ma foi le fia. Fia. Oh,
floor. Watch this.
leo se bali bali tabe leo tile nei tai au leo to se football ba minuto na tai leo le July se football tansi o le poto se fonga maria le foi pensa ku kama pe fa fonga ba ye nei tai au I lungo fo de tau danga se fonga ri de samo te sili mo tolu mo leo tali mal tatu proclame pe ona ye le tai au nei I le tau foi mala unanga fa o pe ale fonga ngal mon mana vai fanga lona seri mal proclame ale Pacifica Family Health Group ya ole nei lava tautua o lo so tau pea ma sosani mo tatu atino dau longo mo oi ma o tilo temi mo tilo aso ma aso le vaiaso ina ia mafai ona malu pui lo so ifu malo lo ina ia ile fulu o le misela ma le telo ngase ma le fa manatu mo tatu e tau ona va ai le ia fu ala au pe a fia o ini ngase tino le leila le se mal tatu pakala le tau ya lewa Pati maila fenga ngal mana mo tatou I lunga tatou po. Kalame fatalo fatu ngal mana. Malo se fo moria, malo fo lang mata fil nei tai au fo. Ni aso matango fie le lofo malanga le leo tatou motesi langi. Pa te o lewa to mo nei lau matango fie ya awa fo le tatou po kalame pe ona yai. Ya mana tolo so longa le leima manuia ya fai valo filima fo penana am tadi on liva yaso. Lewa fenga ngal mana. Fatalo fatu tatou po kalame nei tai au. Sunga tia ya fa malo fo ile fo la monria na fo itu mai lava yaso ne wa bia mai ne vai yaso ile lo fa malanga le yo le tua fatalo fatu fo ile pa ia male malo Samoa yon tupu mai sunga fa fe nga mo la to patua ai mesile pa ia las yu se tato watuno o lo ma wa mai ta pro kalame ni ta ya fo talo fa lava Ioi, whaftai lea tua leo tua mole nei awa noa, ma le nei fo I lao maanaia, toi wha awa wailau tau tua ma lau au nanga. Ma le wha manatu mo le tatu atunu, whaisi maluru o le tai au. E au te loa vaenga I te tauna, maanaia fo I anga I eile wha soa lau fionga ngal manmana. Ina ima whai ono fso sani mo tātou. Lau whatuia le nei vaenga le tai au ngal manmana, o ani vaenga tauna wha manatu mo le wha whonga le tatu atunu, ma le ngā whararu. Ia whaftai a tia molwene, fulstanga fo I o tam ta upu. Yo wa matua malulu lava to watunu al malulu foi lania ya olo osawa lava malfama ile ol fulu ele ngata fo la fulu al misela la le otupia fa mapa yelta tananga ile neita ya ona ole lava olo ma wa mai ya cases mai la lo illa foi pitano I Wairarapa ia ma amatai on tau tanga yani anga I Wellington ia ma ole fautuanga lava fo ia le officer toi fo manoloina ai mai se lava I tātou ia e whiwa I mai lina fo I vaenga ole atunu anga I mai ilunga ni ia le ngata fo I lea ia o to tele lava I lātou olo whiwa I mai I le I tu ole asia I nei fo I tūlangi le lai tu langi anga I tato no whanga I nei. Ia o lea whiwa I mai lava ma mai ia siama o le misela. Ia mai si mau whaama I ia tato wha longo atuanga. Iai ai pe ia misela lea e wha ata waina li taimi nei. Ina ia mawhai o na awane I to solo mai ia pe sia I fo sia tato no whanga. I lunga nei ona o tato o lo ta tele ai a tato tangata Pasifika, tangata Maori, ya tato le pe tilo anga ele officers for mano loina. O tato le at risk population le yai olona winga, o tato e matua apongofia lava, e to se fama, o tato fui. Ia elen tangata mano lo si tele le pe o isi tangata mai isi atu no watu. Ia o leala, e whautua ina tua I lava e tato mātua, iai whanau la aiti, iai whanau o loo ia onga amata, onga primary schools, ia ma onga intermediate. O I lea e mātani o na tele mai ien ma pua mai el pepesti o whamai. Ina ia wa ai lei whanau, wa ai leila I le I tūlea ia atoa tuipui al misela. Mantua e lua lava tuipui al misela. Mol whanau la aiti mai le
te sanga mo po le timing na whanau mai ai a nga i le wha te sanga lima te sanga ai ia a tors furu lima masina o le pepe a wa umon tui pui pui ia mni te lai lua le whatonuina i tonu o le po kalame tui pui pui al whanau la iti o i tātou fo i la ia mai le fulfitu a nga i lunga tors furu ma lima te sanga a whai te leo mauti noa a whai lau tui pui pui o misela e la titi ia pe leo mauti noa fo i lau tina pen whatonuina ia tau fo i ono whatonuina lau tui o misela ia mai la tau malawa o maua i mai tu mau leo mātutua o lau fo mai whala inga talang noa nga ia whai lau tui o le misela ona o le pui pui o le misela ia ele ngata i aunga e whaingofia lava ntoe tonga fitia ai e jai ona tu onga pe a whai ele pui pui ai tātou ia male i whai a tātou tui pui pui ia toe tātou te whaatamala po ianga iai pe ai iai aunga ia tātou ai tau te le o manatu mamawhanga iai ia pe sa ilia ia whautuanga ala po mai whaale a inga yo nisi la nei a unga tau on tātou tilo a nga iai a tia ia male manufo yo tātou whafonga anga ia e a mata mai lava i le tafe o le istu tafe le istu o le ngata i tangata matua ia al pepe fo e po o tomaititi a mata ntale ia a mata fo i ona tangi ia mata i taimi oma le ai fai matatou ia ua vaia ia mata pe tusu i taimi oma ai le lo wa mata na tangi ia mata ma mata fo i tau mumu mai ia poringa na to ia ona whaasolo atu e ala ia pe ai le lima i le ono ato wa mata na pe ia pata mai ia le tino a mata mai lava i lunga i mata ia ma sawa ia nga i lalo i le tino o nisi la ia o a unga mua e tawon tato mata i tuanga iai e te tusa lava ma fōlinga tutusta mal a unga o le fulu a mantua fo ia unga o le fulu ia e tafe le isto a matai tale ia sawa ila tinga fai tinga ia to ongo ponaivi a mata mai ia whalongo tulo watau a mata on tau sela ia pe tau lean manava ia matale mai ia lomo fatale ma e tai falling tuta o ma a unga a mata ia nei whama o lea a maua te matiti ia po tātou po lau matua awa tātou te manatu whatau waanga iai awa tātou te whapia ia e tale ate ia wa umaturi tale mwewhai le ai mata i tūpea ia ma vai po ani sila ngona e sau whatasti ma le tale lea ia ma le fongi o le isu ia ma tingar whai awa len teno fwai ai alo e vai foma e whaalongo oi ia ai le ngata ni lea tu festiliani pena whatau no o tui pui ai mai se lava tui pui o le fulu tui pui o le covid lea la ua matua stress tatu ai ma le tui pui o le misela mantua e tolu lei atu i pui o tolu whamai o lo o iai ia le tui pui o le misela ia e taula ona whai mwhatau nuu pea ia tui pui o le misela a ele malama pe iai nisi me o lo o whaadua whesasti ai lau whai unga e whai au tui pui ia ai lau fo mai e tali noa anga iai awa e le lopo o e leiti pe te alatu Australia te rewai ia la fo ia ta ai si ama ia Australia e se fo ia wha mai o lo o vivesi ai Australia tau mo whai e tineia pe tape
ia pe faititia tangata e mai wai. Ia oisi ia pe wai mai Australia ia o mai mai ia le tiama misela pe e oso mai oi Asia oso ane Australia. Sa wai nei ia tātou ni sila. E pe wai ia tangata ma whea ia pa mai il misela. O lea, ia tautuana o lo ia tātou whalma ia tolu le wa ia i tono au kilani nei. A whai e tino fulata lata i Weymouth, na wai ia tātou whalma i na ile numero 5 Waimahia Avenue, i na i Weymouth po Manuera, ia tātou whalma i fo i Papatoe, i na ile tolu lua King Street, o anga iai. Ia ma tātou whalma i Penrua, ile 136. Queens Road i Penrua. O lo te lele avanoa. Ia, ma e whai a fua o manei tui pui pui. Whai a fua e le ese tongi o lea. Fautua atua ia te o tau tati lava me whai o lo wanga e wa ai ia i la tau ia whai. O lo o iai fo ia tato satellite clinic ia po le tato nurse-led clinic i nai po te i aso lua oma a mata mai le iwa tae au anga i le lua le uli i ai e tau stoifua e ma whai on lato whai am whatau no uina tui pui pui o malawa tui pui o whanau tui pui o tangata matua ia maso te vaenga lava e tumana o i tala noa ia. Ia fo le avanoa e ma whai o na lato siaki ina i lau toto. Ia ma vai po o lelei po mawalunga. Ia lau toto mawalunga pe a whai o oi olo e inu whala au toto mawalunga. Ia whapena fo ina siaki lau toto mo le suka. A whai o tuaina e alwe vai ale fo mai. E whai na siaki. Ia anga iai inai pote te ia so lua tai au. Ia ia lau whai ngā luenga Pacifica Family. Ia anga iai a whai fo ia le o iai sa fo mai whaale a inga o lo o iai. Ia peke le o pia fo i lau fo mai whaale a inga. Ia e ma whai lava o na sui. Wa aia tato fo whalma ia o wha malau atunga. Ana vili mai ia tato numera. O le o vakselau tolu lua o tolu. Ia ni tato tala no aila ia lea. Wa aia tato mātua ia wa mawala to siteni mawa whamanuianga siteni wa tauona ave i enroll i so te whalma. So te o nanga i eisi GP service. Ale ia o mai ia tato whalma. Te lele awanoa e enroll fuai. Ia ma vai fuai fo ia tato tua asin sina. O lea wa mawa i le lato siteni i le foi whamanuianga. Ia e maua e fo ia tato whala au. O le tato whalmai fo lea i Papatoe. O le atalalo ia le tato wa pharmacy. Ia po o tato whalitala vai. I le aso fua a mata mai le aso fua vai aspo. Ia o lea lava wa ia tonu ia le tato whale tala vai. E ma whai lava va ai fo mai. E lifu anga i lesi potu. Talai na ia lau whala au. A whapea fo ia te le o iai, te le o le stala ia mātou. Ai e whawhaintai a te oe ona e o te whale talawai. Ai le te no wholata lata atu i tato whalmai. Ia e ma whai lawan whai lau fo mai. Send lau script e ave anga na i Papatoe. I tato address le na lea na ta wat. Ia o ina Paul Farmer Pacific Family Health Chemist in nai Papatoe o ina la e mawhai fo na e o e tala mai ai au whala a pe a whapia e ma mao lava ia le mea whaletala vai ma oe o leo wata mo whaile tātou au onanga e whawhai ngō fie o mai a nei mea oma wa ai fo mai wa le tele fo i se waiting list a tātou e le omi fo i ona e nofo e va ele lo wa no e va ele fo mai ele o le lava o le va inga o tato mai ia e pe ana li los full minute ia pe a fai tu la fo i pe a umi tot full minute e te fa talia e te le no fo tolu pe fai tu la ia pe fa tali lo taimi
i le lua vai aso fatoa mau e taimi vai i le fōmai. O le au nanga na tatou Pacifica Family Health Group. Ia e po mo nisi lava whamtalanga tia po iai se isi vaenga o e fia whapasili ai. Le ai, whaptai o male whaasoa, male whamanatu, lau whiongangal male mana, i le tātou atunu, ai me se whoine tātou tamamti nā mātu o le mafuta mai, lo lofo le tātou atunu. Sa o le vaenga le, le si vaenga le titati tilu e pēr tālu fo ie mo whalemai. Whaatumu lia le whalemai. Whaatumu lia, sa o le saunuanga. O le se whalemai te mine i le afo, e le to tele. Al whamanatu, o le afo mo ia whalemai. Ia peila la unanga ba tautu al tatu whalemai. Ale Pacifica Family Health Group. Ia mwhai so sani mo tātou. E mwhai whona i le stalai, mwhai ona e anga i ai wha o ngā tātou tautua i o tātou whalemai. Ia mwhai whona so sani li tātou lavangan. Ia mwhai malasi au pe mo tātou tangata me se lava tātou Samoa ngal man. Ta o le lava. Awa o le tūlanga le iai tono whalemai. Tele ia a e o iai i le A&E. Ia it's follow e tula e nofo. E iai lava isi e te la tula piapi patoawa ai o ilisi atu. Ona ua whaatumu le ia tatono whanga nā. Ane o nā foi. Ia tosta pe e mai o oi wale wana e lata. A batu lava mai ua matua tinga ina e mua atendi ala au whainga luenga. E ba ai i le mai tinga ina lea i lo oi. Ia e fuala fa pena ia la tonga duinga e va ai po wai lisi tiling tinga ina atu so to o tu ai malis ia a paila oi na le fulu lava ia maunga na ia e pela oi le atu ia anga ila lo leina o le ai ia unga na alwe vai lo forma e fala ainga ai ia fo te me e te whaalongo atu e fōui lau whaalongo e le i iai nia unga mua whapena i ati oi. Alwe vai e siaki oi oi e fōmai ma e loa ai po le tūlanga o lo o iai wale isi e te ia whape wa e te a wa te ia wa na lo moe lava wa pe e ewa o tina. Ti ngā mai lea mea e le masania. Awa tu whetili mai nofo. Tu fasili mai tu la alwa va il forma ya na fai mai la ya le su suenga po le ale me wa ma puai te ya wa e fa longa tu wa vai o tina wa e tau mata pongia no fie ya peti nga no ulu ya matulanga uma fa pena ya pa fai o a unga na ele masania yo ne fa longo ya o le fa tu ai nai ya o to le no a fai o to wala la ngai au kilani la lata ane tato wa falmai na ia fa ngale o nanga o lo ma to tamo fai ina ia maua o mai o to le avanoa e va ai fo mai ia ma va ai to wola ma to tu fu ma no ina ile nei vai taimi o le tau ma lo a wale avea fo lo ma ni me e fa tu ngata ai o ia va ai fo mai le ai fai pe of ma fan ia matula ia lo va ai foma a mai o fala au mai ino o fala au i taimi fa to nuina a fai ato tai fai tu la tau sisi anga ia tai yono tu la tau sisi lono tu la ai le ole ono tu la mo mua ia to se fulu tu la fa to aman tu fa to inu le ole fala au ia fa to aloi tu la taru na umana e to yo to ai to inu le twala ele ai le fa pena a tau sisi mo sta i fa to no ngai ava ia ona ilo ai la ia le e ma wai fo ele estel fa longo ia fa longo ia o mo wal ma lo sti man wi ia e ma wai le ma lo sti fai mai ia fe au ma ngaluenga ma me o matato ti loto ia pe atato malolo ina ia titia atono wa lava lea mo nei fo i vai aso e talu si ia hautuanga umana a fai e mana o ia se vainga e tu pieta no patino mai e lava ia tato telefone na to bili mai ai o vatsilau tolu loa o tolu Fesili mola o nei tangata o te awanoa ia tatalitanoa ia po ia nis whapita auli i so o te vaenga
ia po to te mai vaenga o tino ia tamatina tamaiti ia Italia lava e lo nei tangata ia tato wa ia tuvala au foi ia was tosani ia nei tula ia Samoa tia o tapolo kalamena tato to filoa il vai a sopo ile lo fole tua ia fatto fuat alo va telo fe ngal man man mo tato po kalame fa sol nei taiao so i fo maloloina i tau nei tato mani foi tiu te mangalu ngal nei vai asa so i fo mai manuia so i fua lei ole tatua male unanga le fe ngal man mana mai whangalona seri male tato po kalame nei te mo le taiao tau longo pea mo tato ia whai o tātou toi, pui le leiru soifua malawola, pui ngō tātou mo telo whamai, ai meise o au whala au, ma unanga ma tautua tātou whamai pe o na iai, a ngā i ei tātou. Taua o na iau le wa airau whamai. Ia, manu ia telo nei vaenga le tai au, ma whatumani tātou watunu, ulua milita te nei le tūlai se whamaltasi. Radio Samoa. Taslima e wataru. Amo. In this update, it's unclear what will come out of Nicola Willis's much-talked-about meeting with the boss of Fonterra. The Finance Minister said she was planning to discuss Fonterra's profit margins on butter during her regular catch-up with Miles Hurrell last night. Willis is declining to comment on the outcome of the meeting, but Fonterra says it was constructive. Deputy Prime Minister David Seymour says the government can't control the price of butter, but it can help raise incomes. Prices are high, they're set overseas, and they benefit New Zealand farmers. We need to be a high-wage economy. Labor says any easing of the foreign buyer ban is a bad idea. New Zealand First Leader Winston Peters says he's expecting a change to the current rules to be announced before the end of the year. Foreign buyers could be allowed to buy high-value properties over a certain threshold. But Chris Hipkins says the ban, introduced by Labor in 2018, should remain in place in full. Spending your money on a house and leaving it sitting empty for most of the year isn't going to help. We want our homes to be for New Zealanders. A coroner is pushing for a more hands-on approach from corporate boxing match organisers following the death of a Christchurch man. 37-year-old father of three, Kane Parsons, died in hospital in November 2018, days after he was knocked out during a charity event. Coroner Heather McKenzie says organisers should consider compulsory seminars on head injuries and concussions for participants and their families. She's also recommending consent forms be used to identify if a competitor has suffered a head injury prior or during training. More than 60 calves have been stolen from a roadside paddock on State Highway 2 near Dannyverk in Manawatu. The farmers discovered the calves had been taken on Monday morning, with the lock on the gate being cut. The annual two-day Civil Contractors Conference kicks off in Tauranga today as the sector faces a challenging slowdown. And musicians are posting heartfelt tributes marking the death of beloved and infamous heavy metaler, Black Sabbath frontman Ozzy Osbourne, aged 76. That's news. In sport, defending champions England are into the Women's European Championship football final after beating Italy 2-1 in extra time in Geneva. Here comes Kelly. Oh, it's saved. Kelly's there though to stick home the rebound. 119 minutes on the watch. Giuliani saved it, but Chloe Kelly was first on the scene. The match was locked at 1-1 in regulation. Former Warriors captain Kevin Campion has likened the play of 19-year-old second rower Leka Halasima to that of ex-teammate Ali Lauatiti. And New Zealand have plunged into the semi-finals of the women's water polo at the World University Games in Germany after beating Hungary 11-10 in the last 8. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Whai mea alofa I ainga maua I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhau ai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa.
Pevala au i le o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu. O lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai sau fale motu le lumanai. A whai fo i sau fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. So mai lau si bala ngore pense fai tabea Kansileo soy luma ai pa kolu lua ea Patata mai tami o pa mo popo mai telea Seki mai le kabi o pa o pasta mea Sama o pia pia se panga uma mai kole mea Usura kanko pese I reach on kole mea So mai lau si bala ngore pense fai tabea Kansileo soy luma ai pa kolu lua ea Patata mai tamure pa mo popo mai telea Seki mai le kabi o Sama lo pia pia se para uma mai kole mea Usura kako pese dream mai whapea Fefe Fefe Sau Te makwai sau Fefe Juna vai lua mal pese fo fa ngoina fe fe.
Fefe ala lea. Sefur maltasi minuto chaine le tula sefur maltasi. Sau e vai o lau whanga. Ye sau e upore pesiringi kai au. Ore mele ye iska ma i mea ka kisi ai i fefe la lea. Ye vai vai. Yo lo ka sei mumu a leva nga fai do ka sei mumu mai ai ni. Ka ngo kala kiki fe ka sei mumu. Anga. Ya la fu fai me lo ka sei mumu, o sei ele fast. Pa pe o lo nga esa nga foi tsa pe me lo sei ele hit up pipi. Oka. E fe ya. E fe ringi la lo langi ma me lo ku muai a. Oka. O lo ka sei fai me o sei mai e a vai lo sei. O le sei ele fast. Ah, Fenga pa lo ka ko a faingi ya malo sei ngo sei mai. Ya lo ngo ko ki ngi fa pe me lo sei yo sei lang mo. O sei he chao pipi. All of king. Usurka ko pese dream fa pe. Va pia ka balon tato wa tino. Babalote atela tolo fenga inga ruenga tolo fa inga. Balon galu dua balon tak wadai. Balon fa balos. Sio kaku riva. Kaku kan kali fut ngi kayau. Ya va pe wa ala fut kayau ese fut fo dinga la ko la so la solu. Ya sa o de pese la kwa mo tuna vai dua fefe ya solu. Ya sa. Ya, sa kau fai me sau mingoi la lea. Ai sa o le sa e vai lau whanga. Ai lolo wan ai o. Patalo batu ya timu enoka malon sei fo maruia nei foi tai au fa tene mafta bai ngol tatu pokalame. Maria tua atalo fatu. Ile kilo e lang le fela usi lang me makalanga ile lang siang isi me maka fa ko isi me makala ku ile fia ngongo mai fa lang me maka. Atalo fatu finia solo. Ngai mangalu ngal tatu upa. Pamalo tu ya Hedo vaenga fatalo fatu nei taiao. Yuta moa silia. Sili fatalo fatu nei taiao. Alor si fo manuia. Fatalo fatu se ya telani male fatu ya le bea male ainga lo mafuta ma ina epispene Ausitalia. Sugal fa fenga ya vai se mal fatu ya pomani. Alo fatu fatalo mafuta ma ina tatu vai el hepo live. Ono pase lau ina Alexander Otara. Inu ye sau vai tau mafa walu si fo maloloina. Sulu mata mua fatalo fatu. Ole sawa. Sawa me se me ai kausia ka maiki. Sawa me se me ai fanga lo makua marko inga. Ilo kausi o wa e ola ngai abla ia le kire ki mai. Patalo fatu ya malasi ulio malo se fo manuia. Patalo fatu ya pea Laila Brown. Solovi fatalo fatu le fatu mai si ona tamata lo fai. Alo fatu mo tamaya solovi wiba. Na fatu si mai nemon rewa. Edisio tatu pa kali fatu si mai Amerika fatu mafta mai. Malolo sa ya auto. O winga le leo le tau le nei tai o le mana yo lo so le la. Wa kau mafanga mai markai au la to. Ai o le malulu ai o ye le ai. Le ai ama se kau fai ki o le sa o le la ale malulu a ki inga puru ia afu. Alo faftai Maria tua, le fata si mai nei male pone.
atu tu ngata fo nei whanau le tilo tai ha ono o le malulu o le tau. Ia ona sai fo i tātou mātua o le taulanga o nei tamai. Sa i o le o so se mea e on sa ia. So se mea tofo i nei tātou o le ingo le whala o le ngosa. Ia mai sa. Mai tu so mai o au kafu. Ai lolo so mama. So mai au kafu lo makua. Ia ko inga la lea. Ia lo makua au kafu ko i. Wa malulu fo le kalo. Tau mai se oso o i singa ma a. Alula e kanga upori alu upori alu savai alu male oso e alu e pian pose ma moe pose moa ai a sau savai sau upori e sau markanga kalo ia ole akoesi ole kanga ka amu ba fo de kele yo manga savai e se au ni leo savai beta vale wala badunga la tele fa baloti a tole ne yaso malo le tawantai vai fai malu to fiber Alu ngalo fengai mau tau. Saya masih dah fafi fiang abaya misi lu kisua. Kalau fatu mau cantu wanjero. Folk
ta inga lona lua mo mātua o pepe fau. I le taimi nei, o lo whaatupula ia i le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lava i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Noe lau fo mai whaatuatuaina i se taimi vave. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo O ai fo I o le muanei Ele tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa O le tua masanga O lei a lava o le ngata I fale Eta ele lava ile taifana tautai ai lava sama afe olei a lava ole ngatai fale eta ele lava ile taifana tautai ai lava sama afe Ole
was free babedu telewa tene ia leitu la se fubaltasi pera papangmali tatu wa tunu inisio tatu musika fa fifianga su ifefi loi wala bal tatu loina le mamalo tatu wa tunu matatu umalava fa ngai tu manga luenga ile malu lu le taule nga tono la fayaso patalo vatu la faele vai fale wa ten mafta mai le fatis mai nei Wellington o amali tauna ya o Maria tuua mai o fai malu lu la tu nei melpone ya la fu amanta nga luenga emboli atu ya lo fanga ya mam Nora taimua ya pefo ya SV tuua sulu payaso muti ya male ainga fa pefo ya tamaya sila le lua o Mike tuua ya Alice tuua ya Rita John Thrust male ainga lo mafto mai Samoa ala fu bol modi ya lo fanga bol modi nei aing umala nei au lani ya lewa after daily jula subaldasi mai aniso tatu fa fianga tari watu le unanga mal tautua Erika mo tatu wala bertulang ol ifut la tatu tatu onga Abaloti di tatu wa tino especially to our families of awale ngari tatu fa marstino le fefena nei tatu sumpa le fefena nei di tatu fa ima sani fo nai manukau ilo le mana ye yolo sau fa marstino le la batu olanga tatu proclame ina ima fai ona mo lo sui fo malo ina le lei mo le fa marsi au ya oe ina ia ma losi ia ivio tatu tino tilo ta ua yo le fa yo lo toling o le si mana o fa alusi tino ai finga ta au tatu ma fau ia tu ia e ma fa yen tatu fa ia me for us back home yeah we send no love to those who saving our eye we call them out manga famalo si uso Oscar job back much love feeling a bit of in the love when the boy you all special dedication to those who wonder what feeling a bit of in the love when the boy you all shallow naima so much so bad Patu le tsai puna manuia una ole tua si et so fa timo manilingi va au manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua
O le talo le ma leo le ngai le lo suafa. O i popo de rapper kama fai ngā popo. Kuri ngā mang o fongo de ngu o paki ngā a. Ko ngā lafo pese lo loku ke pai kai se kosu le va. O le kau kua le ai o se foi e pei le maai o maka o le koi. Ngā fai akula u wha malosi o me o mangai lo ai le koa mongi. Sale usa fai se ai ma o tapua i mai. O le te tala wa manui ai so tatau ma fai. E pele le loto le tapua i ma a o alo fai patam. A e tau i manui ai. Su ele fa amalama. Love you all. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau ta, i o tau mātala, o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua lua i, whapei o se leo na tangi, sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia, te tonu o tau langa wha tau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, whaanga uia e nei, tupulanga tala vau. Na so e ina ma whatala noa i a tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga mi mita, vale. Ma tau te fia whata i ta i a mio kengi malo losi whaamata. O le whaama i lewa a fia ai tala vau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia ami o leona fo. Ua iloa satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo fo i satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whealo wai. Ia e whaaleanga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ar ta alo. I le malaya satani le au tala mo ue. O le malaya ta alo satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le whiwhiri foi i le taimi e tau ai. E le tu ina mai foi sa taimi e te kolengi ai. E le wala au mai foi sa tani. Ta pena o le wa roa te whaita te tau wina. E fusu le anga sa tani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o sofa ia tātou e satani ma whaapo oe. Le i tatauan ta tātou whaatai tai ma muli i a Yesu. Wa e le ma whai e satani o na whaato i la loina. Ia tali Yesu e te ola ai ma e te e fia ai. Wa manitua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu o o. Lua o na lua tolu fitu o o. Pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.
whaanoa no te le olo uanganga, a o ai i le tele o tangata, muli atu i a pā ala, a o le atua ua lafoa i lava, o talofa leola. Au whangwangu i a te oe, o Yesu le leo mamoe, whaapoto o iso o se mea, pēte le talia e angale i pēa, o i nei i a iso. Tongi leola o Yesu na umai, alua tala i atu o na swafa, o a tupe, o ni mea foki fai, au te fai atu no wola ngai mana oi. Tongi leola o Yesu na umai, alua tala i atu o na swafa, o a tupe, o ni mea foki fai, au te fai atu no wola ngai mana oi. Soe ina tula ia, kama nei loa i letu sipa ia, kai tau loa ia malama, papa ia loa maleo langa, talo pea ia Yesu. Awa e te fefe pe e tenga tete, o soi fua le siri ese, ati whaapoto o e iso o se mea, e te le talia e angale lei pea, foki nei ia Yesu. Tongi leola o Yesu na umai, alua tala i atu o na swafa, o au tupe, o ni mea foki e fai, au te fai atu no wola ngai mana oi. Tongi leola o Yesu na umai, alua tala i atu o na swafa, o au tupe, o ni mea foki e fai, au te fai atu no wola ngai mana oi. Tongi leola o Yesu na umai, alua tala i atu o na swafa, o au tupe, o ni mea foki e fai, au te fai atu no wola ngai mana oi. Au te fai atu no wola ngai mana oi. Au te fai atu no wola ngai mana oi. Na pata inga lona lua mo mātua o Pepe Fong. I le taiminei o lo whaatupula ia i le talivivini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lama ti ai Pepe Fong whaatu a whana nau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver. O le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough i le taimi te tau, o le awala sili le nai pui ai mai le pisia infection, ma whai ti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe whau, o na tui whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe, o tui uma, a wal popole ai tala noa i lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui, immunize. Tala noa i lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 555, ovalu selau, lua, 555. Se bali bali te wati nei te bele tai au le to se fulu man le
Ora mele talo le tu la formule lua. Lawa mai atu le tatu pakala le mo oe o le tau man famas au na mo tatou. Ya tatu te via pele lo formule anga le o tatu te pausi le langi ona ola na upfolfola man famas au mo tatou umalava. Ya wala bol tatu savalinga pe ona yai via le li. Pa teifo ile tu ya oe. Ya el fa ngai no ni pakala me te fa fonga mo fa ngolong wai. Tau ngolong pe le upol poto. Mo tatu li telo taiao ia me se fol pakala me le mo oe te mi oli pe ona yeli tatu tua le le se me la namba tua tatu mega kas le tu fa se mali sunga tuxia sunga li pole le vale fo ia so tatu tele filo ai fa tele tua o le mo fa te tala mo tu ona malanga mai ia mo te tali mai fanua tala fa tuxia ma se fu Sorry no sa loka ia le nganga fia lava ia le nganga fia lava nganga ta ia fatala fa foi la sole i fatala tu longo swafa tia ia le minga lava te fa fo ia tia le no mo ndi la ta to pilo e lu le ia ma fo fa anga sa mo i po ka mi fatala tia le be ni sa mo ia me si piato fatala ma pisi ma lo se fu ma dia tia ai le ai electa la mai tu fa mo tia oi se fa maruru Kamu mau ada pangkal, nggak loka. Kalau mau usah, tapi kalau berlari, Pak Baru kuat kau uswak, bayangin suap. Levo kiri kau veroi, lau fesiri, fai mai, pei ali kakala mai, oi pei ali isau, fak, fe malangai. O mga vidi le mo le kel fung fa vai vidi le ofisa le kali person kalo fa ya kong sia pa fa per kulang ale le wa avi ko kong lo ngobi no fa ma no fa ki dalam sala konsia Ori wa vidi ya fa amen lo fi ni ka ona ko isen makro mo fi ole mga isen lo fi ki tia le leia pinga me pole le ka ke voi kuma ka mama e ka wai mai ko mai ma ko no pa ka bo ni kurka fat ka vali alali me ka ve ko soy la me ya no está bona ngalutung siya ita malo malanga mangwia malo foile osi ainga marfa ainga le atulu lo tato yai atulu lo tato yo no ka está le con el loca de tato la tuya ia te fio e a fare bene il fino e ma fai io la mia lo kai fuori per fa per se be ngai o ya no ka fa que le vai no fa le no men mo ba fa mo ka mai ma tinga mo pero ni mo kwa ai le bolsa mo i kalle li fa mangan aba ngi lo wal tenga lo ka ia sa te o luo ma man le ai la sa le ala o man kuanga ka fa mai ya unga eri ka kala o ka kalo le mat vai lai le ala wa io vai la sa oli ngolo e mai le o man kuanga ilanga o so le so ngai ma so va soli te o vi ko si ele foi que cala el maru o fa te va que o fio vi ka kalo ko si fa mai que do ri ka kala mai o va vetori Kalo fai le uso jori. Kalo fai uso. Ya, lele. Da o malta to tu no toxia wale na malanga tu Samoa. E que fatemo facilía a tia. Que no é? Ia. E nei lo é Samoa me ku fafo. Ia. Ele lá file mo Samoa. Sole o kala ia le ko fafo i mako. Ole me desi mako i fafo. Aule ale yo i le a file musita to atinu ni la una to es el mato fe yo le lu aula va mal talo yo pa to luna file un bole ai ngolo to lu e ta que fi ai fo i tu langa fa pe yo el pa yumula il bayaso yo ya o me anga ya mo lu au mo fa ai mo mole to mi leum ya da si mea yo cosa le foca ko fa ya lo mo ai nga kalunga era kuo
mga ko ang lang ko pa yun. Sorry. Tapi mga ko makli pa yun. Wala ikaw yung ganain. Ini si makai sa kaki pun makai dia. Ngai do la ai ka la ko pe lai ka. Bai, ka pe nga ka. Au ala bangi ko venga ko musi sen fa ya vala le sa we mu ma. Dia sama boleh. Ini si makai si mu makai dia sama boleh. Makai ko ko sa mo. Ada makai si mu. Ka koe mawar ka sua, ka koe mawar ka sua inga wai kariu mai whangua la. Ai whaftai vi ereri. E uianga, ai whaftai. Ia o lea e mawale malos. Ia koe mawhungi a kara koringi yaso. Au whape, au koe vidia ko fo ilo ko winga a whape o le kari ale lea mi le pule o lea kere ike a mai kua. Oi sorry. Ngunga iu male ko si. Wah, pawana mo ngatora ko nga de lokay kong siya. Abi foi sa mai foi ka ko lang fai ai. Bolang nga mapofag. Tulungan pa po nga Samoa. At pala nga meto e lokay tong siya. Atong siya le sobitura fongo tong siya. Ia lele, ia la fatuia na tataimi ai on me te tanga loto tong sia o leo lo solo nga le manuia pe ona mo festa tu lipoti ia o le telefone le tatalo tatu o matua tatu ainga na ia manuia tatu atunu o tapena tatu fainga palota fa te fo leo to te mai ia fa o tu banga nga la fatuia tu langa le tu langa tatu o mega cast tong sia malanga falon ia fa te te la mala sunga te tia ai le se lo le ba lo mega cast na to ia tu fa manato te tia. Ele se matai fai mun matai ngi titia. Al makai fai saka. Ya, tai tele lava la sunga. Tai tele lava mole mantua no fa. Au, ia fa talo fa tu lava la fa pung anga sambo. O fe lava ma o mene fa salonga la to ia fa pisi. Ya, fa talo fa lava to si ile ama tele lava ma fa. Ma fa malo so fu mania. Fa malo to ba. Io mo vicina atel de io samo. Ia po le desinga bai fo ia ta to ia mo fi fiel ma fo pau mo fi fiel tom le loto ia ta to ia fo mo la io da fo mo fi le mu ia mo fo le sa loto fo le ma fo le mu ni mai ai le fa sa longa fa pitisi ta to fa ta bali wala si le fo le malu tele ta to snu o le woto e au mai el tu langa le le ta to wa ile sa ta to fa mo mo ona to ta tia la ia fo e mo e tatu tau ai ngai sa mo le lima se la tala e fai la to patonga o le tu unga la tong sia ia o firinga la le ai ngala tu ia polu sabai e ma fai o se ni ngai le lima se la tala e mai le suafa tulanga fa penga ale tu bia to tasi alfa lo le ma singa fa ngal to tu o tatu falta ile Wilson supermarket le mota ai tala tu e fai la bana pu se ni le tu per tangata lo ai ngala e nominating e la foi lo se le ni taman ni la tal sanga Samoa yo mana tu le tatu mi feel fi e tatu mi feel fi la to ia fi mi se la tala so se tabale e lu fi mi feel fi tatu pick up mana tu la e se mala tatu mi se la tala le tatu tau ai nei Samoa fai fa tau wa foi ia uli ma bai tu tau ta Samoa tu tau ta la mal soi fuanga tau ta soi fuanga tu tatu tu ia lima bai foi le malu le tu la tu ia langa ai pangale tau tu la tu pe ava pe fi fa tau se ta vale a man mia o nei e man mia foi o fa man mia foi tatu tau ai nei Samoa ni si tu langa ta vale a mata mai tatu family bands le ia tatu se fulu lua no fo se fulu tasi no fo se fulu no fo o tatu Bensley ei kako commercial bands o le pensini ma le tiso ia e la moanga le tiso Toyota Hiace 2019 e ma lalo kilometers only 59,000 kilometers ta le tiso le fo mo tatu commercial bands o le Hiace foi la musiliva le lua fe 18 e ma lalo kilometer tolus fun balbalu a fe kilometer ma wala to e tau to o fe yo e pa ta fa su se tau le marketi to fa solo melata to pick up on that for Rangers le e sta to Toyota Hilux o le Mitsubishi Triton malanta to Mazda PT15 yo e tatu tabale man tu tatu tau sanga tabale samo ele fa tau e to sieni tabale tuai tau sanga la tatu tau lenge amata tau sanga lua fe se pulu male iba ile lua fe lua se pulu male lima
Yo, tau sanga yo tatu ta bale wei tunu tatu lo toa. Second-hand cars, brand new, te tonu tatu la ta bale wa mai, ona tiutuina foi, ta bale foi, e pule oe, mana tua specialize tatu fa ta bale, tatu tatu make a cars, customizing a tatu ta bale, mana tua le, le mauto abe tatu fa ta bale, one-stop ila, e ta pina uma tong siame, uma mawa mal toto sanga, mana tua toto sanga le Samoa, e salaina la ta bale toto sanga, e le eisi tutongi tong siame le omeka. Painga le bauna finga se la ta vale e le aise tutongi tong sia ma le omeka yo servicina la ta vale e tutongi tong sia tutongi le omeka la usa mole to la fresh sweet to sanga mo mua la wala con kalati la le se metto to le sa mo la ai fa le tong sia ma le omeka cancel usa te mi la bai fa ta lo sa to no ta lo tua mana tua tele ta to fa manianga tele fu fa mama abenga ta lia so se la isene ta lia fo ye ile ai mi la isene yo mana tua ia ba ai po fa tonga tu sia ia tau sisi le ia ongi o matuola wa cam foi le pipe yo sa foi le pa peta pena faisi ta vale ani si tu langa ti papsi di metal finance bili ma tu si sta tala au tu fo lu mota ai bili mai ta pasoa yo e pa fa foi le faisi pe fu la temi la to in pena so so mi te oi e pai foi na so so mi to pena u mala ba i pa mama te mi tu langa ta finance o ni si tu langa si sama so mai tala mai au ile lucia lau Kemeny Drive inge papa tu i manukau lucia lau Kemeny Drive inge papa tu i manukau pai funa bal amur tala nai Samoa ole oiva lua fitu lima balu tasidua oiva lua fitu lima balu tasidua ya al te ponta betu sia olua tasi pa fituono lima vatasi olua tasi pa fituono lima vatasi por terminei nabi tietia and nice seeing you goodbye tietia. Ia, atong sia. Pai papa. Alo batu so maria le tayao. Le lei ia le tatu na le sunga tong sia fa te lewa to tali mai. Pai gambalanga i fa wa fo le tatu bala danga tatu mega kas pe na yai bala wan el olo tasi fa fitono ni fa tasi. Olo tasi fa fitono ni fa tasi. Ia le telefoni ia le sunga le pule. Awani ngalo le so tayao tali tu la se folu anga le sunga tasi. El pokala me lam fayon na tu natu mo tatu. O le Auckland election. O la iaila ia le poklame la mfayon fatasi mai ni so tamari o la tulu le so ta ya tali tu la sful fa fonga fo iai. O la mfayon na avato inisio vaenga. Ia o ne poklame mota tou. La so la ta ya le poklame ta ona mota tu tali tu la sfulu. Se e pa ele tu la se ful martasi. Ia o ta ona vaenga e te mamlama me sile fiai tu langa o me lo fatino mfanga solo iai. Ia nisio unanga matutua i tuno nia tunu o tatu o mawai. Awani ngalo tatu sumpa le fefena nei. Maftuma le tatu wa tunu o le tali tu laiono le tatu sumpa masani. Ina le tatu fara ie. Ia e alana fangfangu atu mo oe matatu uma. Ina ia maua le faafu mfa malosi lo tino. Au fu ini tu ua le maru lua le tau. Lai te tau ona fanga yoi. Tino la tau ina ia maua le malosi fau. Ia mua ma le vai ma le ti ma le aloe. Ia fia ngā ngei ma le shake. Mua wena le manga yo. Ia ngā ero kunola. Ia puloru ia afu. Ia si e fa maru kaya wade wa manga ia maru kau. Tau ale fa ia fa malstino. Ta walunga ise tau tua masa unanga mo tatu le ia so fa te samola tu pele mo tatu maftanga. Ia manu ia fo to maftanga mal to fa ia fonga mua. Se o manu Francis ane ta pena mai wale tau tua no le tatu wa tu o fa samola tu pele fa te lava mole nei taiao mal ia so matango fia sefua. La upele Vai ngocho le lai le tama fusa Oje jojo Se lili sama-sama yo baktafa E fai lea mabainga O lea lofa Afai ai mucho Wene yolana Ya eloa Ono Manganga Ruma ona fai Wacha Wachala Oche chota selili sama Sama yom
te whai La whai la foi e le taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Ma le singa ma eia Te aia so uma Te whai ma leo Ma oi a o tofa La whai la foi e le taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Ma le When you shake a radio Samoa Lua lua mai Ma shi mai Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasili mai Batolo Radio Samoa Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai Batolo amo. O te whatalofo ilo tātou atino, usi mai ala whaafonga tala tau longo mai Samoa. Wa usia Samoa se isi matati a tau ai Polokalame, o lo tau mawhai ai e whaititia swing o le tau. Ai mai se le whaititia o Kasa Kaponi, I le wha o ngā leo ta vale o le tise, ai leo ta vale o le i suau uma pensini. O tau mwhainga nei o lo una ia le UNDP, po o le wha laptonga o ati na e malo o whatasi. Ai wha tupe mai e le malo i Apani e peo na au mai ai, ta vale fitu sfuruono e o le tise o lo wha o ngā, e nisi o matanga aluenga, ma wha alabdu betonga le malo. O leo uta tala alua ia I tuara I mato, Ile no fuanga o iei nisi o nanga malo au whaatasi maru tātou malo. Se no fuanga e whawhangai maa o ta vale o le tise, o lo o wha o ngā e matanga aluenga ma whalaputonga le malo. Se isi leo vaenga tāua, I le Polokalame le malo I Apani ma le UNDP o lo o whesoswan ia Samoa, whapea isi atunu o le Pasifika, e peo na wha mautu I le fono a tai o le Pasifika, ma tai o le malo I Apani I le fono tanga leo le Palm, na usuia I Tokyo I Apani le tausanga uma vae. O le minsta o tupe o le malo tausi, le fionga lauti mu ia a fua wale se va ai, na whai masui o le malo e te tala, lea no fuanga. E wha miliona lua se lau afe tā la le tau atoa, o le no fuanga fau I tā wha ingata, wha ta si ai ma se masini e susunu mu wha tā ma I ai, o ta umo ngā luenga wha soi fua malo loina, Fa peo tau te ma ale ma wha e te tinga tā o lata ua fianga, I le soifua saunga le mua tangata. O le ngā ruenga ua mai ana o musai le solua, ma te tala aloa ia le pāle mia o le malo tausi. I le saunuanga le pāle mia tausi, le fionga fia mena o mi mata afa, na ia whaafutei ai le whare tupe o le rolangi, o le whaalaputonga le UNICEF, ma isi au nanga whaavao malo na tongi maa, I le whaatupe ina o le ngā ruenga. O le neino whanga fau, sa fausia I se tau au whai, ta la Samoa ono se lau iwas fuli maafe. Whatasi ai ma le masini na whatupe ina I lalo o le poloketi al whatupe o le lalangi mo le COVID-19 I le tau tusa lea ma le tolu tesi ma le 5 miliona ta la Samoa, pe tasi tesi ma le tolu 4 miliona Amerika. Ole au whai o le vai ngā tupe sa whaaluina le nenga rue ngā toe sidi atu le whātesi ma le 2 miliona au neino fuanga. Ole a fesoso ani tele le whaatama ia ai o taota mtautia. Whaititi ai le kasa ua tā ua o le methane, ma pui ai le tātou sio manga mo tātou tangata mai lamatianga e mawhai o nā alofia. Mai avea ili nei ava noa e wha leo ai le nganga whaafitai tele I le whale tupe o le lalangi mo la o taulangolango o whai pea. Whapea le UNOPS mo le sao tāua I le saunia o le nei masini tāua. Whatasi ai ma le company o le All Electrical Company
mo le fausiaina o le nei no fuanga matagofie. O le vaenga lona lua o matatia ua moli mawina i le so taavali o Vans e fa e ta isfulu lima no foa ua anga lei mai e le UNICEF faatasi ma le fesoasoani tautupe mai le faalapopotoga o taʻua o le kavi e fesoasoani i le faatinoga o polokalame e tautui puipuia ina ia maua uma i le mamalu o le tunuu lenei auaunaga tāua ia ma o taavali e fesoasoani i le polokalame o le tuipuipui mo fanau leo lo faatino e le matagaluega o le soifua malōlōina. Ua toe malanga ese ma Samoa se vaalele laʻitiiti e faia malanga a se company Amerika na tongi pau ni tangata tāwhao po o le tūlisi milionea i Amerika ono le lātou tāwhao ngā mai i Samoa mo le umi e ono aso. O le awhea o malai vaalele whaavao malo i whaleolo i lea vaalele matu wai e whaatali le mai o le tāwhao ngā le toe malanga lea o tūlisi Amerika ua whaailoa mai ai e le ministau ngā ruenga te tele ma vaalele sivili fetusia inga i le vao le kompani e ana le vaalele ma le mta ngā ruenga o ngā ruenga te tele i le vaenga o vaalele sivili e pena sa talo sa ngai se whaatananga e tūlau i le elea i Samoa. O le whaamatu watu o le pemita na mafuai o na awhero tātou tino. Pei tai o le tūai o le vaalele le ono aso na whasiringi ai le mafuanga o le sau i Samoa o le vaalele ma whasiringi ai fo i po o ai na malanga mai ai. Se vaenga le nei o le telenoanga ma le minista tausi o vaalele sivili e tusa o le malanga mai o lea vaalele lai titi. O lea la ua manino nei lo finangalo o le vaalele ia nasa a mai le tālo sanga e fia o mai. Ono le fuafuanga lea i le au mai o tangata tāwhao. Lono winga la e le o se vaalele na teite ia afe mai. E rei mangi me whapenga. O lo maukua kako forms whakumu lunga kako website wa ngā lenga ui mai inga whakumu le form ingi vaalele fo e asia si mai. Ia e lo popo lenga au tanga vaia i le whalongolongo mai ale kampangi vaalele le ale o le Jet Aviation Flight Service. O ngā lako pisingisi leo e jara o lako vaalele i au miliongea makaka ka fau solo ile con ua me ila lange me se Pacific inge falo ngolo mai foi i fe le alu upu makala ia fa pea o se vale le sa mangi me ka wele ko falo ngolo ku ye inge ki fo wa fa mai se sur nga kampangi e ole me nga ka ke popole me do no mole alu pom sa fa pea ai olaya mangoa le ia kako official le Ministry of Works o ngai o facility ai pole ala ko nga ruenga nga fai i le valea ia pesa la ko fakanga vale le ma be fa penga ia ai e aka mai kele kanga kala fai nga ruenga ko nga balo la ke lo le fengo ni me i le fenga fai se me fa so kula fongo fa pe o tanga a fai o le ma sani no mai malanga vale le nei tongi pawe o mai tanga ta fa Samoa. Ai se ala na le manino le le ia fa to tonga o fa mtalanga fa tau le vai le amatanga. E ole menga sa taunga fai e autostala. A sa taunga fesili le lei. O fea mai ala ko le processo me ma processo ma sangue me ngai. Ta taunga na fesili o le MWTI o le ale va ma me fa penga. Ia ua maua foi lele ua alu fa solo akoa. Ia o le mea langa lengo popore ai le ua mafua ingo karangoa kudunga i lau porokala mea tanga vaia. Se i wha manino ma ta upolea. Ma ia awai ne ia se tūlanga popore le tunu i vale le whapea. O te iloa la whai o tūrisi ano mai ai e tongi paule vale le company le Amerika. Tū ma le vale le o le tātou ma le vale le o le Regional Airport. Misalo telling tupe mo wai el pulenga malai valele. Ele tupe ma ole nganga tonu fo ile nga auta nga vai sa fai le vai ma ole tato malo i o ile si fale passe se fatel passe se fo le por la regional terminal. E anga i vai private jet se pakai. Ma operated kako valait. Ia wangi fara vela ve i kako international terminal.
o le e kuku ai wala poa. Mai e le ngā kia mai kaunga o whamangingo le mea le o le kupe e maua le kako malo, e maua mai le kolosi mai o le kako vangimongimo po le kako e space. O le si kupe maua ai o le landing fee e vale le lea. A le kupe ke leila le ua maua. Le ala ua maua le paka vale le o le vai aso akoa. E loa whaiaske de o le kupe kako malo e maua ai. E peo ngai mea ngā ua popole, inge i ke i ua i loa mai e ka ngaka ka whao. E fio mai sa moa, le koe ngā mea lewe vesi whapea. Ia, le ropo o i al vale le muri ale le koe o mai mangisi vale le i le kūranga le o le ka whao mai o le au miliongi a ingi. Le asa ua si le sila i ai le mata upu le vale le lea. Ma le tele o le tala le ua toso ma fele ai. Ia, o le whau kuanga lama, i le au tustala se isa ili ia sa ili le lei fa maunga ma meo fa matalanga ina ia sa ole avenga o se mata upu fa pene ai mai se lava ole maka upu nge wa afia ile tunu wa ko i maka upu nge o ngol fe koso ingo fa matalanga ya unoa ma se o se isa ili le lei pole ale sa ko mo maka upu nge Whamata na wawe ona tali mai le ta ngā ruenga te tele i le vaenga o vale le sivili i le ngā ruenga foia i la tōna sa i ria mua mōr whamata ngā le vale le se manua i le tele se pisa. Ia, e sa ole le ia. Ai ole lava sa whaalongolongo aku i le whamata langa foia i le whaururungo le mlai vale le. Ola e sa ole le ia langa sa unga ngai whai. Ai unga lava o kako wa whaari mai le ata mai o lea, whaari mai le aka mai o lea, whaari mai ma le aka mai o lea. Ai le sa iri le lei. E o whainga whaavai a ia le malo, ua lewa lea e muli a ia kako o whainga aruenga le malo i me whapenge. Ia ua popole po ai le iai. E mga kua foi vale le ia au tanga vai a. O le kaime kaungu umai e ngei i lalo le vainga security an lai vale le. Mai o so sesi foi ai le whapea kare kaungu umai vale le ko ai o i whafa mau i na kawale ele ai. E follow lava le process masangi. E pe o le mele i ka kope kaungu umai vale le mangi usina mai se kongu. O ke o le leia scan ka ko ako. E siaki ka ko passports. E whapenga umar whaingo vale le whapenga. E nga pauanga lo pōlenga ua waweyonga o wasua kulanga o vai a kua fele solo ia mawhauwhaunga o kangaka wale wanga mga luen male vale le mamla mai. Ia mawhapenga e kwasi se. O se vaenga le whatelanoanga ma le tō wha ia olo fiti a fuava ai. O le minstau le malo tausi mō ngā luenga tutele ma vaalele sivili. O whaasala le whaamasinonga māua lunga le tasi le tausanga, ma masina e fitu le tau le o Lyndon B.J. Januari. Ina o whaamau nia lona i o ina le sori tūna whono, o le whao lima ma le whao o manua tū ngā, i se tamaitai o lona to lua. Aina tupu le sori tūna whono o lo nofo ese i la ua. Stasi leo mata ubu tau sā wanga i to tonu a ainga, ua o atu i le whaamasinonga e mafua, i le le fia o le ua nofo sala, I le alu o le na afia le wharakalapo le fitu lima ma te whao ai. Le asa ia tango fi ai le awa malosi. O le fia o Lyndon e lea tūlanga na i alu ai le ainga o lona to'lua. Ma wha masino le tamai tai. Ma i ua iloa i lona umia o se a upenga e whapea mai leo. O se mea whainga aluenga ma ai e wha o ngai tipi ai pusa. Po se box cutter. O le mai tele o le vaenga o lea mea whainga aluenga na o ngai se manua. I le tua ma le tau au o le na afia. Ma ave ai le whale mai i motonga fitinga. O leo no fusala sa tausi e se tasi oro na ainga i Amerika Samoa, ma o ngai se i au i le tau nuu i le community college. Sa whai ngā rue ngai i le whare tupe ati na i Amerika Samoa. Aina toi fo i mai lo tātou utinu i lo na ainga i leo ne, manofo ai. O lo na whaasalanga e tau sanga ma masina e fitu, mo to e se ai teimi na nofo tau fi ai le vai ngā leo. A o wha ngā solo suenga i lona morianga.